Today, my own tua, leo langa tuai na olai, ole polonga sayai, talulu vai vai, Yesu o tele toi pio po iai, eita ile tua na eva sinumai. Ole ala ilelei o te olai, ole alofo Yesu nei ua o sauai, lea ua o pese ai nei. Yesu whawhetai I lau alofa mai, I lo utangata na sala mai ai. Lene wa oiloa, mama utinoa, e matango fielo alofa tunoa. Ole ase anga, tate maua umai. Le lalo langi umanei, ai tate whanoai. Tune mawa ai, I le unga e ai. Pe awhai tate tu mau I le o langa tuai. Uso sauia, ma ia Italia. O le alofa o le tua, le neua whaalia. Namaliu Yesu boe mau ia tamaua le manui oh Yesu whawhetai I lo alofa mai I lo utangata na sala nai ai le neua o iloa mama utinoa e matango fielo alofa Yesu whawhetai I lo alofa mai I lo utangata na sala nai ai le neua o iloa mama utinoa e matango fielo alofa to know.
O te toi whātalofa atu i le tunu le reia so fau whamalo le folau manuia. Tato iei le tautu amata le sifonga le lamua le so whareile. Luas fulfa aso le masina o mati. Lua afe luas fulma le tolu. E o le maia le sauni ngā lotu o le ata ita ia le sunga le whawhirenga. Reverend te whapepele taitu ave. Mai le kalesia na Sarita Samoa i Gracefield i Low Hat. Usi maia le whafonga. O te talofa ma o folofa atu ile nei fo i tae au fou Samoa le atu no upele i lo maleifua mai talofa i sunga i whawhenga inga ma o lato whaletua ta i o e kalesia i te tono o Wellington nei e mai se fo i e loa o si o tātou o tunu mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti o stasi foi o mawhai ona maua mai nei whaasala laungai. So se vai panoa nei ke lope ia wha malo le soi fua manu ia male. Lange mama ai o te wala watu male anganga maulalo o maia o la au taita ina foi tātou ili tātou tāpua inga ili nei tai au fau. Lau tātou tāpua i atu i le tua. Ia whawhitaia le suafa o le ali. Ia mata mai nei lava. Ia o le whawavau. Ia vi ia le suafa o le ali. Ia fua mai le mea e alu ai ai le la. Ia o atu lava i le mea e ngoto ai. Se i o tātou te talo. Anganga pa i ai o lo mātou whesoa soani. A fia maia. E maia e te ina la mātou tāpua inga i le nei tae au. Se ia e whau ina le whawhafonga lau whanau a mai se foi o au nei o le a ta ina le tāpua inga i le nei tae au. Ia whaia mea umalava ina ia māualunga ai le vi inga o e tamā. Ona o Jesu lo mātou wa lima lo mātou whaola. Amene, amen. Lau tātou vi atu i le tua i le pese, so se mea e ai Jesu e saunga le mu.
se mea lava e iai Iesu e saunga le mu. O le whaitauina o le a fionga pa ia mo i tātou le nei tae au. O le amaua se tusi filfilia fo i mo i tātou e le aso whaai ule nei o tātou whainga lotu mo le nei fo i vai aso. I le whenga inga fo lava i le tusia mātaio le evangelia Jesu ke visona. Tusia e mātaio. A olona mata upu e luas fulu ai au te whaitauina le whai upu e luas fulu. E whaapau mai le whai upu e luas fulu ma le valu. Mātaio i lona mata upu e luas fulu. Luas fulu le whai upu e a mata i le whaitau. E whaapau mai le whai upu e luas fulu ma le valu. Ia whaafonga maia o nisi nei o wafionga tusia le tātou wali. Ona saua i leo le tina o atali o se petaio. Whaatasi maana tamatane. Waifo maole mai ia te ia i se mea. Ona whaapea atu lea o ia te ia. Se ase mea e te mana o iai. Whai mai o ia te ia. Ia e whetala i ane i ano nofoa o nei tama e to o lua. O le tasi i lo i tūtau matau. O le isi foi i lo i tūtau anga vale i lo malo. O na tali atu lea o Yesu. Lua te le i lo le mea lua te ole mai aina. Lua te mawhaia ea o na inu i le ipu o le a o winuai. Wala whai mai ia te ia mate mawhaia. O na whetala i atu ai lea o ia te ila ua. Lua te whiinu lava i la uipu. Ao le nofo i loo i tūtau matau, ma loo i tūtau anga vale. E le o ia te au lea o na avatu. Ai tau lava o e usau nia mo i la tau lea mea e lo tama. O whaalongo i to fulu o na ti ngā ai lea o la tau loto i lea uso i to lua. A ua wala watu Yesu ia te ila tau. Ua whape atu o ia. Ua utou i loa o li o nu ese o ali i tai i la tau. O e ua sili foi ua pule ia te ila tau. A ele whape o tau. A o se fia sili ia te o tau. Ia whai o ia ma o tau au auna. O se fia mua foi ia te o tau. Ia whai o ia ma o tau tau tua. E peio le ata li o tangata. E le isau ia ina ia au na mai tangata ia te ia. A ia au na atu ia. Ma fua ina atu lo na ola. E whai ma tō ni ola. E sui ai tangata e tō teli. E tauina ia whaamala malama atili e le nganga pa ia o le tua. Ana fionga ua whaitau ina mo i tātou. Ile nei tae au. O le launga i le suaka mamalu o le tua toru taspa ia, le tua le tama. Le tua le alo, ma le tua le ngang pa ia. O le mana onga o le tau lua o se pitaio i a Yesu. O le mana onga e whaapea. Ina ia whaano nofo lana whanau. Whanau tama i toa lua. O le tasi i le i tūtau matau. A o le tasi i le i tūtau ngā vale o Yesu i lona mālo. E se foi le maa lia o lea. O lea mea whaapea. O le mata upu e se fulu. O le tusi lava lea a mata io a o le whai upu e tolu se furma le lima. O io le tusi a mareko. O le mata upu e se fulu na o le tusi a mareko. Al whai upu e tolu se fulu lima i le wha lima. O ina o lo o manino ai ia ingoa o le awali ia i toa lua o Iakopo mai Ioane. Ia o nisi lava o le au so o filifili o Yesu. A ile
i le mareko mua lona faipusfulu iva. O le nā o loo moli mawina i nā le taimi na maua ai e Iesu le au uso lea. Maua i ngā tai o Kalilaia. E umana na maua le isi fo i au uso o Simona Peteru ma Antelea. Maua mua i Iesu Simona Peteru ma Antelea. O lafo lo la upenga. Ia ae maua i loa mai a kopo fo i ma Ioane. Maua whaape o tā pena lo la upenga. Ai na wala au ai Iesu tuo ai ai le taimile nā. Mea sa masani o na whai o mea sa fia e whai. Tuo ai i nā whaatasi malolata mai lunga o le waa. Ai usi tai ma o ma Iesu. Ina ua wala au Iesu. Ia ele lope na whaape na le mawhau o le tina o le awali ia. Na fua ai o na moli mana o ia Iesu. I lona mana o ngā whaapitoa lea. A tonu ai o manatu le tina. O lea sa tia i whaafasi wha ia pelana whanausi o la tamai lunga o le waa. A e muli ia Iesu ina ua wala au Iesu e muli atu. O soloa ia Iesu malona mana o ngā whaapitoa lea. Tau ona nofo leisi o ila ua i leitu tau matau. Ia o leisi i leitu tau anga vale. O le mareko e se furu lima alona whai upe fast furu na e lo manino ai le ingoa o le tina. O Salome. O le ingoa leo le tina o Iakopo ma Ioane. O ia la lea e ona le mana onga lea. O le fesili. Na fesili ai Iesu. Ma le fesili na te mana o e tatai ai ni mawhauwhaunga whaalea nganga mo i tātou. E mawhai ea o na ulua inu i le ipu o le a uinu ai. O le fesili lea Iesu. Na fesili ai i le awali ia whaatasi malolatina. E mawhai ea o na ulua inu i le ipu o le a uinu ai. Petusa o le se fulu tau sanga talu o na mawae le maliu ma le toi tu o Iesu. I le ngā luenga e se fulu lua o lana whaupu e lua. O lo ta ua ai le hoti wha māturo o Iakopo lea. Ina ua tipi e sea lona ao pei fo i o Ioane le papitiso se i tu lou le ngangana. A o Ioane la o lo ta ua i le whaalinga. Whaalinga mua lona whaupu i vale taimi na whata whea ai o ane i le motu o pātamo. O lona winga. E le i whaingo fie fo i mea na whea ngai. Ma le awali ia e mai se lava le toa tele o le au so o Iesu. Na whea ngai lava ma mea ti ngā. Na safa o lato o langa ma puapua ngā tia. Ona o le upu lava a le atua. Le fina ngalo wha asino. O le atua mo i lato. E le itio a la fesili Iesu i le fesili lea. Lua te mawhaia ea. Ona o lua inu i le ipu. O le a winu ai. O le mātai o e lua sfurma le ono. A o lona whai upo e tōru sfurma le iwa. O le tatalo le nā Iesu i lona tamā. Lea na ia tā ua ai le ipu lava lea. E le whaingo fie o le taimi ua o ia Iesu. E le whaingo fie o na inu i le ipu. Le ipu lea. Pai mai le whamtalanga le nā o lo iai. O le taimi lea. Wa ngai atu Iesu. Wa wha pa u whao. O le whamtalanga le nā. Wa wha pa u whao Iesu. Matatalo. Ai se a ua wha pa u whao a Iesu. O le tele a o taimi
te talo ai e su ilon tama. E pei o lana maasani lava e wa ai masila sila ona fofonga i le langi. E te pa e ona fofonga i le langi. Ona ia te talo lea peitai. E fōlinga mai tūlanga ese a le te talo lea i e su i le whanua i ke te semani. So o atua i lava ma le taimi na pu e ai ia e iuta ma le vaenga faa upenga ina na awina mai e le au ostaulanga sili ma to e ina. Ua whaapa ufa o Yesu. Ona whaile o lana talo, whai mai upu o lana talo, lo uta mai. A whai e mawhai. Ia ave esele nei ipu ia te au. E au le whaia lo uloto. A o lo fina ngalo. Lo uta mai. E le a le mawhai ona ave ese o le nei ipu ia te au. Se ia o winu ai. Ia whaia lo fina ngalo. O le tali o le tatalo o le a Yesu. O le whaatau nuu lava o le fina ngalo o lontama. O le inu lava i le ipu. Inu i le ipu o sa wanga matautia, mati ngā onga onga, na o i lona tino, o tau e munga, ma upu fai fai. TALOFA ia Yesu e le aisa na angasala. A ua fai o ia, ma tōngi ola, mo angasala le lalolangi. Ua ia inu ina to atasi le ipu o le taulanga. Le taulanga ua o sia mo angasala le lalolangi. O le fesilia Yesu i le auso. Da kopo mayoane. Lua te mawhaia ea o na inu i le ipu o le a winu ai. O le wingo o le fesili le nā Yesu, o le nā ua tau sao atu lava e Yesu i ona so. A wa sa whaafonga umalava i ei ona so. Le le whaingo fie o le usitai i le wala au o le atua. O le usitai e muli muli. I le atua mono na finangalo. O le usitai e oti mo le atua. A wa o le ipu le nā lea ua sa uni Yesu e inu. Wa lava ale fesili lea Yesu. Lua te mawhaia ea. O na inu i le ipu o le a uinu ai. E whai malui. I le tangata muli muli. E whai le finangalo le atua. O le ustai a Yesu. O le ustai e oti. O le muli muli a Yesu. O muli muli e oti. O le avea maso. O sa uni e oti. A o le ana tali a ia kopo maioane. La te mawhaia. O le tali le nā a ia kopo maioane. I le fesilia Yesu. La te mawhaia. E o le mea moni lava. Na oti wha maa turo le au so umalava lea. Whaatasi ai mali tele o le. O tele o le au so. Na oti wha maa turo umalava ila ua ia. Muli muli ane. O le muli muli ia Yesu. E leo se su e ngā mea. O le avea mawhai fe au. E leo se su e ngā vi inga. E leo se whaalau iloa ina o oi maa. A o le sa uni e ola. I se o langa whaingo fie. Ma sa uni e ui i mea whainga tā. Le ipu. Na inu pe na tau mawha a Yesu. Le tau langa. Moanga sala le lololangi. Ia manuia le nei weekend Samoa. I lau whaafonga. Ona o Yesu. Amene. Tātou whaai ui le talo. Ia oe ta maa whaafitai tele i loa lofama. Loa wanga li lei. Whaafitai ua mātou. Tini tau no mai i le unga o le neiva i aso e ala i la mātou mawhitanga whaatasi maloa tunu i lunga o le tio whasalalau. Mawhitai lau ta ita inga i lo mātou ola. O e toi au mai a fo i le nei
aso fou e whaapopo I aso le soifua ma lo mātou ola. Whaafitai tele I lau whaasoa mai ta mā e le ngata o me o lo tau se lo mātou ola le tino. Ia o au whaamanu ianga whaale nganga mo I mātou ta mā I le aso ma le aso. Whaafitai mo au fionga pa ia o lo tō matau ina I pēa lo mātou ola whaale nganga. Ai ale au nanga ia te oe, ma lo fina ngalo whaasino mo I mātou. Whawhitaita mai, me uma lava o lo whaasoa mai ailo o lo whatu noa mo I mātou. E le ngata o tupe, o whale o lo mātou no nofo ai. O ngā luenga o lo mātou ngā lulue maua ai tupe tau sei o mātou a ingama, tau tu ai lau whi aumalau ngā luenga. Ia mai se foi o le tele o lo o lofa e au wala I se mai mo I mātou ma o whaamanu yang. E o le nei tae au ta mā. E le ise mea mātou te tau I eilo o lofa sili ese mo I mātou. Nā o na mātou whaapei fo lava vi ia lau o fio, ma lo pule whaafitai tele I lo o lofa tu noa. Mātou wala au le nei tae au ta mā, e ia whaama ngalo I mātou a wao I mātou lava ole. Whanau e le ato atoa, e se maa ngā sala I mātou I le wawhea ngai ma lau o fio. Whaamole mole, se ia e whaama ngalo I lau whanau le nei tae au. Mātou manao ia, alofa mai le nei aso I lona amataina. Te ngai o lo atu no mau ta ngata I whi au mga aluenga. Mai sifoi o nai whanau le ala usu atu I. Ia o ngata maa se ia e pui ma la mea ia I la tau. Ia au whaamanu iangai na I o mātou mātua o e ua pula la ngotolo la tau soifua ma leola. Whaamore mole I e tau sia I o au alofa. Ala au fo I o nisio o tangata o lo whea ngai ma whaanoa noanga I le nei tae au. Ona o whaalawe lave te tupu whaafua se ia e ale malanga ale maliu male oti. Whaamole mole mātou te wala au I lau o fio ia I lau whaamaa whananga whaapitoa mo I lātou. E alofa mai le nei aso ta mā, lātou ma oe, le amata ino le nei aso se ia I una ua pō, a o loo maua lunga pealo vi inga I mea mātou te whaia. E iai fo I lau whaamanu ianga whaapitoa I le au nanga ale. Si ufafonga o le lau mua, le au whainga aluenga. I le aso ma le aso. Le lato tiute whai pea I vai aso uma, o le tautua ina o le mātou atunu. Ia whaamanu ia, lau a fio ia I lato. Ia tātou ma lau a fio, I le amata ina o le nei aso se iai una ua pō. Ma walunga lo vi inga, ona o Yesu, le alii, ma le mātou whaola. Amene, ma amene. O le tātou sauringa lotu nā o le tai au nei, e le ngata I leo nei vai aso atoa na tāpeneina e le sunga le whawhengainga Reverend Whapepele Taitu Ave, mai le kālesia nā Sareta Samoa Gracefield I Lower Hutt. Ia o le whawhtaima le whamalo mori atu I lau sunga le whawhengainga, a malo lava tāpena I le nei fo I tai au, e le ngata I leo nei vai aso atoa, whenga iai ia mā tātou sauringa lotu, ia o le mātou tutalo, ia whamanui atu le tua I lau sunga, Whamia fo le tua man no fualo, le ngata I leo tapo inga le kālesia, mau pere mau tere lau sunga. Maruia fo langa iatu le whaiunga le vaiaso mo no fuanga, whaftai lava, alo tapena. O le la whafonga I le pese whaleanganga mai le autalevau le kālesia, na Sareta Samoa Ni Usila, I an whangaso lo leo le tātou porkalame le ata o le taia, TALOFA lava.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel, su fongalo mua, atau le tayao. Malo fa tai le tatu tunu tatu por kalame le ata le tai au ile le fu tatu tu fe lo i lungo pe ia malo se fu mau ma le langi ma ia talofa talofa ia o mai o le tai fu ia te tonu sa manu ia malo longa le po le ngate le ia ila to fe re tu te ma luenga ia mai la vai le so fu o mai le ia so usu le va veao ma nava mai le fiafi o nisi o le fiafi ma nava mai wow ia o tona fatalo fatol proclame fatai mo tonga lu le yolo mo ise le ni lo tausi ainga fa ye fu o mo fale kalesia ya ma tato umala ya mo le tu fa fatai tele le tu fa ma lo la la we mai tato fa sa la longa mai la vale son fu o le so fu raile ya le fu tato me le so lus fu fa mati el tu sa le wa fe lus fu tonu e te tonu la wa afel fu longa lisi ai fa wo tato ia le ua tātou maua ai le nei foi la lo langi mata ngō fie na fo le i mo tātou te olo fie ai ia tātou wona le lei ai ia tonu lava o manuia oe ia sa o manuia oe peo ele ia se fo launga ele nu i tauina ia o ia fo launga uma ia moni al foi tau ala auto ina tātou tāo fi mau pele i umai au le fātou tua ia mtato fa moi le ia le mo so mai o le huta ia o am tali o tu al si fong le mo fa filo ia tu le nga fi tele TALOFA lava ia etali tonu lava o lo au tu fa sa lava so se tonu inga so se tu o lo langi pa wa le o tango ki Facebook por YouTube o tato apisa mo capital radio ia le mo ile o tato fa sa longa tato ainga mo so se vai ngolu sila fa pe Wellington so se vai o Australia, Amerika, Hawaii, Tutuila o Samoa. E whaftai foi paanga le tātou le tio, a malanga i Samoa, mai lava le tātou whasalonga. I alofa te le atu por kalami. I au te loa e, o iris winga o langi le taimi, ai malanga i so se atunu o langi e whalongonongo ma le tātou le tio. Ia pea le te inei lo ainga i usila po. Ma ufo le tātou por kalami i lava nei ainga, to tele la fo inai ainga o lo whalongonongo ma le tātou le tio, i so se itua ni usila. Ia pe o le tūlanga masani e li taia umai ki le tio. Ia, alo fatu por kalame family atu. La tolo whenga mtu te mga luenga e ola mai le tio i whenga luenga tolo ta avane. Aftai tele lava paua lea al mato manao. Olo tanga whaso atu tatu le tio. E le upuna le share. Ia no tanga omi ia. Loa ele mai mofo inisio lo ainga ele o maua le tautua le leo. Ia whapeo le taimo mua leo e mai moa le tautua mwhanongonongo. Whawaina le tausanga te si iwa lua. Ia e lima te ina lava le tautua le si ufonga le lau mua. Ia lana manu lau ti ia o le whawhiawhia, whaailoa, lapta ia. Ia ma maua tātou a onga i me umalo tupu.
ia o le no ta inga foi na por kala me lita yao so ngai fa finga inga fletua fa te tele mo nga luenga mai a te talo mo familia mo le tunu o nga tai le tau tu nei mo tu tausi hoi ya we ele ngalo to la to nga luenga fai ia o lo por fala mata po mai ainga ma o tamalawa ia ma to lo tausi o to ya lo fa te le atu por kala me na ia uso mtu fa fine o tamam tina le o mo mo tau tua lo fa te le atu por kala me fa te yatu ya alela ta stato pc ia o vi ile o le sinu una ma o so voi ia e ma le ia o la tonu ia le la fa fo mai no fa foi si se ma soli ia mo vi nga nga mata le tai ao tai ma futo mai good morning talo hani tato uso to gelau ni sambula vinaka tato uso mai fiti malo pito malo lei tato uso mai tonga kirana uso mai cook island aloha uso mai hawaii ia TALOFA la Samoa o le whanga solo programa le tai au toi luas fu tolu minuti o na tai le valu TALOFA ki ora si fonga le boa
E usi mel whafonga le tātou tala o le tau mole nei tai au le aso le nei whamelo fisio le vai tau e langi le lei le tau le aso le nei. Whapea foi le aso a tai au e langi le lei le tau. O le aso sā ia o le valo ia lo fisio le vai tau le ina i timu. Le aso mfua ma le aso lua ia ina i timu ia ona matalin kilia malangi le lei le tau. Ma lo losi sa vili inisi o teimi no fuanga ta alai lai. Sa vili yangi meli tu i matu i sisifo i Wellington i le aso mfua. Ka piti manua tu whangarui mtai o naki ala matua ilangi le lei au le tau i le so. Marlborough Taupo Hawks pe ma walu rapa mtua ilangi le lei fo i le tau le aso le nei. O le ea malulu whamawina o lo i le fitu valu wha solo i lunga i le. Se furutasi, se furulua, ino uia na uta ua mua. O le ea mawhanwhana o lo i ai se furu valu, se furu iwa, lua se furu man lua se furu matasi. Mai au kilani le so ilangi le lei tau ia o tofa pia nu ulatane i ai. Thames, Fitianga, ia whasolo mai tauranga, Hamilton, e langi le lei le tau ia o tau. Ia, wawai atu le motu i saute, le eise au e whaalawilawi au tau le motu i saute, le matua i langi le lei le tau. Maunano le fuole malulu, whamawina o lo ia i le iwa, i le nuu leo kalai estete, e o le ea mawhanwhana o le maulunga o lo ia i sfuruma le iwa, Envekako, Dunedin, ma Nelson. Ia, o le au te renga lau ni usila le aso nei o le a langi le lei le tau. Langi le lei le tau le aso le nei. Ia matua ave fafo ia afu maalunga i whaalala ai. Toso i fafo mali whala koko. La le mtato popo mali whala ava. Whalala le. O le matua i langi le lei ia le tau le aso le nei. Moa malau vau nei po tai au ia o umaupu. O pia le nei aso whamena ofisa le vai tau e whai ti lia le aso le nei. Ia tolu se fulu fo le vela. Luas fulu ono le ema whana. Ia, o le angoto ifo le lai le so, i le luas furuiva minute te elefitu nane i le fiafi. E o soa i le la tai au, lu furu ono minute te elefitu i le tai au a tai au. Fuo le e malulu i Wellington e minutua oi, o lo i ele vale iwa whaasolo i lunga le sifuru ma le tolu. Le ea mawhanwhana o i sifuru wha whaasolo atu i lunga le sifuru valu. Wellington e minutua oi lea. O le tala o le tai mo le au whangota le yaso Wellington e sua le tai, to i sifuru tolu minute i le valu i le tai au nei, ia la ua matana sua. Pe le tai i le se furu minute te ai le lua i le auli, to i sua le tai te o le valu le pōna nei. Poli lua, pe le tai te o le ono i le tai au nei, sua le tai te o le se furu lua i le auli, to i pe le tai le tai le afo le ono le pōna nei, po le awhiawhina nei. Tato uma lafo tupe, ia. Alo, ale anga le lei. Ia, whamanuia le tua i lo anga le lei si o ainga i Samoa. Alo, fōlinga lue malosi. Tasi tala ni usila maua tupe Australia iwa tasi sene. Tasi tala ni usila maua tupe fiti tala tolu sufa sene. Le tupe Samoa i le sole o tala ono sfuru tolu sene. Tala ono tolu sene i le asole ne. Tasi tala ni usila maua tupe Samoa tala ono sfuru tolu sene. Tupe Amerika le ono tasi sene i le so. Pea tasi tala ni usila. Malolosi tele tupe ni usila ma oia Australia ma Amerika. And what mo tala ni usile u mai u na sene met sa mo e pe alo. Ya le la tato se atu le no family nga was so ifua. Mo ele so ifua le yaso ya lo fitele atu family lo was fa now. Ya tu mau pel tato i meli na. Aso fa now at samocapitalradio.co.nz ya fia mais family nga. Ya se sia ki atu la email pe ye se family nga no sau. Le no sia ki ne taia ya ele o ia se family anga nei te umisi atu. Ia, lele, manuia tele o tau aso i fua. Whapopo le tua nisi tau sanga stele ma o tau. Io, ai o le tusi fai tau no maua i le tusi le mātai o sifuruiva fai pelufu lono. Mātai o sifuruiva fai pelufu lono. O na sila atu ai lea o Yesu a whape atu ia te ilatou. E le mawhaia tangata le nei mea. Ai mawhaia mea umai le tua. Ia, o le tātou tatununga na, ele ai ia se mea ele mawhai ele tua lo tātou o una ia. Ia whawhian tātou maua, ia, o le tatalo. Manuia tele o tau aso i fua, pese nei whamanuia i o tau aso whanau. Samoa, o se TALOFA ama
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E tala falava smel fa fonga o tala me na tupu la langi ne yaso tanto lia la solus fu fa mati. O le sol tu sanga e tasi valu o na malidi ai i al taftolu neo peltania si a mani ma Amerika. E vatule fisosoani a mali e toa talavou teimile wa ve matupu Samoa. E o lena ia o lena la to wofo ina to iso na ofisa. E al tangata swafa ya Thomas Trude mai i Engilani o Petania na ve minister tupe. O tangata swafa ya Alfred Volkman mai se amani na ve minister o ngā ruenga. Ia mal tangata swafa ya Jonas M. Coe mai Amerika ia o le minister o whaamsinonga. O le so i le tausanga e tasi valu lua i tonu o Berlin i se amani. O le fomai swafa ya Dr. Robert Koch. O ia na ia whaalauloa i lalangi le so o ia maua le fofo o le ngase lea o le fatafata vai po le mama pala. Ia le mele na ia maua ai le whaelongo le Nobel Peace Prize i le tausanga e tasi iwa o lima. O le aso nei i le tausanga e tasi valulua iwa ia na pasi ai se tula fono ia tau le Roman Catholic Relief Act tasi valulua iwa i le Parlemene Peritania ia wo ia whaatanga ina ai ia tangata ia whaatuatuanga katoliko o na ngarulua tono le Parlemene. O le sol tausanga tasi valu tonu fitu o le tunu o kanata ia na whaatanga ina i le lato palota o na palota mo le taimi mua ia tangata ia tau African Canadian. Ia po o tangata uli kanata tu lou lava le ngana. O le sol tausanga tasi valu lima wha ia na whaalea o ngā ina i le tunu leo Venezuela ia whainga whaapolonga o Venezuela lo ia i le kontinenta o Amerika i saute. O le aso nei tausanga tasi iwa lima valu na ofi atuai tangata le Elvis Presley i vaenga au o le malo o Amerika. Na tautuai mo le lua tausanga o le tele o lon taimi na ngalua i tono si a mani. O le sol tausanga tasi iwa fituono na vea ai tupuola ta isi tufunga efi ia ma pale mia o le malo Samoa mo le taimi mua. O le so ia manatua i la tou ia na faina ia mafia la tou soifua le ngasi al fatafata vai ia po le mama pala tulo e wha manatu o mai whata ua le lalangi ia le wha mai tu sai whata ua ina ia aua le ia fia inisi ia al wha mai lava ia le sisi o tātou e fia iai. O le so i le whainga malo Australia i tausanga tasi iwa i fitu
ngā malo e tau le Australian Federal Government na lato whaalea ngā ina ia se tulafono na pasia e le Northern Territory ia e tau le Rights of the Terminal Eel Act ia po le avanoa lea ia ila ia te tau leo lo ngase ia e wha umailona ia lava soifua tulo le tau le euthanasia ia na whaalea ngā ina la e le Federal Government Australia le sol tulafono lea na pasia e le tausanga e tasi iwa lima e le Northern Territory Government i tono Australia. Tala ia, tue maul whaponga te masani whaftai. No fo sala fai no umotu te pa ile tua sivi o upolu pe o te loa tuai te la aule ole nonu ole la au sua malie pe ole suka mai fitie olo o tukuane ia pia talane ole fale mai. Say my darling fa oe tingile o ti ele ngalo ele ngalo la wa mi o fa afilo toe o te manatu ala umasani tele ile fa amatangi tang to fa oe iola upele to atasi. Fa amana ilunga ilo au vai mama bela e ai se fe au ila une paanga ava tu ia la mea ai pase I e malo no ai e ma ui fanua ai so ia te fitalai. Say my darling fa oe tingile o ti ele ngalo la wa mi o fa afilo toe o te manatu ala umasani tele ile fa amatangi tang to fa oe iola upele to atasi. Sekirikiti ei oe se moa fiti ya mulu moe masia ufa ate ata avili e siva mai te usi ei o se moli tosi malo vai e pe oni waya o si telefoni. Say my darling fa oe tingile o ti ele ngalo la wa mi o fa afilo toe o te manatu ala umasani tele ile fa amatangi tang to fa oe iola upele to atasi. Tavi fianga mana pese le Mount Fao, pese tuai ia ia pese tusia le sungal pati me fatu ia malia I lo ule lo ia wal pese le ole nofo isala fai lo moto ia nofo mato moto se vai vai mai polu ia ole haso ia malia fo ia tatu tal noi fo itai fa pene alangi le aso te nofo e mulfanua mai va ia tu isale longa langi le leifo ile aso e te vavai mai sale longa I muli whanua. A sau le vaa tolu le whai tō lai anua I vaa I aso il puleono lim tau vaa I o le mātou hui tein. O ko se mamau I fiu e no le vaa. Tem nei la o la ua matua I mātango fia ma le lei vaa la wei ai. Ia e peha mali tū la le umi. Ia e a ola na sou le vai nu. Ia le vaa leo lata mai apolima ma manono.
Ya, mo to lo fa long long mai ngole wa fu mo fanua wa ye lava se falo lona e ola mai lato wa le tio itaia uma lava le tatu tua ye fa fonga fonga foi mai tangata ina i mo fanua lo fa tele atu por kala mi mui lo to wa ngai se vai masalo lena por fai masado fa tu tala le na i te mina u lo to ai le lo afi lo sfu no o se vai ole vai nga foi le tate ma o fa foi wa fo la ta vai saudu mo falo lona e fa tau tu se me ai anei tamaiti foi na mato malanga i se vai le naso o mo meo lau fo ye mano fo ale lu mo falo lo sole o pe ya la fale ai nga fo le lau ia le mata ngo fie fo le mama a vela lu lau le fa sanga i tangata ye o se voi o koni tau ma fale lu lau fa pe sole tatele va inga va pe ya so ia o felo donuts o ko nakia ia po sai ming ia mo sausage rolls ia o coffee le o matua tu mo lau o tangata ni fa sanga o le ai ale la sa uni adu fa so va pe so se au ai inga va pe ya so ia o so inga ta tu o la ua se le ni tangata o la foi pe lo langa ta to inei ya taita yele ma faina tango ai se me ya la alu no va awa mo tino e na tau te lo mo me tu ya me se o na te mai vasa ya le o le atal to news le tau no mai telefone mai Samoa ya mta to tala fo ta pe ina la fa ngalu nei sunga ta sesa ya me se fo te mata yo ana fa solo tala mai Samoa me va fo So i fōma real whaafonga le tātou o tunu anu maia o se isi whao pōponga le nei o tala mea lo tutupu le tātou o tunu i Samoa. Wa whaelo mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pālemia e le whaamau nielea se whaai unga le kāpeneta le neiva yaso le toito fia e leo seu Dr. Joseph Tawati e a vea mo ofisa silio le pūlenga o le tanga renga o whaatuanga ma whainga whaiva mo le isi tolu tausanga o le manai. O fautuangan tu inato le komiti na iloiloina tāno sanga, le toi tō fia le afionga seu, na te wha awawina le tō finga i pulisili, o le matanga ruenga o whaatuanga ma whainga whaiva. O seu na amata tautua le matanga ruenga o whaatuanga le luafe ma le lua, e lalo le vaenga pui o loa whea avea i mei wha mai ma iniseti wha la fua, ma si itia i lavalo na tūlanga i te tonu le ngā ruenga. O le tausanga lua fese fulmaltasi na se e atuai ngā luenga le whaalapu pitongo suenga whaasaya nisia Samoa le Strauss. O se ali sue sinia, mai i uai ina whidiwhidia e avea ma ofisa silio le pūlenga o le Strauss, e le tausanga e lua fese fulmalfitu se ia o mai le so. O seu wa o ina mai to mai maanga waa e mai selo le sila fia lau tele, e le tūlanga tau i le ati na e o whaatu anga mwhai ngā whaiva whaapea foila fumanu, ma suenga tau whaatoanga, a wale viso swanil si tia o le tamau ainga. O lo umia seu wha ai lunga tikeri mai tūlanga tau whaatoanga mai l'Investel Pasifika i saute, ma nisi o wha ai lunga le matua o whaiva i tūlanga tau suenga ma puna o whaasai nisi mai l'Investel Japani, wha pe foi ma le wha ai lunga PhD, mai se tasi Investel Mawalunga i Peritania. O le tōwhinga ofisa sili neo le mtanga ruenga o whaatu anga mwhai ngā whaiva, sa iai le awhionga ia telefono David Hunter, ai ina ua toi whaasala lau le awa noa, e le i toi tālo sanga. O le pupolenga o atunu o le Pasifika mo na taitai i whidiwhilinga malo te tele le laulangi, o le lepetia le tūlanga saong le mō, ma vea i le Pasifika o se i tūlangi lan moana. E a fuol fina ngaro leina ua wha alia le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena o mimata afa, i lana la unga na ia sao noa ai le whailo inga ma le teitai o le malo Australia. E ui ele iai se a ia sa moa le whenga ingang sainia Australia, Peritania ma Amerika, e una ia i malo si anga wha New Kilia, e ui olo mala malama le lei sa moa ia whenga inga. Peitai, e lama ti ai le saonga le mua atunu o le Pasifika, ai maise o Australia ma New Zealand, o atunu i alo o la tatata tele i atu moto le Pasifika, ai maise o whengainga ma whainga pa anga wa la lata, e au fia i foi ma Samoa.
e se fina ngalo le fionga le teitai o le atunu, na ia whaailoa i o se lape, e le tuailea o na langa e teitai o atu moto le Pasifika, e na ua maae o na sainia le malilienga o le Okas, ai le i whaailoa, pe iai se sila fia o isi atunu o le Pasifika. E le report le faltupe tu te tonu a Samoa i le fua wha te tau le soifanga o Samoa po iai le teimi le nei. Wa wha mawi nei le se fun maltasi tesi male o pasene, wa siti ai le tau le soifanga. E na wha iloa le teitai o le tua ngai le fionga tu le epa lupe soli aisa ile le malie le ngoi se whailoa inga male autu stana. Nisi o wale fsoswani e tu iti ai le tau maawa e le usiti ai, le tau le soifanga la vai Samoa. Sau notu i le epa o se tansi o wala o le tele leo fale o loa, e se iti e le tūlanga o whainga whaatauwanga, ma pa ua le taua o loa. Ai i teimi e sioke le taua o loa, e te tau e lona whaangai yoi le komite e whaatontonu le taua o loa i le atunu, la tau te tau fia le so ona si itai o le taua o loa ese, le foi e o lavai o loa o lo mau e te tono le atunu e i fua wha i le leanga, e te tau na whaatulanga le leise tau tāla whea ngai, e pā leni mo le au whai whaatuanga ma le au whai pisi nisi le atunu, ai whape nā fōi matanga ta whaatau. Whaali e fōi tui la epa o se tasi o a mionga e māsani ai le au whai pisi nisi te tele, o lo lātou whaaputu ina leo ni pusa o loa te tele i teimi e le lei ele tau o soi fuanga, a o teimi e sioki e ia o loa, o no lātou whaatau ina le tau sili atu, mai le tau nau lātou whaatau ina mai ai. Whailoe tui la epa o le se fulmalitasi pasene leo o si ai, o se foi numera wa mawalunga tele. O lo whaawau lava na fisosoa ni mai malo te tele o laulangi lo tātua tunu ia nā ti nae, e le ngata o le toe tau mawhaile o toi a ti nae, a fianga o tunu o le Pasifika mai whaamai o le COVID-19, e mai se lava ilu i tau te tele e au fia i sui ngaonga o le tau. O le whaanau naunga o Samoa, ina ia aua ni toi whaalangolango te lea tui malo si anga o lo whaonga ai nei o lo mai atunu i whafoi pe o le swau. Ai o atu le se lau pasene le whaonga ai no puna o wha ale natura, ma malo si anga whaafawina, mo le soi fuanga o tātou tangata. O le vai o se nei na te tālalo ia i nai se tasi o poloketi tā ue le no fuanga o whale a se la tai. O le kesi le whaonga ai nei o ngā umo, e ngosi mai o tātou mea o la se itu nou. O le nei poloketi o se whainga pa anga lea le UNDP ma le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, ma le whaalapo bitongo sa ili manuia mo a inga tae au. O le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le o te pola te Valfosi Schmidt, na saunoa le saunoanga au tū, e whaailoa ai le tā o telo ia ati nae, e mawhai o nanga o sia i te tonu lava o Samoa, ma alo fia ai le whaalangolongo atu i o loe awina mai atunu i whafo, e na ua si itia le tau le soi fuanga. O tala fowia mo le nei aso tofi manuia le tātu atunu, wha soi foia. Talofa lava o talafo mai lisi fofonga o le lau mua mo le nei tae au o le aso luas fulufao mati lua a whelua tolu. Na whaailoa mai e le taitai o le National Christopher Luxton i le aso ana nafi, le au ili ilinga o vaenga e wha o le fuafuanga a le vaenga wha upufai pe apale mai i le whainga pālota. O nisi o vaenga o le ava ava ai iai o le wha le leia o le whaitau tusi ma le matematika i totonoa o ngā tūlanga lua. O le 80% o tamaitia onga, ua wha moe e o atu i le lua fetolu se fulu, ua ausia e tamaitia onga le sini o mata upo le matematika ma le whaitau tusi. O New Zealand o lo tūlanga se fulu i lona whaatūlanganga a le PISA po o le PISA i le lalolangi, mo mata upo le numera ma le whaitau tusi. Na saunoa Luxton, ua ia sauni e toi tusi masui le curriculum, po o mata upu e a awa inai totonoa onga pe a manu malo i le pālota tele o lumana i nei.
e 20 miliona tāla tupe a tangata New Zealand na mai mau I whainga tau whaavalea I le tausanga taluai. I se reporti mai le Search New Zealand e whaapea, e se 40% na si iti ai tupe whaalu a tangata I whainga tau whaavalea I le lua fe lua. Na maua I suenga, o I la tau ia e whainga tau whaavalea, o la latou ngā luenga lea o aso uma, mai whainga luenga ai I ni pisi nisi te tele o whainga tau whaavalea. O le tele o tangata na lusi tupe I mata upu, e feso o tae atuai tangata e whaafōlinga o ni tangata whainga luenga I whale tupe. E taitolu aso mamaua e le Search New Zealand reporti whaatatau I mata upu whaapea. O le whaititia I o mai tutono o whale mai I aso taitasi, ua whaale tono ai au nanga mo tina matamaitai e mo o mia le IUD, po o se fuafuanga mo a inga fuafuaina. E na ole toa walu mai le tolu se lau le au whainga luenga na mawhaiona o onga, ma whaataitai I le whaatinonga o lea au nanga. O na ole toa la aiti o mai, e whaatino ina lea matawhaioi. E fitu tausanga e mawhaiaina fo ia maitanga mo tina matamaitai. Pe a whaongaina le IUD, e 5 claims po o mata upu mai le ACC le tausanga taluai, sa whaa o atu ona o awhianga mai I lea au nanga. Ua whaalia le whaanoa o mātua mawhaia onga a lea onga tūlanga lua a Beach Haven I North Shore. Ina ua ngāo ia se tino I tupe e a whelima se lau tā la, na mawai le sa ili ngā tupe a lea onga na whaia I lea fiafi o lea solulu. O le sue ngā tupe a lea onga na mawai le a whelima se lau tā la. Sa wha moe e fesosoa ni e wha tupe ai le tōla wapinga. Po ole camp atamaiti to a fitu se 15 mai le vasenga ono, e o ai I le moto ka wau I le masino uni. Na whaalia le anga le leo tangata lau tele le a ai, na o fua tuai ni tino I tupe mo le a onga, mai o mai le a sona nafi, ua toi titi a atoa le a whelima se lau tā la, pe o na mana o mia. I whaamaumaunga lata mai a le Stats New Zealand, na whaalia ai le laititi o le suinga ua iai I mata uputau I tamaiti, mai a inga matitiva. Ele e iai se suinga tele I whaamaumaunga mai le lua whelua tasi I le lua whelua lua, peitai, e mai le valu I le iwa le fuai numera o lo o whaatuma uina mai I le lua fesifulu valu. Na mawai suenga e se 10% o tamaiti New Zealand e mai I a inga e lalo o le 50% a la tautupe maua a ele I avesea le tutongi o fale. A mai ana to e sea le tutongi mo fale e si iti atu I le se 15% le numera o tamaiti e soifua I le o la mativa. E tasi I le se 10% o tamaiti e o mai I a inga e lenga fatia le tau o se e vae o le pili I fale mai ma mea ai mo le afiafi. O ia whaamaumaunga na mawai le 15% o tamaiti Maori, ma le 15% o tamaiti Matitiva o Pasifika. Na whaalawi loa mai ana nafi le I unga o le pālota na whaia e le PPTA, po ole asosio whaia o ngā ikolisi maululunga. Le toi whaia leo se solo te a whaia o ngā e lalo le asosi a le PPTA I le aso lulu o le vai aso fau. Peitai, o le a le aua iai whaia o ngā mapulea o ngā ale uni a le NZEI. E silia ma le fase 15 a fe whaia o ngā mapulea o ngā mai le NZEI sa awai I le solo te na whaia I le vai aso taluai. O lo o tau mawhaia asosi e ngā lulu e male matanga luenga wa onga, mo se malilienga I totongi mo whaia onga. Peitai, e o mai ana nafiele I maua lava se tali, e silia male lua se fulu afe whaia onga mapulea onga maili asosi o kolisi. O le a whaatino ina solo te I totono le atunuu I le aso lua se fulu iwa o mati. O le tau lea iai o ni paka mo ta avale I le whale mai o tamaiti I Aukilani, na mafua aina tolopo le waainga o se fō mai, mo le tina ia Caroline Angus malana tamas 15 tausanga e maua I le kānesa. Na whaailoa Angus, o lana tama e iaia a whianga I le whatu, ma o loo mo o mia se ta o tonga molo na whatu I se taimi vave. Peitai, na moli maule tina, e sidia maleitu lao ta amilo malana tama e sa ili se paka mo lata a vale, I le vai aso taluai, na mafua ai o na toio I le fale, e fitu sifuluta la le tutongi o le upa po o le taxi, pe amalanga atuai, ma sa faa lia le langona faa noa noa o le tina I lea faa fita uli.
e whaapea fo ile moli maua se tasi o tusitala, i le tausa i lio se paka ta avale, pe a asia le fale mai i aso o le vai aso, na whaato ese se so o upua le te whatuora, ma whaamauti noa e toi whaia se isi aso la tamai, e wa ai Angus malana tama i le fo mai, e fitu se laus fulu tolu paka mo ta avale i le fale mai a toa, ma o loo ngalulue le te toka tu mai, ma le ofiso whela ua ingai au kilani, e whaalelea ma toi whaia ni awa noa whaaupopo, mo ta avale ale au whainga luenga ai mai se tangata mamai. E tolus furu tausanga o se ali ina loka ina leo leo, ona e iai lona feso o ta inga ma le awa maalosi e iai tutanu le meth, po o le aisa, le honey bear house beer, le asa tau mawhaina e se talavou lua tasi tausanga, ma maliuai i le aso fito mati au kilani. O le vai aso taluai na o sofa ia e leo leo se whale manukau, sa masalomia, o lo o latou whaaudu whaleina mai le aisai totono le atunuu. O lo o fautua ina maalosi e leo leo, e awane i tau mawhaina le awa maalosi ona e onga tūlanga e ono o iai, pe mau wai le soifua. Talafo ia malisi fofongo le laumua, mo le ni vaengo le tae ao. Malo whaftai te maula vano whafonga telefou i le tae au nei lava i le tātonu le iwa. Le was full whamenu te ua te ai nei le valu. E o le tala lea na sau nei i tātou telefou le na whailoa e le to finifo ia ana. E luas fulu miliona tā latu pe tangata usila na mau i whainga tau whaavalea. E li poti lea le nomia. Ia o leo tau te iloi. O le matua te leo tupea tangata ni usila e ngau i tausanga uma i le au tau whaavalea. Lua fe luas fulu lua le ili tupelea, luas fulu miliona tala. O le isi le vaenga le tau tua le si ufonga le lau mua o le lapata ia leo le tātou tunu. I whainga tau whaavalea i lunga o penga whasautai. Me la tātou te leo ni tupe. Tu sao le i lo utal tonunga na ua ia. Ia ta ilo iai. No winga fa peo le wa fa seina o fa tinga o le wa o mai le mana o tangata le. Mai lau tupe te i il matou company le te wai tupe o lona interest pe 4% luas 4% tausanga. No follow up ma fika fa pea. A fa li ma fe lau tupe le iai. Ia no tango no le teu i lau vanga le. No ga umana le tausanga yo no wola le tupe le interest da. So inga me fa pena fu le e fa se ngofi le tangata. Ai mo tātou ai e Samoa. Ma lau whalongo si ufonga le lau mua. Aua lava ia nei e se e whainga whapea. Tātou whasoa le mta upu nei. A whapea le ua e masalo salo, wa e le ma nofo. Wa lu i tawina oe ini vaenga whapea le soifuanga. O le hale au ala e te whaia. E te tau mwhai e su e po le ale moni ma le ato o toa le toenga tau tua whapea. Po le ua sauni se si po le tau whavalea le ua sau a le ua ele matala le ua ele ilo. Le hala ua le te whaia o ani whastepu e te uia e te tau ai o na lava lo si le fia o le whainga le ua e mau o le whainga tau whavalea le o se mea moni. Tato whasoa iei e le tatu noanga ma le fionga lau pepe le la whafonga i pia uma le pese lea. Ia o na tato whasoa lea o le tā ua le tato whasoa. Ia pe o la fo se me tupu ia o e ulu suafa manu ngoa ai la ia ile tunu tua mana ia te alvalo minutos fruono a fianga ma te meta o ke lin filo akeli Sa afi afinga mo o ele lau mua
Dai fa fianga so fi flo le tai au fi le mo le no ta no le fianga la tele por clam le tai le so fo mria fianga na pepe ma lo fa tai ta tu fi le fo talofa ya ma lo le so de tai lo so ma to foi fa talofa foi pa angal ta to por clam le ne tai au ta tonu ya o manueme o ma tonu le la mua ya o lo fa pena foi ma to o kilani sulu mana le la le ne yaso ya e o le fo wa matana tau malulu mai ya ai faftaile di ya o te atu fo te le a tau sa pa tau fale ton ya ale o ta mo mai dai munga la ya tau i le fo ya manisi fo fa tu ya mo ya ma no faftai tu fo te tonu no fa fonga me foi le tonu o te tu al tatu compagnie di sa e faftai tu al tatu di tio long no ino tu tua le va long fo le tonu tau fo na long atu ma ta ua le tatu fenga pa anga ya ai le avatu le no o ani si vai na tau pena fa mila tu le tunu o ta pena tu mole aso maliu mala sautina ya masalo ile o yai se tatu fa pito mole tatu esetsa ono de ua pavele taimi ai o lo yai fa mo ya o le a matalia le tatu fa pito o le sautina ya la fa pena mata ile aso tolu a pelila le vai aso mo apelila ya la matata to fa pito ila so tolu no ingon tato sei mo fa ila so fito apelila e tolu tato fa longa ta lim se lauta la o le ase ina ia spirituality tasi tolu tato fa longa lim se lau mo ni sila tolu fo ia tato fa longa lim se lau mo Australia ya e fa ngo fia la fo ila wala tanga va ia tato sei ya ena ole fatau mai la so to papluas futa la pesiliato mai a tato dairy so tato supermarket e fa penda fo ia tato pampensin ya ona la folia i te fonti ti sala lo ai nge sa bo ya poisia tunu fo pacifica mo so ava noa e te alo e tono tato sei mantua ya e tau ona fatino o la fo inol tapa wa afa pe e te le pala wina le numero over se lau de nato si dungal papatapa ma fatino la vai ya ora le la so wa no te ye to no tato se i pate we tang le ata la fo il to ai ngai Samoa ya pa pena fo na molo wa no se pe ai fa ngai na to al click x ya la coile se leni ya ai lo ai ngai Samoa
ia ona whapea whaile na mōlo wa wanoa tolu o tātou whailonga tai lima se lau la se ina i aspirale tai tasi ia se ia mai alava ia le satina ia ona toi whaatino po dio se isi tātou whapito malo o le si vaenga tāua le tati mo le mafuta i tēne maranga sa mo le tāu o le tautua ai latu mo le telefoni ni usila e whaonganu me le ni usila me tua pangatia le pili pia foi mai e whaonganu me le te tisao le pepea oka tau ngofie toi whai ngofie ia e tau ngofie la valo whaonga o le tātou simkara te tisao pia e malanga i Samoa o lo ia tātou pandos e sili atona tau ngofie ma umion whaonga ia nai lo tātou inisila nei e sao e whaisi tau ngata o le whaonga inda o lau telefoni mai New Zealand pia e Rome i Samoa ai le alo tau nui o ia ave ese lau SIM card New Zealand ia ai whaonga lau SIM card Samoa ia i fwoi isi o lātou e tai lua SIM card e whai naulai ia lātou telefoni ia ona nau ta inga ia awane i misi ni kō se masani ia misi lātou e whai pisi nisi ma mga luenga mana o mir whaonga telefoni ia e mwhai ana Rome lau telefoni tau ina receiver course ia e whaonga le si SIM card mo lau titi saul mo au wala au tonu lava o Samoa ia misi whaonga ino le o le internet e tau e tūlanga na peila ona e tau tua le tātou ofisa i mangele nei au kilani ia o roto tele lava i lātou e anga i mai e whaatino e whaia lātou SIM card ia a o le malanga tu i Samoa ia mo tātou o le tono laumua ia ono to tele o tau tu fue wa umana whaasenga mai au tau valele tau nuu mai lava i lunga nei ia pe lua tolu i tū la ia to e pua le si valele alo e loi Samoa ia a tono le ade mo sewa noa whai e sau SIM card nei au kilani ia ai olo matala tātou whalolo mla valele kwa leolo e mwhai lava ona e anga iai ia e te tau nuu loa e anga e mai whafolo tau matau ia o ina lo iai ma o nanga ese mana vale le falolo ia lo iai foi mal tatu falolo titi sao e mfai ona to soani atu fatino ino lo simka malo sa o le ia mo e pula si vai nga mal tatu telefoni mo le si fia tal no atu ma se fa tua va tu wal tam fa nga se tu wa ia o te lo la vor mato au neva yaso ia o le te lo le utu si la lo mato malo ia ai pau me tau por le tato au la le to te malanga mai lunga nei ia nei te woto tu pu mento pu tau sanga le au le mona ia ai au pole o le la walo tapa i le to au ile la nga le fai mai lunga nei ta longa ia ma pero na lo tau longo atu te o tu longo ta longo lo iai ai ele so tai mai pe il tato numero o lo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa ia ia ni vai ancora tu ala tato titi sao fa pena fo tato TALOFA voucher ia e mana miel so son ia e manueli to tapoinga ia tato to pero ai for tato proclame per masani ia so fotaitas tai la pepe lo fatu mo lui fa una vaia son fofuanga na pare le fasi sai fo lava o le fa'asisilanga tāua e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio o lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz a iainga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga o lo au fia ai vaenga nei o le ale te me mawhaiona whaise whaasea o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai o ai e whao o iai la o whaasea mo le taimi mua whaftai. Leisi tātou whaasea silanga le nā o leisi whaasea silanga le nei mo le silifia le tunu mai se lawai tātou o lo nau ma mo o i tau mawha mai Samoa i a whaafonga mai a ding ja le smel va fonga tata fa se langa fa lo atu le tunu tata tau mafa mai Samoa ja onisi nei o me ai mata tu aisa lo maua o le talo o le ulu o le puou ma fala ta mu malesi o lo ia mai Samoa lo maua le teminei ja o le ua tu aisa ai o la mata lo ia tau fa vela oe o le talo ja o ulu e le puou ma fala o le taamu malesi ia o tau mawhawela
E ile ulu, o le maspopo, ke saina, lu au, sopoesi, ia marikoko, nisi nao tau mafa le maua le temine. Maua le maketi i poli lua tae au, e whapea fo i le sifuru valu Glenbrook Grove i nai lo hat. Telefoni lea, o lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. O lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. Ia po le isi telefoni o le o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu. E whaftai, ia le tuatusi o le sifuru valu Glenbrook Grove i nai lo hat. Whaftai pau i o tātou whasetiranga. O leisi tala leo te fia whasoa toi lea tunu. Ia, TALOFA i si tamanoa. E lima tau sanga o si tamanoa le loi kala estete. Ia na lawa i le papa kiu. O le whasi steak fo i le wa lawa i si tamanoa. Tangata e, o le tala le tu si e us tangata e fit. E lava e, le koleni si tamanoa e wha malostino. Ia na lawa la si tamanoa le papa kiu ma maliwa i lava. Vatu le whale mai ia maliu mulmuri ane ai. Pe o le winga o le tala le tau whai atu. O le tele o i la tau, Australia le New South tala no mua toi fo le vaso tele. Pe o tamiti fo i lalo sifu whātau sanga Australia lo na lua le lawa i whalave lave. O tele isu e ala po le alfa ave lave e mua, ale numela lua. O tamaiti e lawa i mea ai. Ia manisi vahenga wa e whawhina follow le tamaiti le maafo i leo le anu e le mea ta alo mtula whapena. Ia le lana a fia ile le ola stamano le le aso fitu al masino mati na awil whale mai. Ia mamaliwa i lava. Whamamonga ia mai i tu sa ile trust. Po se whala tonga i le lo, le charity. E afe lima se lauma le lima ia whala lave tau tangata na lawa na whea ngai ma le au nanga le ni usila. Lua afe lua afe lua. E valu se lauma le tolu ia tangata matutua. E fitu se lauma le lua tamaiti. E vai mai whaafong me fwoi numera. E afe lima se lauma le lima tangata uma na fisosoani e le au nanga le nei i fia maule fisosoani i la tau na lawa. Ai o le awhaina, e valu se lauma le tolu tangata matua, fitu se lauma le lua tamaiti. O tele lopo o e malmalama i le au wala e tau mawhai ai ave ese se fasi mea ai walawa ai sesi. Ai to olua isi tamana ia i le papukiu lea, o le tala le tusia. O uma le whaia la tu spasi o le first aid. Sa la whaia le fisosoa nere i manuia. Ia, ai pauale tu alalo fo ile le pantua fo i tātou Samoa ia so tātou laiti. O le fautuanga ia tātou matua ia tātou. So stamaiti Samoa ai loa tasi al tala matua no fo sao. Ia, e vai mai lo to ina fa pi o to to mai titi o tengia no fo sa mai ya fa sa o tua o le si fa tuanga me matua ata utala to mai titi mai o tengia a ora ta utala mai ai mo ta utala ile ya o le si fa tuanga la mu malu me ai o tala ia matua ya tato ya so tato light o le winga o le tala fo ina me fa tuanga ta una pasi to tato li se wa tu bulanga ta u yo fo tuanga ia no fo sa mai Tautuanga matua ya tātou, lua, lamu malu me ai folo ai tulo, tolu, a ore tautala ma ai whaita maiti. Ia, o le whamanatu na o le tai au, ia wā lena o matamata fo ia uia i lātou i to mai whaapitoe whaia o ngani, pēr o whaatu le isi aso. Awa pēr o tamaititi le ua lawa. Ia la ufa le box, le tissue, le tuse ufa pēr tamaititi. Ia, na tangole tu ayo lima e tolu pe lua foi tu ul pa tu me foi le o nga foi le tu tolu ale i le tu il tomatiti ya le vai tau au ya tu ina lima le tau foi le e o mi fa pe il tomatiti pepe le au trata matua e fa nga la le malolo lima le tu so le tu ia fa pe le vai tau au il trata matua e pe tango e tamilo mai tua, ai fusi mai luma, ai tuulalo. O mi vangale le fatafata. Tawa pe ole lawa. A la ufa utuanga ma la ufa manatu i le atunu utele a o iu fatonu atu. E ma neia ia o lo si le fia fo i o le whainga lea te ua lawa se si ala te ia i si fale ainga. Por to e kale sia, por to a inga alai loa. Ua fian so i fua ua a fia i mele o le lawa. Ia waila le tama, mau. Lima o le tausanga le ua a fia lo na ola.
Pe ni sina fa manatu e fiso soni atuai lo tatu tunu. O le sifa mo monga le o fai tau le tala le o tupu tele mo me o fa sala longo ava malo si lungo le social media. Po la fautu foi le o fa sala longa ia fa le tele le fa ina ita maiti tupulanga la umatutua. O le tele o fa sala longa ia malo si to sina foi la tangata ia. Ia fa manatu tuai fa sala longa ia. No foi tau le tala na po ala nafi i se tamata la vou i nei Wellington tu lo wale ainga ia fa mafan fana tu le i se uto ainga maftia. O le i le masalonga o le pia lea na inu le tamaitit e le oiloa la po le pia le na maliwa i lufu tasi tau sanga le tamata la vou lea. Le ta o le hani pia. Ia po le hani pia pia. Le na latu vo i talafou ia e i tonu fuala ufa saina. O le methamphetamine. Le ala tele na e iei se fale au ki lani manukau la sa te uri tele o pia nei la uta fia leo leo o le tamtala vau lea e lufu tasi tau sanga ia o tala na tusia o le whafonga maisi ainga tu lou lava ia e loi o toule tala moni pe a whai ele tu sole mai o ngā luenga nei nuena na apa ia o le lele i wha mauria po to ngā pia le na mali waste tamtala vau lea pe iei se isi mai po se isi mafuanga. So se taimi ala te vai le apa le o le ta o le hani pea au te inua o le ua mai e fa sa le ua inua mai o lo i tonu fu ala fa sa ina e le te ua fa ina ai se so fu se si o nei fa mala tu ta ua na ta ma na ia fo fuanga le va ngol afeleti le la lolangi va ngol afeleti le la lolangi le wala to fa alia e le talia e la to se tama ua avea mataine ona tau vā ia la tu tau vanga o awhireti ala lulangi. Mā reia tele. Mana tua e tofu ata alonga mā la tau wha aurulunga e se wha la patonga o si isi ua me mafa, e se wha la patonga pasketi, e se le volipolo, e se le letipolo, ila lulangi ato, e se le au viliwila, e se le au alovaa, e se le au vaenga o awhireti. Le la ua umanei na wha ailoa mai e le vanga o awhireti ala lulangi. La tau te le talia se alii. Ua o li liu wha tamaitai. O na tau vai ta alonga tamaitai. Mareia. Mareia tele fufuanga le e le tai fitau. Awhiwhianga o le tai au. Ia, mona i avita avale lungo le au tele. Manuia whio ingo le yaso. Ia tau tua nāle saonga le mū. Le mwhai anō whai atu. O aso umatu boi whai ulavi lungo a wale New Zealand. E toi a amaliu tangata yaso uma New Zealand i whai ulavi. Le melea. Awan i whaita wina i tātou le aso le nei. Manu ia le whai ungo le vai aso mtāpenanga. Anai whai whianga vai foi. Vili mai tātou tala noi, me leo tau wha valea. O alisi awana o eiloa, vili mai whai loa malata ia le tunu. Tolu wanu rimanu o whatasi. O wha tolu wanu rimanu o whatasi whaina vili mai ai. Tātou e vai wha mtala nori ni tahe. Whais tātou tala. Wha vela vela lau ti poti koko ia lela ue vai vatu imana uipo vai vela li tahe. Ave tā vale. Malisunga ya Dave Barker. Good morning Samoa. Si fonga le lau mua. Nufuru tolu minuti o na tāna o leiva. Avata vale. Se alu alu venu. Te patau lai tangata utu. A whai tele whai te tai umalava. Eu se whaala velave so se tangata. Avata vale, awale sono fiti vale. Le forma umile nawano for you talane. Vai le iluma wale tala no. E moane for you le attatudia le tamano. Avata vale, se alu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si su la fono ale mano. Ele gatai sano nei fa per foio. Avata vale, oh
tangata I le awala Wai le nai tamaiti o le aonga Maua leo leo siaki sa o I le sela Avata avale se yaluan lemu O fau tu ama mo ole uso ia mautu Tau sisi tu la fona E atai sano nei fa a pea foio Alvata avale se yaluan lemu Te patau lai te matau tutu A whai e te le whai te taimi umava E o se whaala de lave I so se tanata Avata vale Auele so na fiti vale Le fonga umile na no for you talane Vai le iluma le tala no Emo ame for you le attitudi le tabano Avata vale se yaluan lebu O fau tu ana mo ole so ia mautu Tau sisi tu la fona Ele ngatai samo me fa pe for you Fianga malisunga Dave Baka ya malpesene na ila ya avita vale umala lo fatu pokola me family ya te utou mai ta wina fo nei taimi I ta vale ni usila olo tau sa ili tangata via loli o tele na matu tuana ya veloli ya me moli fo fa taimi fa malo no ila to lo nga lui loli o telemonia o la tau ye le fianga I male fia ve ina uta o loa ye fa nga ta to mai au kilani mai Wellington watu le motu I saute ya ono ye ila to lo nga lui ngale le ma lo le tua e se foi le fai ngo ngale ni usila la to ye atava ye ta te ofo foi tai ole pe pala tai o ne yo lo mi ile tala ile mo me o fai nga foi e fa consultant ya ila to ye fai nga lu ye fa konsale le o fa sa mo ta to le upule le konsale mo nga lu ne e ye le wo nanga Wellington ne le ta o LGWM let's get Wellington moving e maofa fo ile mai tau atu I tupe fa o nga whaie ngā luenga ia wha kona sale mo le wha lelenga Wellington. O le wha alua mai, o atu nei o le la pāsia le se lau tolu sfuru miliona tā la ia lu ngā luenga ne. Ma sani ana o whalongolongo I talanonga ia I tupe ia mai ni Usila, Australia, Aveli Samoa, I Samoa manu o le Pasifika. A sau nei fso soane ni Usila pe fa pe mai fia sfuru afe. Ona whaelo le fasili tua ma wapea mai whatetainga. 5 miliona fua e ni Usila mon malo Samoa tau alatu a wanga luenga ole o anime whai. O le fasili la le utato uofo 5 miliona. Fia la le tupe o I Samoa mai le 5 miliona le. Ia ona e vai le tupe I tangata I tutu le vai le ta ukone sale le whai anga luenga. Ia ngoto e nā le isi vai nga. Ia o tupe I Samoa. Ia wale o uma 5 miliona. O lea la tau te mao whai. E wha mo maunga I a mai nei. Ia o lea walata lata atu nei wa pāsia se lau 3 miliona tā la tupe o lo wha ngai tangata nei whai anga luenga. Wha kone sale. I tu tonu o le taunanga Wellington. Ia o te le whai tau o manga le tala ne pauana le vai ngai tu inatu. O le matua I te leo nei tupe. Whai inga ngā luenga so. Tau tia. E ei le
Le pale mia le sa ia I o le whenga malo le al malo Peritania, le lile o Boris Johnson. E se fo ia whenga malo tamai e whafosol. Tusa o lea lava Boris Johnson. O lea lava e tuli a e tangata Peritania, ma le malo Peritania, le lile o Boris Johnson. Wa le ole to e pale mia. I le asor ko viti le na whai e le pāti o le nas whanau. Ia ana o tātou, whapene wale vana uma. A o atu no ui, e tuli asa ia maua. O le tamineila, e peise komiti whaapale mene le no foi luma le li I Leo Johnson, matali I fesili ale, a tamasa sa o ia so el mta upu. E pe o le ngangal so enga, pe sa whai ma le mauti noa e Johnson, lana ngā yo inga le, o le alu le pāti, ma whai le lato pāti, ma le fia. A le loka le atu o Peritania. O le tua leu whai ina I le, ta inga o le malo, o le tūlanga lai oi, a wha maonia, lana soli tūla whonu na whai malo na loto I ai ma le mauti noa. E mauti noa e lua vaengai o iai, a le wha malo lo mo sina taimi ma le palemene, po le tuli motu ese ma le palemene. Ai o lana tala le na wha alia na umatamata le niusana po na whai mai, nala na o nalu e wha whetaya lana au whenga aluenga. Ono lango ina o le tau mawhainga le sa whai le taimi o le loka. Ono wha mo mawhau wha pia soli. Wa tunu une e tuli a ia maua le mea moni ma le mea mea tonu. Ia, se I tātou wai wa le ai, tali ale li nei fesili lai ave e tamai am tangata I e whai a nei le ia le wha me moe o le so ino. Ia, le jolo I pela mano tātou le ina le pia vi wha so ma tātou ma tā upu I le taio nei. E se tasi o a inga I le mamau o nuu ia sa wha ina I le wha. Te lo pena mai mo le tala fau ana po. Ia leo tue whai tau tu tala nei. Maafe, le ia leo le tuna. O le io, ile o le tuna fo le ia tele le ta le sami o le atu, pig eye, o le yellowfin tuna, maisi tuna. O le ia le o le meola le tuna, le nofo le vai. Ia, ua pe nei le vai. A ua matua maafe le fau ili whanua sto ina le. La tau whai asu le tuna ma lau o le sami. Ia e le tai ma whai e sta malo, na whai mtangata le so soni e. O le tala, o le vai tafe le whanua le to ina le, pe ono suru e kalte le o le whanua le to ina le. O la no foi, e ma se vai I. Ia, e no foi la mamatuna. Nusa o le whanau I ma ngai wa ia tala anga o langa o meola. Pe o meola le o sa mani, o fai matamata vo I tala anga o sa mani e whanau I le vai. No mai leo tal samia o te me la sa unu sa mani to e pe wa matua. O na tau mawhai ale to e fo I mani samia to e alu le mea whanau wai. Ia na te vai e tafe mani vai nunga le maunga ala e tau fai sa mani e filosofi o nga yuta. O la to e o le mea na whanau wai e whapena tala anga o le ele sa mani le fie I tātou. O le tala anga fo ila le tuna le mai tau atu iei. Le pe fōringa mai a o na whanau I pe fie o nga le sami pe a. Whasa o mai au te wau se. Ia lea lai whanau I le vai le taftafu le whale to ina mele o mano whanua. A lea la ua pe le vai. Te le lopena le maua whai ne le vai tafe le. Ia a le la ua whau e lunga le il palpala. O le sila maa li o le tūlanga lea. E le vai tafe le vau tau a whaasono I porirua na alule I tai le sami I porirua. E se asia e vai se tuna. Ai olona winga. A pe la le vai lea. Le winga e whau fo le tuna I lunga le palpala. Wala I tuna le tata ai se asia e vai e. Ia. Tua a whapea meo, a whapea o ngā luenga le leu whapea mai e le ofisa e. Sau e alu e o e lau tuna e vede sami. Ia e luas furu tālari tūla. Al mato I ofefea o tuna. Tele ilo pe mwhaina e alu e. Asu suo, asu tono le paelo na alu e lau sa e sami. Oka se tele sol. Ia mo la tau vo le fie vo le tau mafa le tuna le lope o. Lau tau le alu le vai me sami e alu sa o sinu ule o na polonga isto ina sia.
Uma tātou telefonu whaafonga le I le taimio tātou tālonga le superakapi. Ya mas fo tālonga le lakpi liki le whaungo le vai aso tātou ori e fia lava le tālonga le lakpi ma le lakpi liki. O le vai aso fau le fitu I Hong Kong le vai aso fau. E le o le vai aso le nei, o le whaungo le masinda le nei. E o le la amata le tātou fitu I Hong Kong, e alua nei Malaysia le tau vaisi tātou au. Tu so les freely le vai aso fau, les tolus futasi al masina. E o mati. Alo fatul polo kala me la tanga o le nei tai au. Ya e tas tātou pese vai foi. Ya ma lo tau atai tu tema fai va mata o le nei aso mnu foi ya onga va nau. Ya tu foi fuanga le national. Ya tu la imela tu tata yo laksen. Ya the boy ni usi au fa ma fa la tu lango le fai tau tusi. Male tu tusi al fa nau o la tau le fuanga mo le anga I luma. Ya le mnu ya onga fa nau to mai ti mnu ya to wa onga. Le uto se furu tasi minuti o na tale o le iwa. Se va ingale Wellington ne I ata o le mai mo mai ai. Whawhiwhianga so I whiloi le teimi o le tai ao. Ia, ona I pese fo I al tātou tunu māsani I tātou I pese pisenga o le whiawhi, ia. I la teine petua I lia, upu sa ta whai ma le au.
Teneiruva Ai poponero roto Ono santuku ainana Ne ililo tuma Ai ali ali lo tuma Aue ae Yo, yo, yo Yo Petua ilima Petua imanu Samfungala upene Kaumasina itua imanu Se iwane ai Tamane du Malo tatu wala malo so fu talofa. Ia, sengo mangue ko foi. Malo so fu tu o meltao. Ia, fafsili mangue fafkai, ma ko foi o ko foi ang komule fanga solongo. Leo ngia sama se ko mangue. Faftai malo forga lu malo tawata yu tatu o volfa yu ngol vayaso. Ia, la simta upo e fia tal no mai. Ko ai mele we fangolongo ba sauro ka valeu fangolongo ba ka upo e mo. Mangai foi wa pe kele o ke mi ko kala ngo mai al kulanga mo ko fa valia. Ia, lele. Ai ngai ele se kasi foi o ol mafu anga isi mele ku ke minga yo oisi foi aka ka ko ro ka ngofi fa valia ka ko lunga I ko nga walanga. Ia o le sia ka ngaka mo ko yo kama sangi le ya ka ke ia le sa ofisili ya sa wo ku sen mai male link fa mai e ama ia o ka ngoro vili o fa ya ko soli e mala e li mo ko ye ko fa vale ha li va pe ka ka ri nga o para rangi fa ya le fu ye fa menga la via I fo la ku ya o le afi ele musa sa ya nga ko ka ngo fi o ko ya sia solo ma ka fa vale ka ko e kom fa ka ko e Fole kuna me ka fa valia ele. Ya, pero winga nga kala e ma fuanga kele ele fa pianga para rangi bang kampangi ma le yo si fa ka ko le ka fa valia nga yo ka kukanga. Ia. Ole me ia a mawel tanga to la was la fa valia ia a wol fa valia fu le ia. Ia, sa ole le ia oi, ia ma le se me si fa so. Me le fa nga le funga le comme fait transfer pe nga ile u fa ngale ngumelo le lo ke fong ia le tau o la ve ale vai son kia ku mi o lu mi va suka wa fa so ku pe mo le maka iku ye o le nga lu nga u fa imo como faile nga ka mai e funga le cash mai ia la lang fesili mai ya pe fa nga me le pe ai tia o ia mo kali kwa io o le va ver kaimile e lua la ke le fongi o ke le fongi a kampangi mala wia le fongi fonga le personal phone e kasi ke le fongi la ele skala lunga le pen no ke le fongi a fonga la personal phone au kangola le li fa nga me le ke le fongi ngaluen u fuel me ma li ele sa ku pe ya o ese nga kala fo ele skala la nga ya ke au le ke ngu bela nga Se le la fale tonu que le la fale con yo wala au le pen fa me ke alu le compagnie que le fongi ya o que la con que compagnie que le fongi la fa mai o le pen que on le fa ficar e lo la con e o ya sa pe ya le pen que le se e lo ye ni fa mo que el fongi ngai lu ngola u e fonga le fa mo el pen sa ola pero le si me nga fonga me mure o iska nga kale wa veo ka fa mo fo ngale ya wala ke le fa pe se coupe ke le fo le wa ele o mai ara ku sa ya tie fa so fo ngale ya ile kula ngale yo le fo yo le o le maka fu e au mai ya ma le si me le mele nga fa me le lawa ya pe le sanga kai mu se fai po pole ke wa al me ye pe nga sa ngole e ko am e kamo e fai e fa sa o inga le oro ranga ia mo sa yo la ka fa so ko mar ko rango le o wa ai mo kilo kanga lao ai fai e le so mo ia manguia ko kanga maku nga lao vangi fa nga lao ia ko inga foi nga para ye so mo nga o le mema lo le lima nga ku pa ku
Ai o mi mai le skanga ka whakawhaka. Ia, sau le whafole whasi mea ai. Ia, sau I whafo ia koe sau I whafo whasi mea ai le ngalao ai. O le vangi whafonga kong o le puka ko pai. O le ula po le puka po le puta po le titi. O ko inga wa o mo le avaso wa o le la va wa ai o fia kausami ko inga le. Ia. Ia, ai ko kong vangi whafonga kong o le vela. Ia, folo loa wa kuloa ia afa inga iro. Ia waka va aire ko inga nga fainga fonga le la kele anga kala ma kam faia faia manguia le ia o inga ke ro ngai le ko inga fainga le so momu na ai ta ua yo tato I lo faile fo pe ala o takata ia sa le leia ku fui se kasi fo ia wonga makala ngoa wa fonga nga kan yam fa makala nga fainga so songi mo ko inga nga sai fo mafkang ai o so ya palai ai wa umanga o inga ngai le musang mo ia ile manguia rang kam faima le mali ustoin mali was ko inga kang yarang fa makala ba mai unga ia o feel sad o nga ai lang umo pasi mo lang kus pasi ang apalai nga kay minga me ro po pole kay minga fai ai sa pio kurang nga ko ka nga kay fainga ia ke lo nga fo ia manguia ia fai mal popole ia sa TALOFA ia pio le faso ku nga ila sunga ku fuer ngi va ngor kai au fa tai mo faso ma le ya ma le faso ni tai o lo fa tu manuia nga venga le va ya a tu toyo le nei va ya so ia fa maru go for kurang ora au nga po ia ko nga le ke le ka ronga ko ko ia mangui for ngi yas tau tia talo le pose ia vole le toyo so foi la ia okay ia ya va se ma le ya le fa forma tatu tala ma Samoa no le utaliva ya mai le to va tu lo le no tatu fa so fo me fa forma So I forma real whaafonga le tātua tunu anu maia o se isi whao pōponga le nei o tala melo tutupu le tātua tunu I Samoa. O whailo mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa le pālemia e le whaamau niele se whaai unga le kāpeneta le neiva yaso le toito fia e leo seu Dr. Joseph Tawati e a vea mo ofisa silio le pūlenga o le mtanga wenga o whaatuanga ma whainga whaiva mo le isi tolu tausanga o le manai. O fautuangan tu ina atu le komiti na iloiloina tāno sanga, le toi tō fia le afionga seu, na te wha awawina le tō finga I pulisili, o le matanga luenga o whaatuanga ma whainga whaiva. O seu na amata tautua le matanga luenga o whaatuanga le luafe ma le lua, e lalo le vaenga pui o loa whea avea I mei wha mai ma iniseti wha la fua, ma si itia I lavalo na tūlanga I te tonu le ngā luenga. O le tausanga lua fese fulmaltasi na se e tuain ngā luenga le whaalapo pitongo su enga whaasaya nisia Samoa le Stros. O se ali su sinia, mai uai ina whidiwhidia e avea ma ofisa silio le pūlenga o le Stros, e le tausanga e lua fese fulmalfitu se ia o mai le so. O seu wa o ina mai to mai maanga waa e mai selo le sila fia lau tele, e le tūlanga tau ile ati na e o whaatu anga mwhai ngā whaiva whaapea foila fumanu, ma so enga tau whaatoanga, a wale viso swani le si tia o le tamau ainga. O lo umia seu wha ai lunga tikiri mai tūlanga tau whaatoanga mai le Investel Pasifika I saute, ma nisi o wha ai lunga le matua o whaiva I tūlanga tau enga ma puna o whaasai nisi mai Investel Japani, wha pe foi ma le wha ai lunga PhD, mai se tasi Investel Mawalunga I Peritania. O le tōwhinga ofisa sili neo le mtanga luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, sa iai le awhionga ia telefono David Hunter, ai ina ua toi whaasala lau le awa noa, e le I toi tālo sanga. O le pupolenga o atunu o le Pasifika mo na taitai I whidiwhilinga malo te tele o le laulangi, o le lepetia le tūlanga saonga le mō, ma vea I le Pasifika o se I tūlangi lan moana. E a fuol fina ngaro leina ua wha alia le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata awha, I lana la unga na ia sao noa ai le whailo inga ma le teitai o le malo Australia.
E ui ele iai sa ia Samoa le whengaingang Sainia Australia, Britania ma Amerika, e una iai malo si anga wha New Kilia, e ui olo malama le lei Samoa ia whengainga. Peitai, e lama ti ai le saonga le mua atunu o le Pasifika, ai maise o Australia ma New Zealand, o atunu ia lo la tatata tele i atu moto le Pasifika, ai maise o whengainga ma whainga pa anga wapala lata, e au fia i fo'i ma Samoa. E se whina ngalo le fionga le teitai o le atunu, na ia wha iloa i o se lape, e le tuailea o na langa i teitai o atu moto le Pasifika, e na ua mai o na sainia le malilienga o le Okas, ai le i wha iloa, pe iai se sila fia o isi atunu o le Pasifika. E le report le faltupe tu te tonu a Samoa i le fua wha te tau le soifanga o Samoa po iai le teimile nei, wa wha mawina ile se fun maltasi tesi male o pasene, wa si ti ai le tau le soifanga. Na wha iloa le teitai o le JPP se whailo inga malau tu stana ile nei vayaso. Nisi o wale fsoswani e tu iti ti ai le tau maawa e le usi ti ai, le tau le soifanga la vayei Samoa. Sau notu ile epa o se tansi o wala o le tele leo fale o loa, e si iti ai le tūlanga o whainga whaatau vanga, ma pa ua le tau o loa. Ai i teimi e sioke le tau o loa, e te tau e lona whaangai yoi le komite e whaataunuina le tau o loa i le atunu, la tau te tau fia le so ona si itai o le tau o loa SS, le foi e o lavai o loa o lo mau e te tono le atunu e i fua wha ele leanga, e te tau na whaatulanga le leise tau tala whengai, e pa leni mo le au whai whaatuanga ma le au whai pisinisi le atunu, ai whape nā foi matanga ta whaatau. Whaali e foi tui la epa o se tasi o a mionga e māsani ai au whai pisinisi te tele, o lo lātou whaaputu ina leo ni pusa o loa te tele i teimi e le lei ele tau o le soi whanga, a o teimi e sioki e ia o loa, o no lātou whaatau ina le tau sili atu, mai le tau na o lātou whaatau ina mai ai. Whaai loe tui la epa o le se fulmalitasi pasene leo o si ti ai, o se foi numera wa mawalunga tele. O lo whaawau lava na whasosoa ni mai malo te tele o laulangi lo tātua tunu ia nā ti nae, e le ngata o le toe tau mawhaile o toi a ti nae, a fianga o atunu o le Pasifika mai le whaamai o le COVID-19, e mai se lava ilu i tau te tele e au fia i sui ngaunga o le tau. O le whaanau naunga o Samoa, ina ia aua ni toi whaalangolango te lea tui malo si anga o lo whaonga ai nei o lo mai atunu i whafoi pe o le swau. Ai o atu le se lau pasene le whaonga ai no puna o wha le natura, ma malo si anga whaafawina, mo le soifuanga o tātou tangata. O le vai o se nei na te tālalo ia i nai se tasio poloketi tā ue le no whanga o whale a se la tai. O le kesi le whaonga ai nei o ngā umo, e ngosi mai o tātou mea o la se itu nou. O le nei poloketi o se whainga pa anga lea le UNDP ma le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, ma le whaalapo vitongo sa ili manuia mo a inga ta heao. O le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le o te pola te Valforce Schmidt, na saunoa le saunoanga au tū, e whaailoa ai le tā o telo ia ati nae, e mawhai o nanga o sia i te tonu lava o Samoa, ma alo fia ai le whaalangolongo atu i o loe awina mai atunu i whafo, e na ua si itia le tau le soi whanga. O tala fowia mo le nei aso tofi manuia le tātu atunu, wha soi foia. Talofa lava o talafo mai lisi fofonga o le lau mua mo le nei tae au o le aso luas fulufao mati lua afe lua tolu. Na whaailoa mai e le taitai o le National Christopher Luxton i le aso ana nafi, le au ili ilinga o vaenga e wha o le fuafuanga a le vaenga wha upufai pe apale mai i le whainga pālota. O nisi o vaenga o le awa awa ai iai, o le wha le leia o le whaitau tusi, ma le matematika i to tonoa o ngā tūlanga lua. O le valu se fulupasene o tamaitia onga, ua wha moe moe e o atu i le lua fe tolu se fulu,
Ua ausia e tamaitia onga le sini o mata upo le matematika ma le whaitau tusi. O New Zealand o loo tūlanga se fulu i lona whātūlanganga a le PISA po o le PISA i le lalolangi mo mata upo le numera ma le whaitau tusi. Na Saunoa Luxton, ua ia sauni e toi tusi masui le curriculum po o mata upu e a awa awina i totonoa onga pe a manu malo i le palo tatele o lumana i nei. E 20 miliona tā lātu pea tangata New Zealand na mai mau i whainga tau whaavalea i le tau sanga taluai. I se reporti mai le Search New Zealand e whaapea, e se 40% na si iti ai tupe whaalu a tangata i whainga tau whaavalea i le lua fe lua. Na maua isu e suenga, o i lātou ia e whainga tau whaavalea, o la lātou ngā luenga lea o aso uma, mai whainga luenga ai i ni pisi nisi te tele o whainga tau whaavalea. O le tele o tangata na lusi tupe i mata upu e feso o tae atuai tangata e whaafōlinga o ni tangata whainga luenga i whale tupe. E tae tolu aso mamaua e le Search New Zealand reporti whaatatau i mata upu whaapea. O le whaititia i o fōma i tutono whale mai i aso taitasi, ua whaale tono ai au nanga mo tina matama i tae e mo o mia le IUD po o se fuafuanga mo a inga fuafuaina. E na ole toa walu mai le tolu se lau le au whainga luenga na mawhaiona o onga, ma whaata i tae i le whaatinonga o lea au nanga. O na ole toa la aiti o fōma i, e whaatino ina lea mata whaioi. E fitu tausanga e mawhaiaina fō ia mai tanga mo tina matama i tae. Pe a whaongaina le IUD, e 50 claims po o mata upu mai le ACC le tausanga taluai, sa wha o atu ona o awhianga mai i lea au nanga. Ua whaalia le whaanoa o mātua mawhaia onga a lea onga tūlanga lua a Beach Haven i North Shore, ina ua ngā o ia se tino i tupe e a 5 se lau tā la, na mawai le sa ili ngā tupe a lea onga na whaia i le fiafi o le asolulu. O le sue ngā tupe a lea onga na mawai le a 5 se lau tā la, sa wha moe e fesosoani e wha tupe ai le tō laua pinga. Po o le camp atamaiti to a fitu se 5 mai le vasenga ono, e o ai i le moto ka wau i le masi no uni. Na whaalia leanga le leo tangata lau tele le a ai, na o fua tuai ni tino i tupe mo le a onga, mai o mai le a sona nafi, ua toi titi a toa le a 5 se lau tā la, pe o na mana o mia. I whaamamaungalata mai a le Stats New Zealand, na whaalia ai le laititi o le suinga ua iai i mata uputau i tamaiti mai a inga matitiva. Ele e iai se suinga tele i whaamamaunga mai le lua fe lua tasi i le lua fe lua. Peitai, e mai le valu i le iwa le fuai numera o lo o whaatuma uina mai i le lua fe sefulu valu. Na maua isu e suenga e se fulu lua pasene o tamaiti New Zealand, e mai i a inga e ilalo o le 50 pasene a la tautupe maua a ele i avesea le tutongi o fale. A mai ana to e sea le tutongi mo fale, e si iti atu i le 0.5 pasene le numera o tamaiti e soifua i le ola mativa. E tasi i le 10% o tamaiti e o mai i a inga e lenga fatia le tau o se e vae o le pili i fale mai ma mea ai mo le afiafi. O ia wha maunga na mawai le 0.5% o tamaiti Maori, ma le 0.5% o tamaiti matitiva o Pasifika. Na whaalawi loa mai ana na file i unga o le pālota na whaia e le PPTA, po ole asosio whaia o ngā ikolisi maululunga. Le toi whaia leo se solo te a whaia o ngā e lalo le asosi a le PPTA i le aso lulu o le vai aso fau. Peitai, o le a le aua iai whaia o ngā mapulea o ngā ale uni a le NZEI. E silia ma le whase 5 a whe whaia o ngā mapulea o ngā mai le NZEI sa awai i le solo te e na whaia i le vai aso taluai. O lo o tau mawhaia asosi e ngā lulue ma le matanga luenga wa onga mo se malilienga i totongi mo whaia onga. Peitai, e o mai ana nafiele i maua lava se tali. E silia ma le 20 a whe whaia o ngā mapulea o ngā maili asosi o kolisi. O le a whaatino ina solo te i totono o le atunuu i le aso 20 o mati. O le tau lea iai o ni paka mo ta avale i le whale mai o tamaiti i Aukilani, na mafua aina tolopo le vaainga o se fō mai, mo le tina ia Caroline Angus malana tamas 5 tausanga e maua i le kānesa. Na whaailoa Angus, o lana tama e iaia a fianga i le fatu, ma o loo mo o mia se taotonga molo na fatu i se taimi vave. Peitai, na moli maule tina,
e sidia maleitu lao ta amilo malana tama e sa ili se paka mo lata avale i le vai aso taluai na mafua ai ona toio i le fale e fitu sfuluta la le tutongi o le upa po o le taxi pe amalanga atuai. Masafa alia le langona fa anoa noa o le tina i lea fa afita uli. E whaapea fo ile muli maua se tasi o tusitala, i le tausa i lio se paka ta avale, pe a asia le fale mai i aso o le vai aso, na whaato ese se so o upua le te whatuora, ma wha amauti noa e toi whaia se isi aso la tamai, e wa ai Angus malana tama i le fo mai, e fitu se laus fulu tolu paka mo ta avale i le fale mai a toa, ma olo o ngalulue le te toka tu mai, ma le ofiso fela ua ingai au kilani, e whaalelea ma toi whaia ni awa noa wha au popo, mo ta avale ale au whainga luenga ai mai se tangata mamai. E tolus furu tausanga o se ali ina loka ina leo leo, ona e yailo na feso o ta inga ma le ava malosi e yai tutanu le meth po o le aisa, le Honey Bear House Beer, le asa tau mawhaina e se talavou lua tasi tausanga, mamali wai i le aso fito mati au kilani. O le vai aso taluai na o sofa ia i leo leo se whale manukau, sa masalomia, o lo o latou whaauru whaleina mai le aisai totono le atunuu. O lo o whautuaina malosi e leo leo, e awane i tau mawhaina le ava malosi ona e onga tūlanga e ono o iai, pe mau wai le soifua. Talafo ia malisi ufofongo le lau mua, mo le ni vaengo le tae au. Pagkianga mai tamo le vai aisa o le Israel moni. Sfulu mani 5 minute o te ene le iwa si ufonga le lomua.
e whianga mai tamo le mai aisa, ia, ma le pese o le Israel moni o le taimi le wa iai ua te areiva minu te luas fulu ma le tasi. E iai nei tala ia e fialongo atu le taimi nei au le i vatu le taimi o tātou tālonga le whai o le vai aso. To se fulu minuti o na mata le start por kalame. O lo fie o te mata i le por kalame le Australia ta o le current affairs. O le tele ia o mea o ngā e whaasala lau me le por kalame lea. O le sila vai ngā ngāna o maua. O le whao ngā ina o le upenga lea o whesota inga lea ta ua le wifi. I no fuanga whai tele, lea ta o le public wifi. O alapata ia ele au popoto e wa ia mata upu nei ta o le puipuinga o tātou mai o inga i lunga o penga o whesota inga. Whautua ina tātou. Aua lava ni tātou whao ngā ina le wifi lea, le ta o le public wifi. E wifi le whengo e te alu whao ngā e unua ma le tutongi ina o sau tupe. Pe a wha apea o le fia tango e te tango e ta tala lau te ngā tupe le app. O le tango la i e lafo se tupe i le istangata. Pe o malino mai le wharinga lea. O no lo o tele na mawhatia i tangata e Australia le vanga leo. Le whao ngā o le wifi le ta o le public wifi. Ia po o le au penga o fsota inga le whao ngā tangata lau tele. Ia, o le tango le o le tangata te tala le app o le bank le na te whao ngā ina. O le tau whailo le transfer pe ave le tupe me na account, ave le account o le tangata. E iai le awali i wala tau whaiera ngai o inga. E tau whaie whaasala vei la tau wifi pepelo, le wifi mo i lea. O na e whao ngā ina lo leo le wifi ala wali i lea. Ai te le o whao ngā ina le wifi lea, le public wifi. E o nana tau maunu o leo wha mtalanga o iau tau ngā tupe ma mea umalau te maua o mau wha mtalanga ala lau telefoni. E a ngā whai wha soa tu mole tātou tunu e maise o tolo nofo e Australia. Whai mai. E alu no whanga whai tele. Wha o ngā le tata po o le tūlanga o wha mo maunga lai lau a telefoni, le tata o lau telefoni. A ua te wha ngā ina le wifi i le wha ngā tangata lau tele. O vai atu le pepa i le tau nei le ua lo mia mai ai le tupe le ua pasia le tupu o Peretania. Ia le tupe siliva le ani usila. Se tesi ma le iva le siliva i tutonu, tesi ma le iva le code po le auro. Siliva la ia le tele le ua whaia e le New Zealand Post. E lo mia ai le ata o le tupu o salesa. Ia au ane wha mna tuina o lona se ei mai. Ia ila no foa. Ne wha alea tu le camera mo utou la e mai mo mai. Utou mo mai la ata na e wha alea tu. Tupe la na e lua. Ia, na. O le si tu o le tupe. Ia, o le si tu o le tupe. Ia le lau wha alea. Ia, ua taulia la isi tupe. Pea ma le ono tupe se riva. Ne umana ngau sia wha pitoa. E mana tua ai le tupu ne o King Charles III. So le ia tori i tau ata i tupe. O ile na whaile tala Yesu i na watu la uli i voile le whaali ele tupe. Wa Yesu, o aile ata na ele tupe. Mule ata o kaisa, o king, wale o Roma o kaisa. Le ta o kaisala. Melo Yesu, ia ave mea kaisala, ia kaisala. Ave mea ile tua. O le whaafisenga ina Yesu o le tala lea. O le tupe le na. Ave le la fonga kaisala. E whaonga le tupe lea. Ia ave tu se ave le tax ia ave la taulanga i le tua i le tupe ale tasi no winga o le tupe le mau lo malos ia ave la tax i le malo ia o le tupe foi na mau lo malos ia ave la taulanga i le tua i le kalesia po le sfuruai po le ala wala fa nga to kalesia o le tupe ale tasi ia la wai la tau sa le sa i tato coin lo to mau foi i tato tupe pe palo no winga. O le tupe ana tasi, tauna tongi lau tax, o le mena taun whaile malo, ia taun whaile lau taulanga. O le whawhita auli le atu la i mai au kilani, no vai atu i le tina le pepa i le taune, i le atu si ai. O le ai o ni paka i ta avale le Starship Hospital, le whale mai leo tamaiti. Na misi ai ia, i le vaingo le fua mai isi al tama. Pi whatau wa ai a tātou, ai matu ia, mta apune. Ano winga i lo mana tu nawa a fa peu tenga lue i va ngale tu sei pakka le fal ma i le ai ya ukilan le Starship Hospital e te tau no utu wa no ile tanga te pe apaka se ya
e te tau fo ia na o so o manatu ia au te loe se me fai ngofia. Na ia hinga ia e whaia ia taimi whaapitoa ma fō mai. Pe te tau na lafo ia so i fō malo nena se kāt whaapitoa. E tu ui te tonu le tāwale. Whai ngofia lau tu spaka ona mai ai o le tangata lea. E matua i tā ua langa appointments. Ai ua leise pakai pakai. I ta ilo iai. E ta mele tā ua ile anu o le tangata ma moli leise tangata. Ia ai ale ava no fo. E whaftain whana mai le Wellington e ala tua te le apaka e maua. Ia o na i tangata la i au kilani. E le lo mia le pepa tau na isi tina asia. Ta ua i o le oe vaisi le fōma isi anta mai pangalia. Na le ma whai ona vai le fōma i ua whiu a ta amino e so se paka. Tau tia fo. Ia, o taimi neo ta alonga le whai unga le vai aso mo le tātou tunu o mai moanga fo i o la kapi. Se va vai atu te nyota longa le il tato pepa ya la me va fonga o le fia na nei o la ta alon Crusaders ma le Brumbies ta longa lea o le fitu le fia na nei fitu na nei le fiafi Crusaders ma le Brumbies ia o le iva tolu lima i le po fa na nei o le Warriors ma le Chiefs le po na nei lea lua ta longa le so o le aso ta ya o le Highlanders ma le Fijian Drua a whai le fieftai au Dunedin. Moana Pasifika ma le Hurricanes e whai au gilani i le Mount Smart Stadium. E sere maa nei o le au nei a fiti le mata solo. O le Rebels ma le Reds ia o le iwa tolu lima le pōtai au. Ia ma le Blues ma le Force whai e Eden Park i le aso sā i le afol tolu le au auli. Se o le lotu ali tau ia au le Blues e o le lotu. Ia ma le ta'alonga teine o le ta'alonga lea singa sampini o le play-off tūlanga tolu ia o le tau i le Blues ma le Hurricanes whai le ta'alonga lea o le otele o vai atu palale malai whai o le taimi o le afor sfutasi le tai au o le astonai o i whai uma i le malai Waikato i whai o le FMG Stadium ia ma le final la teine o le lua i leo au li fi tau i le Chiefs ma naua ia ma le matatu ma le South Island ta'alonga i sau umma le Sky TV. Ia ma ta'alonga le liki o le pōn ta aloe le au malosi le Panthers, ia ma le au tau malosi mai i le Eels i Parramatta, i le au tau lori unga le ta'alonga na malolo le au malosi le Panthers, i na ua tu wanoa la tau i si au tau malosi le mai i le Parramatta Eels. O le ta'alonga na le pōna nei o le aftau iai le Storm ma le Tigers, i le fiafina nei le vanu le pō, Dolphins ma le Broncos ta sila le ta'alonga mana ia. E fou le aula le Dolphins ma tautia le alu ai e le isa na whaia ina o nā nei la le ta'alonga lea e le se fulu le pōna nei. Ia o le Cowboys ma le Titans a whare fitu le fiafio le Astonai o le Rabbitohs ma le Sea Eagles ia o le awhare iwa le pō le Astonai. O le Warriors ma le Bulldogs whaia le ta'alonga i Mount Smart Stadium iau Gilani tumu le ta'alonga lea. Whae le whiwhele sa. Pau ala lona. O le la fete na i tangata mata pe o le Blues Eden Park. Pe o le Warriors i Mount Smart. Tangola ki lau TV ta longa ye lua o nei lolea. Po feo au ye lua te le lango au kilani. Pe o le Blues, pe o le Mount Smart Stadium. Ta longa le la whai le Warriors ma le Bulldogs. O le Knights ma le Raiders ta longa le ono le whiwhele sa ma le Dragons ma le Sharks. Ta longa le fai sini le te o valu le po o le aso sa. Ia ta longa umana le fai unga le vai aso. E le uta pena mai leise tato por kalame ia ua afatonu le iwa. Samoa e se I e whafafonga I nei maune au atutu. He fia pa I mai e fia whaata I tai I le lasi o nei au. O wha upunga wha Samoa moni e manino iai o so se nuku. Ai talofa e ua e tua I mai wa e saua e tau tua mai.
au upu fai fai a olea ua e a apa mai wa e whaangai na olo umalu si malo utau tinga safari e mana tuai o ne pukane sailo na whaama walunga nai ai nai ui na whao ina lo ile ele o ina na toe atamai ai Malie ia la whaafofonga Samoa o na paualo o whaano anoa Amma sua tu lava fo I ua uma o te leto e fia mana tu ale Samoa lea E whaabae I lea tua La fua atama se ungomo ai mana o la vai ai lo loto ua e kopi e tele I whaano I te fia I ai lo loto ai ui I le ua masale I kuwa yele mawhai o na toe mawa mai tu pe ai alo losi vale au wa o malua mai fale Malie ia la whaafafonga Samoa o na pangolo whaano anoa Amma sua tu lava fo I ua uma o te leto e fia mana tu ale Samoa lea E whaabae I lea tua Malie ia la whaafafonga Samoa o na pangolo whaano anoa Amma sua tu lava fo I ua uma o te leto e fia mana tu ale Samoa lea E whaabae I lea tua Sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai no tama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea Whaatalofa atu I le au whaafonga le nei tai au fou o le asfareile luas fulfao mati lua fe lua tolu ma lo lava le soifua ia I le pa ia I le au whaafonga mai sel pa ia le au whainga alwenga le atua I whaitawlanga I fia ta mama tina mātutua o lo mwhaiona whaafonga mai ia maso se tasi lava mwhaiona maua mai le tautua masani a le si ufonga le laumua ia po le leitio o le Samoa Capital Radio I lona nufuanga autu I man Kevin I porirua nei tono Wellington TALOFA lava taimi masani nei o le Paul Kalame o tala la walunga al vayaso pe on tal noa tuai ma le fionga le lipule af masanga te alu moresi tai os fraili te tas ia malor soi fo la fionga af masanga Alofo TALOFA Savalina ile ni tai fa TALOFA fo ile fa fanga ti fonga lo mua ma lo la vele langi mama
Ya malo atonu e le fo ile ngai mo moi nei vai ngai e fi fa la lo masanga le ngal le tio atonu e nei vai nga mo to le mo le tanu nga male pole no polo le vai soni e nei a fo fanga o to nei polo ma nei fo istemi to ta to ile le pol kalamelia ia a o fo fanga ta le fenga tonu ma o to nei to langa o rates e pe o le si vai nga nai o le fai ungo le vai aso nei pol vai aso fo a mata o na mau vai a pepa i topu sa meli i rates o fale o ainga e le vai nga le ta o le QV o le tino le malo e o la tona e mai le fofuanga o le tau o le fale ma le whanua wei e le teimi nei ia pa una e fofua mai la ia ma rates po la fonga le e tutongi ana i pulenga nu e fai inga luenga. A tonu o le whi autaua mo po ruala tō ia. Talua ia le teleni a seta al pulenga nu, le tai peifo nei si pulenga nu ulaiti e le teleni la tō a seta. E whalango lango lava ia whaingo ngā luenga ale pulenga nu i rates po la fonga tutongi e tangata nofo ai. Ono inga tu ato o mai a whale i tono po rua na whai e lole le fufuanga al pulenga nu pe fia le tupe e te tau o na tutongi e whale e taitasi. Ia wā o tupe ia le ma o ele ngā ruenga e whaiswa vai o le vai paipa o le vai o whale ese tūlang whapena. Ia mena e whatau o te le tanuanga pulinu. E o la tau e popole fo i te usona si ia e le ngāwhitia tangata. Ia ai muno mia fo tupe whai e ngā ruenga i tonu po rua. Ia Wellington e leo te loas fulu lua te si malvalu pasene na si e lunga le ia la fonga. Ia te le al fofuanga tangata. Ia wai pea an bava ai el tō te le au ne isi dia tulunga se fulu pasene ia la fonga. Al tūlanga na nei ai. O le si vaenga e mo le tūlanga le api le si ufonga la molo o ngā lua e nei le matou nisi o matou. E o lo o whanga solo pere le whiutanga inga maonga. Sa mo le avano e whiloa e fo i me le whiunga e po so o iolo o whaia onga ngan sa mo i le a onga nai kolisilo nai. E mana i fol tanuanga, te le ale swinga fo i na amata e tola i titi e luas fulu mon tupu la fo i te maiti alawa o le onus fulu mon tupu. E lono winga, e to tele te maiti o lo fia maua le vaenga le o le sea onga le ngan sa mo. Ia o to tele yo a onga ni New Zealand len whaia onga. O le tūlanga la le iai o a onga i o mato wheloai. Ia o la fo i wala au e sosoani le a o le teimi te tala mai le vaenga o le api o le app le smartphone app. Ia o na watu le e whata tai fo inisi o alo. Ia mbawa ai le tūlanga o ia le tapenanga ina i o atu le sulu iwa o me. Ia wa whala uloa lo tato api le ina ia mwhaina wha o ngai tanga te le ngate nei Wellington ia lololangi atoa. Pe o le wha moe na o le ngā ruenga le whai nei a wālawa le te tasi o mau tāo fia le tato liti o nei. Ina ia soani le trusted si ufongo la mo. Ina e fo i tā mau le ngan Samoa. Le si vaenga fia tano i fo ia o le Golf Academy le pe o na miei tato liti o le temi nei. Ia wa mata o lua nei a ongo whai astonai. E tai lua vai aso mwhai. Ia o le o ana le e nafa malvaenga le ia soani hei savelina. O le tele lava ina ngā lulu e mātua. O le teimi nei mo le wha atono e ngā fo le watu se tala le tato Facebook. O le ngā lulu tato le tio e wha tūlanga le tato Facebook mo le anga iluma. I teimi o na wha la iloa atula i e nava yaso. Ea fo ina i mwhai o na tu e ilunga postinga a inga i e tonu a mise lava alum whanau. Ina ia loa tātou po whiawanga i ele tūlanga o le taalo o le tama ma le teini. Ai manei e lawa le wawa e atu inisi o alum whanau na amata mai le loa festival tolu. I la tole o lo i tonu o le tātou Academy teimi nei. Ia o teisa mania waka. Ia pe o ia na i le teimi na loa festival tolu. O peta time loa festival tolu na iai. O to iwa whaafia loa festival tolu foi. Loa sulua ia ma Victoria Whaafia, loa fes fultolu,
ia ma Geneva whaafia, e tolu au whaafia le ia I lua sfulu. Te loa I sto tasi ma le lua tolu le te loa e o le tūranga fo ile lo ta alo I whaavao ma lo sistemi mua. Ai manea le ai atu o le mele o tau ma taituina. Ile whatupula ia o le to mai malanga wa o le tamu ma le teine ta alonga le. E loa le pe whape alu ma ta whaile handicap. O le handicap tu so le numero le ta umai ai. Le anga waa o iai lau to mai I le tanga polo I le taimi ma le taimi. Ia o le maua tu o le taimi nei o le uta I fitu ia handicaps a isi o to iwa whaafia ia o fitu. O Victoria whaafia fitu tesi ma le uno. Ia Geneva ia lefto amata ia maulunga lana handicap losu fitu tesi ma le uno. O le mele iai o le wo ta whaongai ia lato membership I kalapu. Wa amata elona whaita wai amata elona ta amatu tonu lau kār. E o nei lo le po whio iele le lo anga waa fo il whaonga le whaingol ta alonga ni. Ia nai amata lo le o na maua lau numero lea. Ia o peta time lewa e atu e tolu te sima le wha il teimi nei. Ia a o teisa ia o le tolu le a fo ilana ia handicap. Ia mane ia tele o tu inga tusa mon fata te inga mo la tovo ile mamla ta longa le tapu o malai a tele o malai e fix fulu lo le fa i ta na umai le malai o lo no winga la afa pe tolu le handicap tangata e umale ta le fitu lo fa popo male tolu ta umai la ia lo inga wo fo ina le lei o le anga va o tangata we il temini Yo au lai luas fulu lau handicap, lo inga umal fitu lua toi tā malesi luas fulu tā umaila i on malai lau tā wa voi. O te le tā sa o pēlau lau lai te leo ko leni lei. Amu ia nei ta maiti alam whanau, leo a maua le avanoa e ko leni al tā longa nei. Tō te leo o isi le tā polo pewa. I hafto a tā mai ana umatua. E le i tā mo la i titi ko lengi whape po lau lai tia. Ia a whaifa le tā leni lea, ia te le ale le mo o lumana paula ta longa ele ya o mal vanga le ta fa puritani o le self discipline e no fa pule o lo loto o lo ma fa e te li wa a so no fa ya te li ya le o la handicap tu se wa handicap pa ya we a pe o le ngana le o le mele ai fa fo ina ai si te mina fa ele fo i o lin si la to ye o le uta a lo ta longa ai le o tau vanga onga tau vanga kalapu, tau vanga tangata I tupulanga I lalo pe fie tau sanga I tono New Zealand. Ia lewa amata na iei alum, nisi o alum whanau ia tātou. O le vaenga la lea na iei ta longa le talua nei I ia onga wawa onga. Ia le pe mau māloa I fo ia teisa e fitu valula na tā. Ia matau lia sa tauna tā ia le fitu lima pa wha pe tolu le handicap, fitu lua ma le tolu, fitu lima ia le fitu valu. Ia lo inga nana sili atu ia lo to te leo tamaiti tūlanga lua po a onga nei ai. Ia mana ia nei li potia la tamu whai ala tatou le tio e vatu. Ia ia tatou I lopo o whil tūlanga o ia ialum whanau a tamaiti tono o le tatou academy I te tono Wellington nei. Ia o nei vaenga na saurina whamomua toile le polkalame. Ai mana ia pa taso so o atu le golf pa sa o le Baba ia tu nei le tama New Zealand le wa ese le tama sanga fo ile le wa lo ia le ali fo ile o li ia Danny Lee vaila yo Danny Lee wa fia wa tamu fai se malo a o sa wa e mai fo ile sina tangata na la tu nei New Zealand e le moa son tu langa le fo ile le kamisanga le fa malo le le Professional Golf Association ia taloi nei ia te la wasifia lo tal competition tau wanga le fa I Saudi Arabia le te le miliona tala Albert malo le malo sa wa malo ai malo le fa miliona Amerika tala Amerika a tu pe New Zealand e ono miliona mo tu pua e wa vai la ale le la ia handicap tamiti le tam fa ia tu nei ai fa lumanai wa le wa jele ina fatupula ia le talonga nei ia le oso tuma Saudi Arabia fai fo na ia tournament tau ia Amerika o le la tele ava no tai tangata te lo ana no fo ia teni li o le sipito le se malo sa lo
ai wa ia tu lo ia tani tu ai te le ia tu pe ma tu ai tu a tu le ma fo ia le wala ki ia sa o le ia na o tu langa na ia pe a tau fa tanga te tino fai le ko le ni italiania io ma na ia te o le ma nei fo ile fo i tu inga ta longa ile tu itino pe o isi ta longa e se fo i tu inga a wala me tu tie to le ni ile tanga ta he ta polo io e se a wa e swingi le tino ia tau fa langa tu ia tu inga ko le ni ngai fa ia tau ia la to mai o isi mo tu ai fa piata ita ino se vali va io tava ia tu e dia io tu ai te dia o te ni alu le kolin ia ata unei le fa io polo ita le aso fo le practice ia ali fa se la wanga i lungo fa pe o ko ka ni polo ita ia tu inga pa wana no ngal venga o te alvo le kolin ia o le te mi te practice io le fo ina ali practice if you were ta ai fa wo le le cut mele ta o le cut so la fa tanga te o tawang io tu lam tanga to tele uma io pala si se wo le au sial tu la ngai tau nei ia le o le na ta longa a ele le e tutongi o e te roto tai le me ia ale le e tau pe o le wala te atu tonu o o le uma nei alfa va ia tu tanga tai tonu ni silai a e ta longa nei o le tanga polo nei vai ta o foi la le o Ryan Fox Ryan Fox la ia nei le si tournament na ta o le players tournament tu so o tanga tai pito silina le lei ia la to tai le sulu masina la o mai tu fatas ta vai tu so champini ta tin champini mai si a ia la vo ile le alon tu langa te mini ale fa sa vali pele ta longa fa ungol vaias ia le va fo ina malo isi tournament ia o le le tu mo ngo tanga te tunu ni si a o na ia non fa na ia se io so tu me sa mo tu ste mi mo le o le mane o le tala vo wal te mi nei le wa ia ta to talo sia ia va vese te mi tau te va ai tu ai le angi me fu a nei fa na wi tono le mane fo ia se va tu stala wa le to te le ta to fa fongo lo mai mo ma fa fongo mai fo isi va ngole kelopi afa pe o isi si o lo isi association le golf po se malai po se fa la petonga i lo e ono fa ngo fie na mo se awala o alo fa na ta to pacifica e o se la sanga ta alo fa va malo mane fo fa mo le so ta i mai vai o le tau foi au tango nga luenga le foi matou nei ele yo o le level tele nei lu ai mane pe e fo se si o fa fonga mai no la tau la tamai po Australia po Hawaii bo no apena ia ai mane fo se so tai fa te no po la se la sanga fa ngo fie ona au si alum fa na wi o to inga ta no ia o le mana yo le vainga le o vai to mai le tano mai ma tale ele to tasi pe to lua ta mai te va tu e a va vena le le mai ile tato a onga ta polo le a le va tu to tele e nei fa na o le tu lango lo ye nei le academy e o lo su valu tau sanga ia na e tu sa wai pasi mai na o tau na e ru university ia o le sila vaenga le tau va ia tato le tato va ia nei le coffee nei o la le si me fai pe uma wai e nga pe me foi po le nga mat e mo le nga mat na la tu lo ta meeting alo nan fa sa mo le lo le se ai tau nei si la sanga i savaringa le ia va tu ia mo o to le si tau lunga o le la tau ma fo ma vai o le si me tau no fa ia ka vai le cap le a tu no le si vai nga na se i tau va vai o no mo vo le tonu e fa PCA ana e wa le PCA termine e fa popo mo le PC le si vai nga na ia mo fa PCA o tu e le malanta ai o le tu langa fo ile o le ia ona o le oi o le vaenga le tau titilo ia wa le ai ni tu pele mo fai fo ina fa atino nga luenga ai te le ale ia le nga luenga fo i fai ia se se fa fonga mai fiu lo ni antala o ia fie fo sponsor ia o le te mire fai fo italia to inga so soni se tau ave ia lo fa na le lo va ia to mane tele ma tau le o le golf academy na mata mai lo office full o le mitia le fionga ia le asi a pali Tommy Scanlon ina utau no mai nei ma vai lola ia po le ase si tu ainga fa nga tama e fia mo so swani alum fa na tele ta to le la kapi o onga uma ni New Zealand lo tau e ia au le golf
E whai a sin taun tae o le tālonga. Ia nana mawalo leo le awa noa, so soani mai loa ma le ainga le Wetzel le Samoa. E le pia concrete products. O la tau la nana wha tupea mai tau sanga umai o le tai luas fulu ni mafe. Tāla ni usila e mai tupea mai Samoa. Le la o mai nei, le la tau wai tau so se lusu li mafe. Wawa ia ma le tato komiti le ia nei. Ina ia feso soni wha ua wele miti le wau se miti le tili. Awa e tulanga le waita miti na amata mai lua fesu tolu au la itia. Le o mai ni le usu fatau sanga mtoitia sulu lima e ia teisa. Ia le o tolu le handicap le ia. Ia o mawawau ia lidia ko. Na siampini mo mosu lima tausa. O nge o kutemina o zero po scratch o le se handicap. Ia le to titia o e teisa ia a mai fo lunga along whanau ia i peta ma to Eva ma Victoria. Ia e de umi fo ia e. Ma ne fa e tatu tala le tio lumana. A le tano na ma lo fo ia le 4 miliona tala le na. E fio lai lope o atu tau sanga le utatala no ia 4 miliona na manu malo tau sanga i luma o te toi fo i mai whea tu le tala pe wa pe o le toi i pe a malo se si le si lima tau sanga le luma na i po fu tau sanga sa olele ia mo mia lango a tatu tau si e tau mo whainga nei nei whanau e tau atu i fo i tatu atu no ia msanga se i toi fo ona le tau tatu i talonga se i wha uma toa vai wa o leo filfilia le ya tsa longa le wa tu manu malo ya lani ya engelani ya o la kapi ya oi ole ayalani ya engelani ayalani yo ya mataulia fo le pisi wali ta sui ne fo le coach o pele ki ata to ne mana ita ta le ofifi le coach fo le Loy Crusaders ya na o le vanta fo ya le uso na ne ya mo ya le wa isa ai fina wa mai e te mo wale me te na tu ye ia le lau whiwhiri a matapea o le World Cup. Ia ape o te mine o lai tau wā le Six Nations e ta o la tau o nuu wā ia tūto o tazi e whalani o lese ia o Engelani o Aunai. Ia le whai la tau tau wanga. Ia ape o Engelani ne wha maulunga o la tau le sinu malo si kila kapi lau lang. Ia le ana le whai inga o le whai ina fo ia Engelani. Nau ai alani fo. Wha aluan whai inga le o peliki. Sa'a. Alongo ia la, e whai asina malo si ala awa ai lani e de se au. Ia ole mea na tauna pole fo ino fo wawa i tātou. Mai sa e ale manatu fo i futau sanga taluai. Ole o poliki a tele tauna malo. Ai a olo i ta alonga wha malo pe ole World Cup. Pe fta wha tolu e nina malo ole o poliki le ipuna pe wha alu. Yo wha tolu e. Ia ai ni malo i tele o Olona winga e olo i te mina i o malo rosi fo isi au. A e wawa aila i au ele wa e mailunga. Sa kouta e fo i tangata whaia o ngā New Zealand. I lea ua o loinga o tangata e na ola i neile leila ka pi maa sani i kous i otu lo i whafo i otu fo i ave. I o malto mai. Ia a tono tūlanga na i wana whaiwhai e taiti tusa o male o au. Ia na maa nei fo leo competition. Whaima fe pasi a. Ta ole. Ia na. Ai tatiri o tuisim tapu. O luata noanga lea ma le pule no o porirua e lea solua no vai mai pisa fai ese la e le o Pasifika. O Pasifika o anita. O lisi o lo oftino. Na mwana wapoka la me whaftai mai tau le oftino. O mawa usu mai ne ni ta isa mwana on ofulang me mata. Ia mata ulia vo la technology le pu e. Ia e mo na le tulo wa le au ai le mawa le tino pe. Pela me mata le of atu se so mai fa pe o yeso ofu i se mai se show po se me. E va mai se mai so yo so do mo le oftino na of atu vai. O le oftino le me alo fo ma ftanga fa fi au na utato o mai ni. O te tango ala te una o vanga te mi fa pito fa nga i o te fa pito la le o vatu e. Ela e. Ia e uvi mita ia se. Ale ma nei o le atu va tu pe o Pacifica le sa fa i. Mana ia te. Tai vo le fa ma ftanga fa fi au ni po ro wa le wa nga le me alo fo na mai vo. Le vola e le pule no po ro po kala me le verso ni. Sa olele. Ya. Wa tu le pule no o kilani mala to palo talena fai a. Mai le vai fo le o ese mai le local government. O le wa matana sui a mi o kilani ile na to tai fo le wo ni. O le tau fai le malo e. A e fa no le mau ai fo ia. Ale act mo le national.
e taunga ngā ruru le Three Waters alfa mai rei ave pule ai ia vo ia pule ngā nu wa mwhea ngā ruru whakasi pule ngā nu e ia le vaenga le o le local government o le council e sa e tu whaatasi mai pule ngā nu e i New Zealand e ia fo e la tau sao e tala noa so ala pule mata o pu tala whenga i mo la tau no lo le ave la tau mau i le malo ia na so ni le malo wala mai to tele le sa no to tasi pe to roni pule ngā nu ia le o mal fono ale pule ngā nu e o kilani e atonu e nga vole va to po kala me lo fa fonga mai ni si o kilani le i lol me le to pule ngā nu ia la o fale fono le palo tana mana na o isi e ave ise mai le pule ngā nu o kilani mai le fala tonga le a pule ngā nu New Zealand fa e lol palo ta e se fulu i la tō mana o e se fulu i la tō mana o na nofo. Ia wha ngā lole i o le pālota le pulinu. Ia pālota lole le pulinu i o ese. Nā lawa o ese lala o le fia le tō tele. La tō mau o le ua ese o kilani la tō mai whaalputonga sa tauna i o la tō taita i o ai tō tele la tō mai. A le lawa o ese nei. Ia lona winga e isi teimi mo mea foso soani lango po la si me mana o ia o le se to twitter no to wala o fi o ala to e pe foi la o afianga tele ia le ta o ma tune a fama o to inga me na mo so son tele o maliela o lo falo longo e le po kala me la sa o fa tasi e fa tu pe le malo le fa street lights wala mori o wala o mai ni usila la vem o kilani la lol la le fisiri dei pe to ye au kilani po kala mena pe o lola to wala o ese le ai ia a tonu e se afo ia la mona mta o fieni si o lungai au kilani e ina to mana o i faingo polisi le tu langa ia ese fo ila to ese fo le va ia ia ona la o le tala le pulenu o le o te va ai au wala e ma fai ona sefe mai to pe tele miliona le tau so e tongia ia tonu e se nei teimi na le tongi po le ase la to sao fanga o fai tonu le tino lea. Ia hafo se teimi o umana na fio lolo la to paketi e to fio mai vole tonu. Ia. E fai ngofi alan, fai fa pena o mau mai. Se va vaila po la le tali e si pule nganu le va pele e auto mai fatilia la to e. La. Ia o isi vaenga ia masanga pe o vaenga fo ia salu tano ai fo ima. O meo a me se mo meo mafu e a pe tupu pea nei o le mena tano ai fo o le upu le no fa alongo fo nga o le swarm of earthquakes le upalangi le e masani fa nga le upu nai i pi o le hive o le swarm of o fa longo me fa nga o ta fa pena o mafu e upe ai ni fa tu sei pi to le mena le o te o fa longo te linga fa o le swarm of o le povo ita to le herd of sheep o le ta unga ta o ma mo le la fuma mo ya le o ta o fa pia ya a to no se so stato o pu Samoa e alu tato apire fai nei e loe fo le upo le ia o le se i vai fo e msanga i ona te fo i mai le te fa wole tan no tai Samoa wa la le o inu o le masa o te mita inu e se poso se mea ona o no ingoa o le Samoa ua beata ua e ona le whanua o tau sitia le ngota ua pota sono ia o i tupuna mai o te ole ina ne i e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o a ona o no a ia
sili sili lo loto Tupulanga Samoa o te ole Ole ai ina nei sili au tupelo tiute Pe e te alu inu umama o poso o se mea Mana tua e ta ua o ta matua O laua mi o lele Ia, toi whaatala whātua vaenga luane po kalame o tala lau lunga mai aso. Si wha mai atua nei si vaenga i ele pepale a masanga o le wawa i atua i ele referendum i a po se. E si li whaapalo ta sa ili ei fina ngalo po whio mafu li ele lango tangata lau tele i titono Australia o no le mo le leo na i tangata i a ta ui o tangata o le ele. Mane yo nei Aboriginals la li whaingo o nei tangata. O tangata whenua, o la tō e ona le. Mane ia o whalongolongo atu le a fo i le saunoanga a le pale miela i nei. E whai molono loto o tia. Ina ia talia e tangata Australia. Le pelepesite tu sa o le tau sa i le fina ngalo. Ina ia maua le awanoa e alo ia i se fina ngalo o nei tangata Aboriginal Australia. I fuanga matanoanga o mata upu tau malo. Wale te mine, vai foi a maoli nei. O le ile whenga i ngā maoli ma tangata whenua ma pala. Ne amatanga mai. E le isi me whapena i Australia. E ana atu ala ia pule tasi ale au palangi whai uma e pesa e le amana ia foi nei tangata ia le teimo mo pa i TALOFA solo pito tu singa e le via foi tono mo meu census a fai census Australia so la ile la via nei tangata ia le fai tau tangata i pele i tangata tulo wale ile whaonga i whainga e o foi la ile whaonga mo meu palota i ele teimi whaata di ela to ina ia ma fai ona palota ale la o pale mai le malo le te apenis la ave ia le fai le fofanga le lipa ina ia fa mule au ngani le atunu ma fofau ma ia talia tatou te tau na ave sa se leo sa bano le leo na tangata ole fanua la wele e a fo i tatou tonu e fai tonu Australia a tatou vai mo me ta longa la kapi ma isi fa va malo le fai ni la wa matana vai la wa mai fo i mana i tangata a matai ta longa ta pe o tatou le tele na vai le haka wa tu mangana mauti ye lo ye se culture Australia wa le i vai ngai le lo la pola le culture sa olele la a tono la wa vai nei a talusia i o pongi le tunu le na fo le tulanga le o mna ye le malo le ina ia fai fo ia tano nga fa va malo ia o mita fo mo Australia le wa o le nei va ingo matanga fa pe Australia i mane a tono se fo le la sanga fa solo tulanga o suifuanga i Australia la tope al tulanga le ia a tono mo wale i tanga te Australia le fa longo mai po kala me utili lopo la to mo won mele tupu i Australia te mini ia fo ia na a taunu totala no fo o to ia ma va ai tauna lango ia wa tato ia ne fo yo a malanga tu to wa mo i Australia ia tawana lang mo tato lango no na tanga te onda le no uma ia mana ia fa alo ia wa tal anga Australia ia pa te mina fa ile history o tangata ta o le prisoner of wars o le POW ele upulu to montua ia o tangata na o nei tangata fa pangota mai i Britania na so mele me ave ia a mai lo ave sto tele Australia ia o mai vola ia ese la to fa ngona tangata Australia ale o wow le mala nu nei vai ten ia to no fa ia tal si Italia ai na tu sa lo la tom tato esa ia vai nei mo meu talanga o talonga tele fo ia fa va malo e fa ia sta pi o tai mina fto ata va ia to ile tele ole o le fa ongango o nei tangata ia pi o le lato tala fa sol pito po talanga na o lato foi
Ia, nā lau māne, pēr fo istolanga nā le la o ia. Māne? Ia, msanga le wa atui I le, o tātou ese le tātou fie tala noi vaenga I o le wha te konolosi. Ia, mai sea ona, mai sea la le wa ai atui I vaenga I o le TikTok. Ona e pe o penga o so ta inga ma o penga o ta whailangi o le tele ina a e mai le nei vai tau. A tonu e ni so whaafonga mai la te whaonga TikTok. Mai fie fo ila to whaonga le TikTok. To tele whanau a onga o lo la to whaonga a. Pise to inga teknolosi vavena to lunga le ata whainga o me maari ai mata mai to tele o wo ia mai moel to tele o tangata o laulang. O le whawlawe, o le mau Amerika mai si nuu le o la to tau fia ni I le whaonga o le TikTok I lunga o telefoni whea wea I po o komesini computer o me to tino le malo. Lau whaasa I Amerika, Britania, European Union, Australia, le whona wawa I New Zealand, pe tau fia. Le whaonga I lunga o telefoni whea wea I ma masini computer wha tau le malo. Te tonu na Amerika te mina I lo whaile le fo le fono o le vaenga o le palimini. Ma le company nei o le TikTok I Amerika. Le mau Amerika, wa tele ina o le company le wha maubongo o I wae alu lunga le stala lo ngoma me uma ia ona averola ia tu I lato. O le mau na Amerika ma si o nuu ia le lato taupulenga lea. O lae e mawhai o na a apa mai sei na mawhaonga ia fo I wha maubongo I tangata I tō tasi. Ma vaenga ese le po e tua yata o le nā lau o le mana o I Amerika e whaonga le mea ia. Ai lau o whai ma le fofuanga I te tau o na talia e le kampani nea. Le whaatau ni sia I oi pe whaatau te si vaenga o le kampani I Amerika. Ina ia lava ele wawa ai fo ia Amerika te tonu ma le pūlenga. Ia au nei whai le tūlanga le masalomi o lo la tō whai awa le tununga o lo whai whapena. Ia wa ai alu nei po la wata e mo uma po fiol vaenga o la langi nei te iai o lai mo whapea o I le po e mai le ata a po e fo lai tonu o le whali. Po sesi o le te office o le malo ai po e se ata whapena ai tūlunga ai mo wani me le tauna wa I sisi malo. Ia mena lai po le la tō. La lai whai nei wha so e ngos tangata le ngo ia Mr. Tiu. O I o le CEO o le TikTok. O le company o le e honga le TikTok e whai ngo o le PYTE dance. O le company e fo I wha mautu I Singapore. Ia langa o tele o na la le e mai la I Amerika. O le tūlanga la lei lotu ia Mr. Tiu whalantala vai. O le mato company e to 5 tangata lai le board. Ai to tōru tangata I o tangata Amerika. Tu so nai va vai la tole ia ai le utalia le malo Amerika. Ia ona I mea lai tia le whai ma fo de vai tu so le vo I tau pulenga malo. Lo I foi la le oficia le tai o saina ia pe la to ia la to la mai la to. Spy to no. Ia langa lai ia le tal tununga. So se compania saina e ia male ia ale malo ia na faingo ana business ia. Ia. Ia lo no inga la fa ia la fo mai pe fia ia fa mo bongo tangata na fa ngato kam teknologi vai so le ia ave umana me wa le faina le ave me la na le o fai nei le tūlanga lea. Ia, wawa ai fo I ma fo tātou, wa te loa I se taime, te fo tātou wawa I pe tauna whaonga. Au ma fo le mea lea ma stama New Zealand le na maniu mai nei I Ukraine. Na usau wata. Alai sau e mana tau Facebook. No whapea. Sa le te tauna po e atala alai maua ma le mea la iai. Ia wa lai sa wa lunga lai po e mai Facebook ma tau tala mai le mea lai ia lai whaingo fianga po e lucia pe wa vai po fe tonu ana ia. Ia toi ngā mea nei tonu whai te te whaonga o teknologi wai e mauai oi. Mauai o le fi. Mo ele. Ia o le whalaptonga so whaatasi lea le AUKUS, le wa Australia, Britania ma Amerika. Ia le fo isa I ma lianga ia na whaitalua I nei ia. Amerika I meo wa mauluma. Malianga na lena whai nei le wa laki e o si whape wa laki Australia, o si whape le laki Australia. Wa le la toso to nei ma Australia I tonu I fo lele I mo o le misa le whai ma saina.
O le la tau wawai. Wa le na sau nei talua i stasi o tai Amerika tau nei tano ma Andrew Little. O ia lewa ai vaenga le atato ni New Zealand. Ia o te le rope ai o sa ulongo mai whapea vai. O le o whaile ma le whatasenga le lela vei o Petania o Amerika ma mai fo ma Australia. Ia a le o le vei New Zealand. Ai ele tel tununga. E i wan tostoso maria toa tato umta toa tua itonu. E lawa e tia Helen Clark. Le o sa fo Helen Clark whapea mai le ai. Tu tasi a New Zealand. E le se me tato o e fo i toa inga whalaputonga whapea. I toso tua mtato te au tato la vea tua isi mei e matauria ia ele polisi al malo New Zealand le mausalia e whaasane na fo in wa molu po ni e mai power fa nuclear tonu no mai tonu tato a in New Zealand ia a tonu lai tu ma wata to vaenga na ai pe o le mena lai fifi isi o fa pe wa nga mo a fo Australia tele tanga te whainga ruenga la mo mia tele tu inga teknolosi fau ma le potol to mai le la pasi mai a Australia e fau ngova a molu nei ia matauria le se va molu le fau e fe roi ma pomu ma me te ua pala vesis ia o le mau Australia o le mau Australia o le fai me le se i vava ai e pui ele vasa Pasifika va ai a New Zealand e ai me o ta o sonne le e afo e va ai tau leo tato kuso tato metotino na ma tau leo la New Zealand tu tasi ai le vasa nei le vaingo le vasa o le matua i te leo o ngā sami si o me tato e tau na leini va molu o va ai ma ia tau no isi te me mo se tau sanga va pia tau sanga leo New Zealand se tu le tu va molu i va anai kai o la tau Elia tu minerale na lo tai ya o me fa pena no ya mo le pui nga sa o lele ya esel tele o tupia atanga tai i tono New Zealand ele o muta le vaenga le a mo tanga tau fa se e minia i tupia tanga tai le o se tia mo fia i vaenga ne o tau fa se mai se lungo a wa vai ni me a wa vai tu mo ofisile lo ofisilia la me le no fai tanga mo e au tupe wa le te tinga ina i wa le e au tupe a wa le au tupe le se fie lo tu fo fai o a wa fo le mele pisa nei i terisi le e so fai le au ula vale e lu a me la te wa le o pia o le ava mano musicality te le fa longo atu fisini tupe e atu vai atu muli a fisini tupe a pe o mena ana vese la mena a tonu le to oni si e fale anga fale wai e le me le no o scammers vo ala na lo so fai le penka kalu la ele tupe se longa su le tupe vai se tu nga fai nga woni to en fai no fa nga meni ai sa e to te le atanga te le vo i 2 miliona le na ese fo i tau sanga o vai mai tonu ata to ai fai ngo fia na mo wastanga o le sitinale na mo talwai video to ngata pe ya lana tamala video o text ya o fa to yele o le lo telefone o le email na va to o le lo lan telefone i tento no lo le fine avele tu amata avele store wa fe avato le si fa fe amato fa po o tele ale tu kwa kiriki muli pe ya o yele o fa fa valia ya so e tu fa tu pe sa ya na to lo le tal sang fa tu pe fa mo le pin fa to mo fa play o ya na no fo me na mo tato e te tau ana tato matai tu a fa pe mo te email o se text e te fisiri mo e sa o ele ne na va ele se a wallet tango e so e ai telefoni siaki al na sa tau le fisiri o la vo lo was fa na wa na fisiri fa pe na tangata ne e e lo po la las fa na o lanta e vai na idea vo le fa i o ne to e ia mali musafa ngo fie fo na batuala ye tupe wana lisi tupe lisi me ali sa olele ia mai sa ne vai tau le teknolosi o fa ngo fie em faina alo ola wa ye la account tono la telefoni pe ise na lo to e lo la ia ai le ni vai ngo pui ia teknolosi ia me na tu o se o fa nganga telefoni fa ise suito na le computer wala el antivirus tono computer i telefoni e ma fai so se sin titilo lo telefon na ia ma ave la fa putunga tu pene ta to no machine
Ia, o le si vaenga masanga watu le vesi mai o le nei fo iwa yaso i tūlanga o le pisa polisi fo le ale national mo a onga. Na, ele whatu nei na ia ele o i parata le sa minsta o a onga te le fo le swinga na whaia na teimi o whainga malo le national. Ile curriculum a onga. O le unit standards le lu te mantua le upun whaonga le teimina. Ia o le la sa wai o le tau fo le leipa. O mai fo le leipa fa mai e le leia. Ia le tau fo atu. Ia le fo ua mai ne le neso mai le toi fai fo isisi. E sa oila le tala stasi fo i o whala putonga nei fai aonga. O fiu mātou le mele o le mai ale malo sui. E le i mautou le dei. Mau se tia fo se tono le a mai fo toi sui. Wa tau ona tatia se iwa vai ia ma o si la fa mai la to o la o le me la ye e nei vai nga na to fa le ia e sa vo le tangata le fai ma so yo le tu ngai e mo le vai nga le o a on e sa wi fa mai te le fa le to no la ye ia o fisi la fa pe la te le fa le to no la me na to pul me le mo le unit standards Ja, I don't know, mena national standards nana fa ia malo. Ja, I don't know vaenga na a vo i tate vava ai va pia. Ali tio vo ia le fia fa ia onga isi. Tau fa ia tu le me a mai fo sui. Sa ole. Ja, no le sa va de si tong ana tau fa le stand fa mai le. Ja, se i tātou tūnu mata i pēa wane whainga pālo ta ia nei loa i leo whaenga i mfolanga nei. O le, o wa atu i tangata i le uni fo i lea le lato i ngā lue mō whalfasiman. Nā pēo le ua i aini tūlanga o pē ua whaasea ona o tangata fo i e whainga lue ngā mai whafo le e le ia o awina i ngā lue ngā le pē fo ni ngā mai o. Esa, o le mena le tupu ia tātou ni New Zealand. Ma taulia e iei tangata e whaiagi e konkalati o la tau su o mai tangata whainga ruenga po Filipaina, po Afrika i Saute, po Whelawa. No mai lola ia. O leo te iloa, o te mine o le whaitio whasea, o ne e mai tangata whainga ruenga whasimanu. Aere i a onga pe whai momoni la tō kone ninga le whainga ngā ruenga lea. Aere wa mai o whasimanu a. Wale lua la mea e te ula veseri mo se wali masangi ki pingo le. Ole whasea tele na. Ole ua mai nei tangata e i lua ia wau te iloa nei tangata e whainga rueng New Zealand. E tau ana i ese tu ai ngā a onga e whai mumoa e whai e ona e alu whainga ruenga lea. Ole teimi rea na mai e to tele o tangata mai whafo ina ua a vo le toso le whaipai nei New Zealand atoa a. Lena whatu mai le vaenga le ta o le chorus. O mai lo le chorus e le lava tanga whainga ruenga e toso le whaipa le waia le mo le teknolosi New Zealand atua. Te le lone na mai tangata mai whafo o Filipaina na mai e isi o Asia o Afrika i Sauti. O te mantua sa ila ngā ruenga tātou na whaita i Wellington. Sa ila Malaysia o waenga na not ala tua le ma le tangata Samoa i Afrika i Sauti. O fasila tulo le supervisor te le tau tama whapero o whainga ruenga whamai. Le rope fa fena mai tangata na o si mutua le loa fa singa ruenga mene ala mai fa mai mai ma plato tu spas e o ya fa nga ruenga o ia la te na lu to fa le nga ruenga ne wa e umai ne le fa o mena la pole ne ia o le wo mai ne fa ia manua ia mataulia la teknolosi ale le fa nga e te na fa ma pe a fa ina nga ruenga a ila fa simano e o tele lo po lan mea faina lo inga mai lo steak sta ta una tipi fa pe mai vole sa tipi ngolo steak ale no la vele ni mo tanga tere wa la le ko lengi le fa ngol ma ya a pe o me na la fa se ai si ya e tato fa vai fu tono malo ni si le temini o lo ana langa tanga te ina ia mai tanga te fa ngol a mai ala se mai malisi to fi tanga te de fa ngol mo mo ya o te dia alfa le ton awa e foi mele tupu Samoa o lai tam fai mai tanga te masani le tau apu ngalu e fatoa ai mai matanga te le fai ngalu office mole ni le lola pola to ga complain fai nei wa e was o se lo la tu tau le apu
Ai a fa foi le ultino le masani puno umi ma. E o tanga te fainga. Fainga venga mo mango masani asa wa e fainga venga fitula. Ya tanga te no full office sa wa ya. Ya ini fai sa fa ila lo masani ale. Malo. E ele vai ngale vai tu of so son foi malo e so nga tili ma toi fa mau sali o mo me o fa to anga po o tonga lau aina mo fala au aina fais mo fala au fais suai to no fale ia vo ia pe fa anga ilonga e pe talia to ai le tulanga o tong tau so fanga nei vai tau alo na po le tele o le swing o tau le fa le anga ia i mo me o lo longa ma tulanga fa pena a pe o Hamilton la le o fai le fa to anga na wa mata o isi no la langi la o fai to ai nga fa to anga e fai to no fale tele fo ia e fai fonga fale it's to ia me ia mo tamato me va pena e fai ngofina o lettuce ka pisi me va pena le foi la o ele vai ngana pe ona tano le talana e vo tam fai ina ia fai so politimu po le la po le tu langa ia ala mo tam ma fai to na ta sia le mele tam fai la to ina ia vai mai me dia ngai mo teknologi tu se le o to teknologi ta to me ai mo lumana e lol to inga minerare me tauna lu tono la aulea o le light o le la o le mefa pena o le mafana fana ia ma o malai to inga teknologi la langi me le unge ia me le mo fo le la ma le ma po le vai ia ona fai ngo fiele no to ia ono inga to fala inga mo senta mai potu a fai fala la inga lumana fai mo mai fale fa pena to la ia ia na o le to yo market e fa tau ia na le to yo ia lo le tau le tau o so fuanga i market i supermarket wa ko haru ngol tau ia o e fo le so le tata no le maukini ai o se lau e tala le tau le maukini ia o le meleni ia antono to inga tulanga na e pa le fo fuanga le ma ia fa le fo sai fo malo no ina msanga la to anga tau mafai vaenga ia sa mai le la to awone mo mo se to inga me mai ita ia sa wala ia o vai ala ai le fa to anga la to kapisi o le te va to le pepa ne to sia e mo meo le kapisi vai por kapisi sai na le si maule wa mai ni te ri lo fo postala moni na talo te to va fa mai pito si na le ia ia to fa tau dia kapisi ia made in China ia lau ta tele lau langi o e tato ne o le pok choi pe o le ngona o tamale o le pok choi ia fa pe o le sina tau mafolo le leitili ia le tele fa nga tato wa fi tele tato i fa ele fa la eleni ia po la la va yesi kuka fa pena ia e le keyboard fo ile wa maori o le ngana maori ia po le ia sile le wai lo tanga tsa keyboard fa le twa mo ila to lo fena mai ia le la o le mo mana na faule to inga le keyboard maori le ai ma fa wa pe o le vanga ta ne a nga tele mo tato tong fainga le tong fai tui sa o le terminator no machine computer e ma le vanga le fa nga o type pe tai to ia fa mo nga tai tusi tai tusi o le fa le o le mana ia inu ula i tato sa mo maori fa nga tato fa ma fa como le liu mai si to nga fa ilonga fo i tono tu singa fa Britania mi se la tato ngana maori ma Samoa e ia la wala na fa for programmers po la to ina fa ia mene o machine computer e ia fa to nunga te alu fa mai to no computer ma fa ia na mo fa longa ia e te alu te mine fa no ne fa pia insert ia le la lo meta o le symbol po fa longa ina mai le tano piki mai va weli vo le a e i o u la wo ia ma fa ai le se fo se ki po ka o so lo le fa ma foi lungo le u po le o le mena le fa ina fa ia ma o li mo la to e fa ngo fie na tali tusi po fa mtalanga ia ai tu ai ma le fa ma foi lunga o le meta o tele na le o te lo wala a va vene le fa yo tusi singa ta to ma sa
Wale me fo ina lena tele nei fa ma fa wai o sim to ale ro pe fa fena tu fa ma fa lungo tai tusi ale la wo ni keyboard ia la fa ngo fi ro le se me la to e a mo tai se tusi fa le ma fa sa o ia a wai so se la uma e te tonu minister o pulea o nga mai fa e te tau wana lu mo le pepo o uma fa ma a wa le lo fa ma ko mo liu me tau nei na na tu le fa tau ko se fa tau mo fa wa fo ina ngale o ye mo tai tusi o mena ta o mo le peola le apire nga lu nei ta to le tu langa e fa ngo fie tanga te a o le ngana na fa tau mo le upu por fa upu ala sa o le la fo o ye ma fa le la mo to ai fia nei maudi e o stasia o tanga fo i o le au ai ngale ai wala tu nei la tali fa ya tu na me ala ina le se me le fa ma ta to ma le tau so ya ngalu du e lo le la wo le wo mo wala le la to ki po le fa ma eu te lo e se polisi lo va so mo me fo sta to ki po to sta to mo ki po le mai e fa nga le to tinga ina le to e tau so e solo so e va fe na tu lo mo fa ma fa mai mtai tu sa o le ya na tam si e last tu na wa yele Swiss bank por fal tu pe ho ile da tata le no va ya so le fa tu la o se felisi a le tata no ni mo fa ta o le company o le UPS le company na le fa ta ia a tono le o fio lo e fo wa sa ta u fa le tono i mai si fa le tupe mai si fo te unga tupe na va ngana o Europe ia ma ta o tupu lo i fa le tono fa pe po le mo lo i stanga ta o i fo le i America ia o le sa fa le tono i fa le tupe lo ai mo ne e le Fisher Fund mo to fa Kiwi Bank Kiwi Saver. E ele vai ngale ta o le Fisher Funds. E o le sina fa la putonga na te ui te unga tupe. E te le ale tupe si vai nga fo ina na tu le si tachi o company o fa le tupe o fa le tu. E o le pole o te lo e to fo ia se le stay mo mo fa pena me ne o te unga tupe o te lo e se la to insure cover i me fa pe. E ta o si e o ne ia fa ina te le te unga tupe mo te mine. E o lo mo le tu langa na e o po le ma se ne tano ya so la le yo alu lunga la lo e fa penal tu langa la e ni si te unga tu pe lo a fa penal e pe so wa ni le tu langa o te ma ai ya on sa i to mo was te mia te lo tu pena e fa di tonu te mine na ya mano ya ona ole chaina ma sa e fa te le lava mo kala me nei ta ya tai fo ya mo fa fo mo ta po kala me ya man we fo ile to ngo neva ya to ta to fa fonga ya ma no ta po la mena tala la walunga mo le nei fo iba yaso che mo fo fa poponga al vai sfo an mo te nei fa so fo ia ta fi ma na wa nganu ia fai le ma la e o e tu Sili no to no watu no Samoa ia tau tu ana le tau o lau tapua inga ile ainga o Yesu o le ala upumo ni maleo le atua io wala mamea uma awa o le fa vai le o si o tamalo o Samoa o e tu pulangai o te ole ina nei e fia
sili awane ia oa ona ono a ia sili sili no to. Na ua mai ar tata porokalame le na o le tala laununga o le vaiaso. O te fie whaino atu le ua tāpina mai le sunga le whawhengainga Reverend Anatere Asau e ka le sia na sareta i wenu o mata mo le tātou porokalame o le asi singa o se mai al whawhonga. TALOFA atu ma whawhelo i atu i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou ali i whaola i le nei fo i vaenga o le tae au. O le whapoponga fo i nei o le tātou polokalame masani asfrei le taitasi mai le afors fulu le sfulu maritasi le asia singa mo e ua mamai o whata o tolia fo i ngase tina ina o le tino nei. TALOFA tuai le sunga ya afa masanga ma le pulenga le au whainga ruenga le siufonga le laumua ono la autou au unanga ma la autou tautua whai pea i le aso ma le aso i o maua i fo i si o tātou atu nuu i a tā upu ese a wale manuia lau tele TALOFA tu fo i le pa ia ma le mamalu o Samoa i o whea lava se mea o mawhai o na e maua mai ai le nei polo kalame ia o le tatalo ina ia veo se polo kalame wha malosi au ia le ngata i le so soani atili ai pea i o tātou o langa whale anganga ai mai se lo tātou o la whatua tua ma le ola talitonu pea i le tua au whea ngai ai tātou ma lui tau te tele o le o langa ia ai mai se fo i mai ti ngā o le tino nei TALOFA tuai fo i la to uma o lo whapeo na whata o tolia i tutonu o whale mai, le ngata i leo tutonu o whale. Ia whapea foi i a whale o tausia ai, i la tou e mātutua, e TALOFA atu nei poro kalame, mātou te whata ua ina oe. Le mafuanga leo nei poro kalame, e asi atu ai le, au whai ngā ruenga, ia watu foi se upu wha malosi mo oe, ia e whaaloto tele ina ele, sa valinga le nei o langa. Ai o lau taiteina i tātou se talo a matalia i tātou porokalame. Le tualo mātou tamā, mātou te langona whatasi le nganga o le whaftai, ma le fia tele i nei awanoa o mwhai o na mātou whelo a iai le ie, ma si o mātou atunu. Ai le ngata i lea le ie o
nai mātua tausi ai meise lava I lātou o whapea o na whea ngai mati ngā o le tino nei. O le polkalame tā ua le nei le atua mātou te tui nā atu I o ruma. E awhio mai alo wa nganga e tātou te au whātasi ro nā mataina. Wala au se I whamanuia le lātou whalongolongo le nei aso. Whamanuia I o lātou loto. O ai fo I le ia lo mātou ta māpa iae. Ua fōringa mai ua le ise whamoe moe. O le te tālo ina ia vele nei polkalame. E toi whamalo si ai le ola taritonu. Ma le ola whātua tua pēa ia te oe. A wao me nei o mai pēa ia te I mātou le aso ma le aso. Ma le ai foi se alfanga le atua o le tangata soifua. Wa o mai le atua ono le angsala. Ma ua mātou mauti noa le ie. Wa iai foi le atua. Ngā ruenga le ie wa e saunia. Wa umana e tāpena ina mo I mātou. E o mai ai lau wha mālo longa. Ai le ngata I lea le ie. O tonga fitinga le atua ma. Oto wha neo na pō. E tuina I fo mai. E wala I vaila au ma me ese. Nā le atua mātou te tali tonu. E a wala mai ai lau wha mālo longa. Mātou te tālo lea le ie. Whamanuia le atua le whafonga lau whanau. Whamanuia le ie lo mātou ta māpa iai mea umalava. Se ia o ilona whauina. Ona o Yesu whaola o mātou ali o mātou ole ma wala awa tuai nei. Amene. Amene. Se o tātou pipese le vi inga o saunia.
lon taupu e 5 alona fai upu e whaangata mai le 5 o te fia whaitawina. Tu se perfecta o Isaia 5 ia alona fai upu e whaangata mai le 5. Whaafonga mai ia fionga pa ia o tātou ali. E moni, wana tau ave o tātou tingā. Mana tau ave o tātou whanoa noa. Aua tātou manatu o ia ua taia. Ua fasia e le atua. Ma ua whāti ngā ina. Aua manua o ia o na o tātou sori tūla whono. Ua momomo o ia o na o tātou a mioleanga. O le awa inga e file muai tātou. Sa i o na lunga lea. O na wha lava foi. Ua malo lo ai tātou. Ta manuia mai le atua i le. Whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou. I le nei aso. E tusa ma le. Fitu se lautau sanga talu o na. Valo ia le perfecta o Isaia. Ai whanau mai le misia. Le a whapea o na. Maliu mai o ia ma. Tongi le tau mo i tātou. E peo na tātou sila fia ina. Le ngā ruenga sa whai e le atua. Tusa ma le lua afe tau sanga taruai. Tālu o na tupu. Au te mana atua o tātou iai fo i nei vai tau. Ma nei vai taimi e le toe tau whai ilo ina. No tātou iai le vai taimi o le lineti po le lente peo na. Iai tusinga pa ia. Ma le kālena whakerisiano. Ai o le whamanatu ma le toe fia whangu pēa le polo kalame. E rei o tātou loa ma mauti noa. E le na o le angasala sa maliwai ke riso. I lungo kale varia. E le na o le whamangalo ina o tātou angasala. Le ato toa leo la ngā ruenga sa fio mai ai. O loo a fi mai ai ma le whamalo longa o tātou tino. Lea na tātou whaitawina ma le mauti noa. Wa valo ia i Isaia. Le iai lea o le whamalo longa o tātou tino mamai. E a wala i manua. Ma whalava lava o le tātou ali o Jesu Keriso. Ma mai wa ia tau ave o tātou tingā. Wa ia tau ave o tātou whanoa noa. Wa taia, wa fasia, ma ua whāti ngā ina, o ia e le tua. Wa manua o ia o na soritu la fono. Wa mamomo o na o amio le anga o le tangata. O le ao inga e file mua i tātou sa iona lunga. Ma ona whalava lava ua malo lo ai tātou. Ma ua fōringa mai ai e whaloto tele ina ai tātou le tātou savalinga i le tino nei. Wa wha mauti noa mai e Isaia iai tātou. O ti ngā ma mawhatianga e pei ona iai. E walai mai. O le tino ma le mawhau ma le anganga. Wa uma na ia tāpena ina. Wa uma na ia tau ave. Wa uma na o Yesu i langona e pei ona tātou langona iai. A tātou mawhau. I ona whalava lava o na tātou manatua lea. Mai lava ilo na ao. Se ia pa ia le lofi o na vai. E le ai lava se vaenga o le tino o le tātou whaola. E le i wha manua lia. O lona i tū sa sunu i le tau. O na 5 ma o na vai. Ma lona tino sa wha manua lia. E wala i sasa. Ma mea sa whaia i a te ia. O lona winga e tau mai ai a te tātou. E le ai se vaenga e le ai se mai. E le i o i ai le ngā ruenga ke riso i lungo kale varia. Sa ia whātino ina uma. Sa ia tali uma i so se mana onga ma so se mai. E pei ona i ai ona manua. Sa mafua ai. Ona whātinga ina o ia i lungo le Santa Uro. Ma le mea mauti noa.
ia tātou talitonu pea ma whātuatua. E tu sa lava po ati ngā tātou te langona ina i le telo teimi. Wa wha mauti no mai e le atua ia te tātou. Wa uma o na langona e le atua. Wa uma o na ui ai ke riso manu malo. A tātou manatu mai le sfurulua i le pō. Se ia o i le tolu i le afiafi. A tātou langona i nā e sfuru ma le whai tū la. O whapeo na whatinga ina o le tātou wali. Mataia o ia e le atua. O na olona manatu. Ina ia le ngata ina ia wha mangalo ina le tangata mai angasala. A ia wha malolo ina le tangata mai mai le anga o le tino. A wae o whatasi lava le angasala ma mai pe a tātou mai tawina. I tustusinga le tātou wali whaola. Mana wha malo longa i le telo taimi. E mai e o atu ia Yesu. Tātou te whalongo feta la Yesu. I nātu la ia. Avelo moenga we malo lo. Ai ai foi mai e. Feta la ia Yesu i nātu la ia. Aua e te toe anga sala. Lona winga o le o mai o tātou tino ua mafua. O na o le anga sala e peo na pa uai le rua i tangata. Le ala lea e peo na tau fai atu i le amatanga. E le na o le whamangalo ina o tātou anga sala. Sa tā pena i aile atua e au wala i le whaolatanga i lungo kale varia. Wo o lava i mai. Ma o onga i so se vaenga o le tangata. Wo umona tā pena le atua. Na ia mauti noa ua i aile whamalo longa mo i tātou. A tonu te whapea mai. Au lea lava e ti ngā. O lau whautuanga ma le lui tau mo oe. Au nei lusi lau whatua tua. Ia tu maupea lau tari tonunga i le tua. Wa umo na manu ma lo ke riso. A whai lava o le ale tūlanga e o iai mai niso teimi do tātou o langa. Ia tātou mauti noa o le oti. E leo le iunga lea o le TALOFA solopito o lau soifua. O iai le isi ngā ruenga, o iai le isi ngā, le isi wha moe moe ola i tua atu o le oti ma le tunga mau. O sao nia e le atua mo i tātou. Ma e siri siri atu. E pei o na iai ti ngā, e pei o na tātou whenga iai le aso. E i tioa le apostolo Paulo. Mai e tau au na umaro mātou tangata i whafo. Ai pei tai o le mātou tangata i tonu. O lo whapeo na wha malo sia e le ngā o le atua i le aso. Ma le aso. O le ata manino le e tau mai ai a te tātou. E le ai se alo whanga o le tangata. I mai o le tino nei pe a o mai. O nisi fo i o mai e o mai a te tātou. O na o le tātou whata mala. Ma le tātou le ola whai tete. I mea o lo tātou whao ngā ina. O na tātou tangi sā lea i le tua. Mo se wha malo longa. Au a lewa na mai e le tua lo na nganga pa ia ia i tātou. Tātou te mā fau tonu ai. Ma whawa senga mea le lei. Ma mea e le te tau na tātou whaia. Ma mea e ono o mai ai mai ia te tātou. E ao na tātou whai tete. Ai leo le tātou so ona whai. Ai a ola whai tete le tangata. Wao nisho teimi. Wa o mai a te tātou. Ona o le tātou whata mala. I tau singa o le tino. Ai le ngata i leo me te tau na puia mai ai tātou. Mai le ono a fia i mai o le tino nei. Samoa e. O le wha manatu pea mo i tātou. Ma le lui tau mo i tātou. Ua uma o na tāpena e le atua e wha o le tanga. E le ngata o loa nganga. A le wha malo longa mo tātou tino. Tu sa lava po ati ngā ma whainga tae te langona ina le telo teimi. E mauti noa sa mua o na langona i Yesu Kiriso. O ti ngā i lungo kalevaria. Ma o mawhatianga. I e loto tele ai. A o e iai ma whea ngai ma mai tu mau. Ma ia e mauti noa, whātua tua pēa i le atua. O ia, o le tali o tātou manaonga. O le wheau whamalosi lea mo oe le nei aso. O le lui tau foi lea mo oe. Au nei suia lo tali tonunga.
Lo tātou atua soifua. Wa uma ona ia saungia. Le ngā ruenga whamalo lo mo I tātou. E pei ona tau whai atu le teimi wa sola. Ia tātou wola whai te foi. Ma ia tātou wola mā ngā whangafa. A wā iai me o ma iai mai a te tātou. E le mana o mi ai se fo mai. E mana o mi ai le tātou poto masani. Ina ia tātou whai te I mea o le tino nei. E ono a fia ai lo tātou wola. Tau na ia whamanuia le atua. Ia te oe Samoa le nei aso. Ta mā matina e le ngata I lea. La tau o whātau to lia I mai tinga ina ma. Tu ngā o le tino nei. Ia lofa ngia e le atua. O mai le nei aso. Te o tātou talo. Mātou whāftai tele le atua. I lau wha manatu mai pēr ua fionga mo I mātou. Ne ia wha loto tele ina ai pēr le mātou sāvalinga. Awa neo mātou popole vale. E atu vale foi o mātou loto. A lea ua e wheta lai ma le mauti noa. Sa e tau ave o mātou ti ngā. Sa e tau ave o mātou pua ngā. Lona winga. E fōringa mai le atua. O mātou wola ma le mauti noa. Wa e tāpena ina mea uma mo I mātou. O le mātou te tālo lea ia fo I atu pēr lo vi inga. Ono lo manatu mai le tangata. Mātou tu ina atu pēr le ie I lātou o whenga I pēr. Ma mai tu mau o le tino. E peo na iai le kanesa. Ai le ngata I leo mai ese e peo le mai suka. Le ngata I leo le toto mau alunga. Le atu ai. Mātou te wha maua lalo I o luma. A whai wo mai nei mai le tua ona le mātou whata mala. Mātou te whato ese. Te e wha mangalo I mātou le ali ie. A wai nei o mātou whaitio I nisi o teimi. E a o mai ki ngā ma mawhatianga. O mafua lava le tua ona le mātou wola whata mala. A e au mai pēlo wa nganga le ali ie. Ina ia mātou wola ma le mauti noa. Ola ma le whai tete. Ola le ie soifua malolo ina le atua. Awae mawhai o le mātou mauai le malosi le ie. Le mātou te tālo le ie lo mātou ta māpa iai. O ai le ie o lo iai mai o le mawhau le atua. O lo iai le atua. O e lava o le fo mai o fo mai. Se e pa iatu pa iane pa ifo. Lau wha malolonga pa ia. Mai lona tumuai. Se pa ia le lofi o vae le atua. Le mātou wala au le ie lo mātou ta māpa iai. Au te tū la fo ina le ie. Te tono mātou a inga. Lo whapeo na iai matua tausi le ie. A lo pēr le atua lo mātou ta māpa iai. Fo ai pēr le malosi a te ilatou. Le ngata I leo ilatou foi. O lo whaia le whaiva le atua o le tausi a ina. Ma le vaaia le atua o nai mātua. E tālo ia iai au whamurianga, au ane I mawai lunga ia te ilatou. O le mātou tālo le ie, pa mangalo I mātou, au mātou sāvalia le atua, e vai aso pa ia o lumana I atu. Mātou tālo le ie ia tāpena o mātou loto. Au ane na aveo se vai aso na whamanatu le atua. A ia tāua ma o I tonu o papa ano mātou loto le atua. Le whamoe maua lunga. Ma le nganga le atua lo mātou ta māpa iai. O lo maliu ki ngai lungo kale varia. Ina ia wha mangalo ai mātou. Le mātou wala au le ia lo mātou ta māpa iai. Au atu la fo ina fe au mga ruenga le nei aso. Wha mamalu iai au au alofa. Ma lau tau singa I lunga ia Samoa atoa. Mai lava I maunga titele se iao I maunga iti. Ia iai le ie lau tau singa. Ma au wha maunianga I lunga ia te I mātou. Le mātou te tālo lea ia tu mawatu le ie lo vi inga. Nei se iao oi le whavavau lava. Amene, ma amene. Tio tātou pese le vi inga o saunia. Amen.
mori atu le nganga whaftai tele, mo i lato uma na mwhai o na mafuta mai le tātou polo kalame, e mori atu fo i whaftai tele, sunga i atu fue, le sunga li au i atu fue, ia mori whafo ina o le tātou masini, e pe o na iai le tātou whasara launga, whamanui atu fo i le atua, i ngā ruenga tutoio le nei aso, le ngata i leo la ufai ngā ruenga pa ia le atua, so se whata whai taulanga, ia manuia le alo astu le sapati, ai se o tātou talo mo le whamamianga. Tu mau mai le ie, lunga ia te mātou uma lava, no lava alofa tu noa, le ngata i leo o manuia. A le maftanga whai pēr ma lo lava nganga pa ia, nei se ia o le whavavau lava, a mene, ma mene. Ua whafonga le tunu ul polo kalame le si singa, tāpina ine le sunga le whawhinga Reverend Anichewe Asa umai le kale sia na saweta i Wainui Mata, o le 12 half-time le whamalo, half-time tāpena, i lau sunga ia whamanui atu le tua i le nei aso mon fuafuanga mai so i tāpenanga, o lo nā spa i o mua. O tasi le minute o te aile se fulu le tasi le vi inga o le tua mai le e whakasa i polirua, a velo wola i ao ngā. E o nā whanga solo i leo tātou whawhia whianga o le tai au, pēr mai alavi inga o le tua. Oh
Talofa tamma teni taravou wa utono pilongi a whaio te mawhaio e te mawhaia fu. Si ufonga lau mua I Wellington. Elena lo
o ita ta oto mai o autafa musu musu mai ilo talinga se tau maia i telefoni dia ia ta ita awane i engalo ina le ta pengainga nai o ma fau fau nge tupuke ia so oma le fieva aia oi le maname i taimi oma lo ufatu ape ape yo ma fau faunga mo onga mo oelo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oelo wau si tau maia o na o ita ta oto mai o autafa musu musu mai ilo talinga si tau maia i telefoni dia ia ta ita awane i engalo ina le ta pengainga ole sami o maunga mavao o te tawasa ai whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai Whafonga mai whawhiwhianga su whiwhiloi o le tae ao i le tautua le siwfonga le lau mua. Wa te ele se furu tasi minute se furu mo le fitu. O ili wha mo o le afu le furu tasi le tae o nei o le porklame o le ina ila utina le fo tapena mai le fale tua malo lo ia whiwini ete whatautai le tātou porklame na le pei o na masani ai. Ia, alo whatu le tātou tautua nei ia te oe. Whio e mafuta mai ai, mai whafonga mai ai. Ia po le afu ina uala o e mawai tātou whasalunga. Po le tātou api, ia po le tātou Facebook, o le YouTube. Ia po le tātou alaleo. Ia, manuia le nei aso. O afo ia fufuanga o whai nei taimi. Malo le tau ata. Ia, lo whatu ma whamani atu. Ia, o le nai whawhiwhianga so i whiwhiloi lava nei o le tai au. Ia, te tonu lava whanofi le mua ele amtanga o le nei aso. Whawevesi atu fo, whawevela atu musika o le awauni. Ia pēr tau nuu mai tamai o tasi ma Jerry. Tau tu atu le tunu. Ia mo le porkalame lau talvou le afiafi. O le tāfo le tasi le porkalame. Ia u tātou masani ai. Ia o le lalolangi o aso nei. Le e whātau tai le fionga la wano ati i lawa. Ia o le swingana o le tātou. Pe o le porkalame na tātou e pe o na masani ai.
Ya, le sul vale minuti o te nei le se fulu malatasi. Oni si wata o e mai mo mai lungo le tato Facebook ma YouTube. Na po ina mai le vaenga le ta o le au te ala kun. I porirua le vaenga o tu moi sa valinga tangata fa malo stino. E mes fo i o vaenga fa i fia na i tamati. Ya afa pe te fia mai porirua. Tau ana e alu le au te ala kun e te vai ma ave ilo vaenga. E ole sunga ya ta i longo i pule. Pana le maa aile pana le tala. Sfuruiva minuti o te e sfutas. TALOFA, si ufofonga o le lau mua.
le programe o le ide la utina le uta pena mel fle tua malolo ya feveni ete ya usimaya alfa fonga. Talofa atu ile ia ma le mamalu le au whaafonga i ni tu la talofa lava. Ia le mamalu le au whaafonga o mai fo ile ina lau tina e au natu i lau whaafonga anga. I ia lama le suafa o le atua ona o loutou talitonu o lo whaapea o na manuia le mamalu o lo whaafonga mai. O le tatou tala i le nei aso o lona utala o le tatou whaia onga mai le langi, our heavenly teacher. O le ngā luenga board po komiti whaatonu a so sea onga. E lātou te filfilia whaia onga ina ia mautinoa. Wa lava se iloa whaia onga e mwhaiai, na lātou wa o ina tamaiti a onga i tonu a so sea onga. O Yesu o le whaia onga lea o filfilia e lea tua mo i tātou tangata o le nalolangi. O Yesu na te sila fia o onga e te tau o na o ina i tangata e ia i tātou. O le lalolangi o le whalea onga lea o tuina ia i tangata ina ia lahatou wa o onga mamautinoa lo lātou tūlanga e te tau o na nonofo ai ma tutu ai i leo langa nei. O loa o mai le tātou whaia onga mai le langi i asata i tasi ina ia tātou malama ma tātou i loa le tūlanga tātou te tutu ai i le taimi e siti atu ai i tātou
i le whale a onga i le langi. E awa oina i tātou uma ina ia tātou malama lama, mai loa tu la fona ua tu sia ila na tusi pa ia, o le tusi leo leola. O whai a onga lei uma e lātou te iloa vaenga uma o leolanga o ta maiti a onga. Mai whapena o na whai a o onga whaatatau mo i lātou. O le whai a onga le lei foi e matua iloa le leila na vasenga, o winga ma mionga ta maiti taito o tasi. E whapena foi o na o ina mai e le whai a onga le lei mata upu, ina ia malama lama le leile ta maititi e winga i mata upu o loa o ina. O le whai a onga le lei e masani le lei ma winga o ta maiti, ma whapena foi o na malama lama ta maiti malo lofa ilo lātou whai a onga. Ma e ui lava i whai a onga ma whai a onga, ai le ai se whai a onga pito i sili atu, nei lo le no Yesu le alo le atua, na fio mai i le lalolangi, e le ngata ina ia o mai, ai o ia foi o le fo mai o fo mai, ua whaola ina i tātou whaale tino, ma whaale anganga. Ua whapea lo tātou whea ngai, ma lo tātou whaia onga le leile alo le atua soifua. E le aise mea o le lalolangi nei po o le langi ilunga e ne nefu de filafanga, ala tātou whaia onga mai le langi. Awa o le whaia onga na fufoa mai le langi e lona tama, o le atua pa ia. Ma sa whapena foi ona tausi Yesu i ona mātua o Iosefa ma Maria. E tu sai malona tūlanga whaatau le e lea talavou. E whatoa a mata le ngā luenga wha Mesia Yesu i le tau se fulu ngona tausanga. Whai maina maliu Iosefa lona tama ai no nofo lava Yesu ma tausi isi ona tina o Maria. O se alii e alofa tele i lona tina. Na tātou i loa lava i le taimi, a o tau i lunga le sa tauru, ai vala a wifo lava i a Ioane lona so pele. Whauta i lau tina. Ai toi whaapea atu fo i a Maria, whauta i lau tama. Ioi, e le o sea o onga le lei e fo i le o tu ina mai mo a tātou whanau. Ina ia lātou i loa o nā alo lofa i o lātou mātua. Ia ai whaapea nā fo i mātua, o nā lo lofa i a lātou whanau. E le tau wilo, sau noa ngā lofa le alo o le atua. O le perenise o le langi ilunga ma le lalo langi nei. So se taime sau noa Yesu, e langona umai tangata, o le lalo langi le o ana sau noanga, e pa e mai i le tangata. Le mamalo le au whaafonga, o i tātou umalawa o tangata, e le lava su tātou i loa, e winga i le manuia, ua oma ona wholofola ina mai, e lo tātou whaia onga mai le langi o Yesu. Nā whio mai o ia ina ia o ao, ma whaasino ia i tātou le ala moni, e tau watu i le ola, e whaavavau. E le whaingo fia le lano langi o lo outou soifua, ma tātou o lai. Ma ai i le tele o whaalawe lave tutupu, ona o a mionga tangata, na whaia e le atua ma tu uina i le lano langi. To tele i lātou wa se ala o lo o iai. A wafo i lātou tele fia e whaalongo i le si ufofonga o le whaia onga mai le langi. E ala o le atua nā fio mai le langi e whaasino ia i tātou, le ala moni tātou te hui atuai. E le whaingo fia le ngā luenga na ia whai o na alona alofa i le whanau o tangata. A wae matua poto fo i le whaia onga o Satani. E whātou sina i tātou e wala matanga o fie i le vaai, a olona i unga i tau atu i le mā leia, ma le tangi a ue whaavavau, ma le oti whaavavau i se oli. Whanonga i le si ufonga o le whaia onga mai le langi o Yesu, le alo pele e to atasi o le atua, e to atasi o i le langi i lunga ma le lalo langi lei, le ana ia fetalai, o a o nei le ala, le upumoni ma le ola. O se muli mai ia te au. E wi lava ina oti a e ola lava ia. Ia, ai se itu atu fo ia tu fo e taha tu le pese e vavaia e fo i foe.
Malo, mana ia le PCP on taina mai tu fue, ie, si tau I lava ma le mata upi. Tala mai lava le taimi ina ua ia le whenga inga fōu. E le I whaingo fia mea na tutupu. To tele I lātou na mali liu wha māturo. Ona to tele lava sa lātou le talia Yesu o le ala o le atua. Ina utu mai Peteru I lunga o se tūlanga mawalunga. E mawhai ona I loa atu ai o ia tangata. A o ia tā la I atu le tala le I a Yesu. E ala I upu ale perofeta o io elu e whaapea. Moli moli ane, e uina o le lingi I folo wanganga I lunga o tangata uma. Ona perofeta ai leo utou atali I mautou a fafine. E whai miti e utou toia ina. E lofa alinga e utou tau le lea. O te lilingi I fofo I lo wanganga I au auna, ma au auna fafine. O te tua te fo I wavenga I le langi, ma le lalo langi, ma le asi wha ani utu. E mua ona li ua le la I le pouliuli, ma le masina I le toto, I le o mai ai I le asotele, ma le silisile o le ali. E ufo ina whaola ina I lātou umalava, o e wala awatu le suafa o le ali. O le launga whaamanato atu le a Peteru I nao na po ia I lātou umana lātou whaalongo I ana launga. O ia tawina atu, o iai I lātou I aso muli muli. Na whaapena fo I talitonunga, na iai tangata kerisiano I lea vai taimi. Whaato a maliu Yesu, ma ua toe fioa ai I le langi mai le maunga o live. Na whaapena fo I ona tusi Paulo I le ekalesia I Tesalonia, e pei ona tusi e ngā luenga mata opu mōmua, whai upo iwa e ulis fultasi. Wala ona tusi atu le apostolo I a Tesalonia, ona ole whaanoa noa tele na o iaile au kerisiano, ona o e na mali liu e fōringa mai, wa le aiso lātou wha moe moe, e toi tutu mai I lātou I le ola fau. Na wha malo si ai Paula pei lava o na maliu Yesu, ma toi tu manu malo e wha pēnā fui o na toi tutu mai ma le manu malo I lātou. Ma o I lātou umana mali liu a o ia keriso, e toi tutu mai I lātou. Ma na tua foi o Paulo le tasi fasioti tangata sa iai. Na matua sa wā lava I tangata kerisiano. Ai talu ona li ue a vea ma kerisiano. Ua silia tu nei le tu ma losi o Paulo I le tala ina o le tala I a Yesu. Na fai lava le fia sa wā o Paulo. Na ona taia lava I le papulo o le malama lama mai le langi. Le ai loa ma se isi la ai toi fai. Ua na o le ta oto ma wha alongo I le si ufafonga o le aloa. A lii o le langi lunga ama le lalo langi nei wha apea mai. Sauloe. Aisa ea ua e sa wā mai ai I atia. Ioe, o si leo maalu ma le alofa o le whaia o nga mai le langi. E le mawhai o na toi alo ai se tangata ola o le lalo langi nei. Ia ai whaafonga mai le pese le atu o I whaati atu fue taina mai.
Talo I lava o le taimi le I mamau atu, le e seta po o le toi tu o le tātou alii, ia o lea fo I wa tātou lata ia I le nei tausana. E tātou te toi mawhau I mea na tutupu I le taimi, ina ua fio Yesu I le langi, ai tu ua na o lona au so. O le apostolo o Ioane na ia whaingo ina aso ia na ia olai o taimi muli o le lalolangi. Hapea lava Ioane le lava I taimi ai o lea ua o mai le lalolangi I lona I unga. Augustine of Hippo, lea sa whaasua whaina a Saint Augustine, o ia o se tasi o le au theologian, o tusitala o le tala lelei I le whenga inga fau. O filosofa fo I o le tala lelei, e ala I alatou tusinga. Sa soifo mai le nei ali I le ti a tolu lima wha, tau sanga o lumana I le mesia, e o atu I le wha se lau tolu se fulu. O ana tusinga ia, Saikiu, o se tasi fo I o alii, o ma ta lai o mata upu sili, ma mata upu tau le tusipa ia. Sa wha apea nisi o ana saunoanga, o asa muli o le lalolangi, o le a amata tonu mai taimi o le au apostolo, ai whaai o le taimi e toi tua mai a Yesu Keriso, le alo o le atua o le alii whaola. Pe tai e le o fuafuanga nā le atua, matuali lilo lava fuafuanga le ona I tātou, e o lava I lona alo pele o Yesu, ele I whaapea na iai, ele I whaapea mai ni saunoanga a Yesu, a mea la o le aso le ao o mai ele I unga o le lalolangi. Le ai, na tuu mai lava, e pule alo na tama, ai o fo ia Yesu ia o se atali ia esele, le usi sitai I lona tama, ia e se whaata I ta inga mo I tātou uma. Ia le alo le atua, ele I avea o ia o alo le atua ma pei o le pele nise o le lalolangi. Na tātou whaalongo ai ua whaamawalunga ni saunoanga le ali I le alo I to tasi o le atua. Le ai, na o le loto mau lalo lava, ia na I u lava ina maliu Yesu, o whaapea lava, o na ta'u lava, ai feso ta'i malona tamā. O le historical predictions, o le tala whaasolo pito valo anga I le toia fio mai o le ali, ai mai se foi o le I unga o le lalolangi. Ua fia senaturi o whai lava le neia amio o le whainga o valo anga I le I unga o le lalolangi, ma le toia fio mai o le ali. O mathematicians, po lātou ele I le leima popoto I le whainga o ele leima, lātou e popoto I le le whainga o numera ma matematenga. Astrologers pei o le auwa ai fetu, e pei foi o mākoia na lātou valo ia, le soifua mai o Yesu I le lalolangi, e ala I lo lātou popoto I le vainga o fetu. I le tausanga e a fe whaasa lau I vaiva, na whaasala lau ai ele li isia mani o Johannes Stoifla. Na soifua mai le tausanga e a fe whaasa lau lima sefurulua, ai na maliu le a fe lima se lau tolu tasi. Na ia valo I aile o mai o le lolo I le lalolangi, I le aso lus fulu o Februari, I le tausanga e tasi lima lua whaha. E pei lava o na tau ina atu mua, le neia li ia tamai, o le mathematician po se ali I eilo na poto whaapito I numera. O le astronomer fo I po lo na poto whaapito I le valo I o le winga o whailonga mai le vani monimo. Ma oana tusinga sa whaapea o na lango ina e I la taule au wa ai fetu. Sa whaapea o na talitonu ina I le tele o na tusinga I la tau sa ia ilea poto whaapito I mea tau fetu. E ono pahaneta na afia I sa ili linga a stoifla. Ai maisela o Pisces. Mana tuala Pisces o se whaaputunga fetu o le ia ma atonu o le ala lea na manatua I stoifla o le ao o mai le lolo I le lalolangi. Ona uana I loa le whailonga o le ia. Ai o le mea na tupu. Na fiu le lalolangi te tali se lolo e o mai. Na tā lai e stoifla I lea aso. Ai le aima se mea na tupu. Ai o le tausanga lea o le tausanga pito I sili lea o na mango aile ele I munga la. Ai TALOFA e to atele I lātou na whata watu o lātou whale, maisi tāpena pananga, ai o mai le aso I le ai lava se lolo na o mai, na toi sui stofla I lana aso I le tausanga, e afe lima se laulo valu. Ai o le ai ma se tasi e toi whaalongo I atei, na whaapea le tala na whaanoa noa tele lava le nei alii, mai na maliu lava I lona masiasi, ma lona whaanoa noa, I se toa fo I atu fo I se tātou pese lea.
A o le ala sau sila ma sau whaafonga I tūlanga o mai nei I whainga Rusia, le tamo Putin, ma le sawa ia Ukraine, a le ua aua ne ai ma le Palestine o saina. Tatou langona le whaanoa I le vaai atu I tūlanga wa I le lalulangi. E a mata mai tangata taito tasi ai fia po le sawa e pei ona iei Putin. A le mea o te ofai, wa le mauna valo ia le mea le tupu. O lea o te tau manatua po o ai le tangata vavalo I le tangata o pese perofeta na ia valo ia le o mai o le taua I le lalulangi I le vaitaimi le nei. Ona e mafua mai fafo ia le wa awa ne masaina ia o atu nuu malolosi. Ai talo fai. Alai tu malosi lava le ita I Ukraine. Le ai lava ma se a whaina le tātou vaavai atu. O le toa o le nei tangata, ili o se tangata matua, o le ali ita lavou. Ai tātou vaia le alofa I ona tangata. O le mea tātou te vaia I le alofa o le nei tangata ia le ita I Ukraine. E le alu ese mana au fita, e le alu ese fo I mauna tangata, e le peila o Putin ma le ita I le o saina. E la lafi, pe o te vai atu o tau au fo I ai ma le sa palemia Palestine I Amerika I al tama o le atau te sila fia uma le ingoa e pe au atu fo I ai le vaenga le asaina I ma Putin ia ai tātou ti talo lava I le atua wa o le a lava le fia ma walunga o le tangata ma le fia malosi e pule lava le atua I mea uma e le a ia se sina te whaapitau ia le finangalo o le tātou atua o te tatonu foi ia o le a lava le tūlanga o le iai malo I le nei vai taimi ona o le tātou va ai atu iai I le sa wao tangata ma le leia se alofa e manatu whaapita o lo se taitai e manatu na o ia a wa ala mea tātou te ofo ai ia o lai ei le ana lawa umana sauni le lafi ai malona a inga a lai a whahina tangata o le malo e a tātou vai atu Ukraine o le mea silin tātou fia e vai atu o lo ofisa o tai ma St. Francis le Pope ma ia malatou tangata lo lotu o le fo atu ia I le NATO ia watile ia le malosi o le tūle ia sa o ale upu po le ale e whaia ina le tangata loto maulalo ma le wha maoni I tātou te talo ia manuia ia tūlanga I tūlanga o ia le lalai a wha le tonu ata I tai wha pēnā fu ona wha le tonu tangata ia ai tātou te alo lofa I tangata a wā o I lātou ia e maua I le malosi po le ale malosi o le Palestine po le taitai le isona malosi pe au noa matangata e tautuaina ia ai tātou ta talo pea mo I lātou e le ngata fo ina a mea o lo tutupo mai nei le lalolangi o lo longa I mai ua mali liu ona o whaalawelave tutupu ia o lea ia tātou ta talo I lea tua e wā na o ia lava e pū lea I tātou ia e tua tu whea tu fo se I tā mai pese lea Oh,
Malo lava whaafonga unau tō whaafonga i whonga malia o tamaitai o loo pese mai e wha manuia i tina ma alo lofa i tina. Ia o le tausanga e tasi afe lima se lau lima sefulu atu le afe on se lau fitu sefulu fitu na tu lai mai e fo ile ali o John Napier o le tangata Skotilani o le ali i lotu Protestano ai o se ali i fo i lau i loa le matematika ma le wha sayanisi na ia amataina le isi vahenga o le matematika logarithms o le valo ia o ia na valo ia le o mai o le unga o le lalolangi i le tausanga e afe ono se lau valu ia po o le afe fitu se lau talu ai le lau i loa o ia ilana tusi a plain discovery of the whole revelation of St. John po le mawaina o whaalinga uma o lo tusia mai le so pele o Yesu le ali o Ioane i le tausanga e afe li msalau i vatolu na tusi ai le ngangana Peritania sato o tele i lato na tosina iai o ana tusinga na whaaliliwina le ngangana Farani Dutch Siamani whapea na lau tele ai le lau i loa le nei ali e talu ai na maliu Napier ai le i whaataunu ina i a whaamoemoenga o lea sa le mawhai ai o na amina o ia e whaamatala pe ai sea wa le whaataunu ina ia na wholofolanga ia taimi e vave fo ia manatu o tangata ia ai tau ana whaatalitali i le finangalo o le atua ia mawha awai le mawhain tatou valo i oisi taimi foi valo anga e le moni ia ma ua tutupu ai le whaanoa noa ia ma pei ua o ai ina whaalele lei fo i le vāo tangata ma vāo atunu ia ai ui lava i so o ali o Yesu ai na sili lava le latalata i a Yesu o lo ona so o tamaitai le ngata o Maria le tina Yesu Maria le makatala ai o le anoana o tina sa latu langolango ina le alii i taimi o anatala inga e o lava i siona tina e matua pele lava i a Yesu tina uma sa avea fo inisi mauna so fai maila na tatalo ilona tama o te whaafta i ate oe lo utamae o le ali o le langi ma le lalulangi ina ua e na nāia mea i e popotoma e ata mamai ai ua whaalia ia mea i tama vale o lea lava lo utama a wa alo finangalo lava lea wa tu ina mai mea uma i atea ue lo utama a wa alo na finangalo lava lea ia le nā e le mawhai o na tātou i loa mea lilo uma o le lalulangi wa nā o le atua lava le tātou tama lo nā lo pele o Yesu tele tusi ese o tusi e tangata o le lalulangi ai le ai lava se tusi e fatu saina le tusi pa ia a wa o le tusi fai mai e au mai le nganga o le atua e i lātou na tōwhia e le atua e tusia mea uma e whaalia mai e lona finangalo e pela wa foi ona fai mai sa nofo i ane le moto pātamo ma sa tele whaalinga o le atua na ia i lo ai ia o tātou talala le nā ua o mai fo le nei taimi i wa lata fo i ona o le taimi ngata ele au nanga le ina i lau tila ia ai mamoli tele atu whaftai tele tu fue nei ava noa ua maua fo i tina ia ai maisele mamalu o le au whafonga o tātou tamama tina mātutua ia o ainga tina uma lava o lo mwhai o na whafonga mai ia o fo i tamama i lātou unga wa o tātou tina ia o tātou wa e whaalongo i tama muli whaatonunga tama e whai mai ia tātou ia ale sa fo ia e sosoani tātou ia al taimi nei o iai lātou o te tantonu e le tutusa uma le fia o lo iai ainga o lo iai nisi o tātou ainga ma o pele o lo ufitie whaanoa noanga o na o e pele o lo ngase ia mai lātou fo i wawala au lia e le atua e toi fo i atu le tātou no moni tātou te manatua i lātou uma ia i tātou te talo iai e o lo o maua i whaafita au leo langa nei le ai ase fo na o le lava e mawhai o na tātou surfai atu iai ia le alo o le atua. Iei fo inisi u whailonga ina o lātou wa soifua le neiva i aso. Alofa le atua ma wha amanuia o tau wa soifua, toi wha apopo nisi aso tele. Mana tua pēo tātou ta māma tina mātutua i lātou o lo ofia pēa e wha afonga mai i le nei por kalame. Ia wha amanuia atu le atua ni mamalu fo i le afionga le ali pule a whamasanga ia le au whainga luenga i ta maitai o lo iai. Ia mei se fo i le sunga tu fo e whaafitai tele lava mo le havanoa. Ia manuia tina uma o Samoa ai mai se le mamadu le au whaafonga o tātou tamā ma tina mātutua.
Se i o tu lava i se au pito i titi o loo whaafonga mai. Whaamawhana ia na te i lātou o mau e whaanoa noanga. Ona o e pele o fo ia tu le nanu o matanga o fie. O saunia mo i tātou. Ia ale taimi nei. Tō whaaso i fua le mamalu o le au whaafonga. E toi whatalofa atua le whaupoponga o talafo mo le nei au auli. E 5 tausanga o le tamaia Mike Worley i kalai estete na whaina ina ua lawa i le taumawhaina o se fasipovi, ma maliwai i le amatanga o le masina nei. O se whaalawelawe matui a tele e pei ona muli maulo na uso, ma sa taumawhaiana wo e to alua e whaianinga luenga laweai, pei tai na maliwai lava i le whale mai i le mai ai o aso e wha talu o na tau fia. E afe 5 se lauma le 5 mata upu na ripoti atu. I tangata e a whaina pe a lawa i le lua fe lua. Walu se lauma le tolu tangata matutua, ma le to a fitu se lauma le lua o tamaiti. Sa mawhaiona whaaso atua i le susunga i atufu e fiso, i lunga o le tautua a le sifofongo le laumua i le porkalame o le atal tae ao. E whaataua i le mataitu o vaenga nei pe a tau sasami, ona e o ngaonga tūlanga e ono o iai pe a lewa aia le lei. Na whaamanatu foi, le tāua o le nofo le lei ma nofo sao pe a tau mafa, la mu whaamalu o mea ai, ma awa le tautala pe a tau sami, ai mai se lava mo alo ma whanau. Na mawaiso e suenga al matanga luenga mo whaalawelawe whaafuasei e nafa maleilo i longa o mata uputau i whaafita auli e awhi ai le awa malosi i Waikato, le si iti ama walunga o tangata e o atu i le ED i le aso o le Crate Day. Po o le aso le ana amata whaamana tuina e nisi i le luafe maleiva e tau mawhaai whangupia la popo ai se fululua e tusalea ma le tolu se laukalama o le awa malosi. I se su engala tamai a le Medical Journal la New Zealand na ripoti ai e to a 5 fitu tupulanga mai le ta i lua se fulu i le 2 fata usanga le matutua. Na o atu i le whale mai i le Crate Day i le luafe sefuluiva ma le luafe lua se fulu. O le fitu se fulu lua pasene o tangata na o atu i le whale mai Waikato o le itu pawa lii. E whaitau se lau tangata i Wellington e ua whaalilo lātou te tee i se polo ke tifou o ni whale e whausia i se nofuanga sa ia i se whale pui pui i ni tausanga ua tuanai. O naolo o talitonu e le isa i liani o lātou finangalo whaalia mo lea whaamoemoe. E fitu se lau whale o lo whaamoemoe le iwia Māori e whaaonga ai le Port Nicholson Block Settlement Trust e whausia ai whale i Mount Crawford mā Taimoana. E latai le tolu se lau tangata sa whaatumuli ai le potufono i Wellington i le asona nafi. I le ilo i longa o lea mata upu. O lo o whaangai i nei lea mata upu ai le isainia e le mālo. Na whaailoa mai e le taitai o le National Christopher Luxton i le asona nafi. Le au i ilinga o vaenga e wha o le fuafuanga a le vaenga wha upu whai pe apale mai i le whainga pālota. O nisi o vaenga o le awa ai iai, o le whaalelea o le whaitau tusi, ma le matematika i totonoa o ngā tūlanga lua. O le 80% o tamaitia onga, ua whaamoemoe e o atu i le lua fe tolu se fulu, ua ausia e tamaitia onga le sini o mata upo le matematika ma le whaitau tusi. O New Zealand o lo tūlanga se fulu i lona whaatūlanganga a le PISA, po o le PISA i le lalolangi, mo mata upo le numera ma le whaitau tusi. Na saunoa Luxton, ua ia sau ni e toi tusi masui le curriculum, po o mata upu e a au i nei totonoa onga pe a manu malo i le pālota tele o lumana i nei. E 20 miliona tā lātu pe a tangata New Zealand, na mai mau i whainga tau whaavalea i le tau sanga taluai. I se reporti mai le Cert New Zealand e whaapea, e se 40% na si iti ai tupe whaalu a tangata i whainga tau whaavalea i le lua fe lua. Na maua isu e suenga, o i lātou ia e whaia whainga tau whaavalea, o la lātou ngā luenga lea o aso uma, mai whainga luenga ai i ni pisi nisi te tele o whainga tau whaavalea. O le tele o tangata na lusi tupe i mata upu e feso o tae atua i tangata e whaafolinga o ni tangata whainga luenga i whale tupe. E ta tolu aso mamaua e le Cert New Zealand reporti whaatatau i mata upu whaapea.
I whaamaunga lata mai a le Stats New Zealand na whaalia i le laititi o le suinga ua iai i mata uputau i tamaiti mai a inga matitiva. Ele e iai se suinga tele i whaamaunga mai le lua whelua tasi i le lua whelua lua. Peitai, e mai le valu i le iwa le fwai numera o lo o whaatuma uina mai i le lua fesifulu valu. Na mawai su e suenga e se fululua pasene o tamaiti New Zealand e mai i a inga e lalo o le 50% a la tautupe maua a ele i avesea le tutongi o fale. A mai ana to e sea le tutongi mo fale, e si iti atu i le 0.3% le numera o tamaiti e soifua i le ola mativa. E tasi i le 10% o tamaiti e o mai i a inga e lenga fatia le tau o se e vae o le pili i fale mai ma mea ai mo le afiafi. O ia whaamaunga na mawai le 0.5% o tamaiti Maori, ma le 0.5% o tamaiti matitiva o Pasifika. Na whaalawi loa mai ana na file i unga o le pālota na whaia e le PPTA, po ole asosio whaia o ngā ikolisi maululunga. Le toi whaia leo se solo te a whaia o ngā e lalo le asosi a le PPTA i le aso lulu o le vai aso fau. Peitai, o le a le aua iai whaia o ngā mapulea o ngā ale uni a le NZEI. E silia ma le fase furulima a fe whaia o ngā mapulea o ngā mai le NZEI sa awai i le solo te e na whaia i le vai aso taluai. O lo o tau mawhaia asosi e ngā lulue ma le matanga luenga wa onga mo se malilienga i totongi mo whaia onga. Peitai, e o mai ana nafiele i maua lava se tali. E silia ma le lua se fulu afe whaia o ngā mapulea o ngā maili asosi o kolisi. O le a whaatino ina solo te e i totono o le atunuu i le aso lua se fulu iwa o mati. O le tau lea iai o ni paka mo ta avale i le fale mai o tamaiti i Aukilani, na mafua aina tolopo le vaainga o se fō mai, mo le tina ia Caroline Angus malana tamas furulima tausanga e maua i le kānesa. Na whaailoa Angus, o lana tama e iaia a fianga i le fatu, ma o loo mo o mia se taotonga molo na fatu i se taimi vave. Peitai, na moli maule tina, e sidia maleitu lao ta amilo malana tama e sa ili se paka mo lata avale, i le vai aso taluai, na mafuai o na toio i le fale, e fitu sfuluta la le tutongi o le upa po o le taxi, pe amalanga atuai, ma sa faalia le langona faanoa noa o le tina i lea faafita uli. E faapea fo ile moli maua se tasi o tusitala, i le tausa i lio se paka ta avale, pe a asia le fale mai i aso o le vai aso, na faato ese se so o upua le te fatuora, ma faamauti noa e toi fai ase isi aso la tamai, e va ai Angus malana tama i le fō mai, e fitu se laus fulu tolu paka mo ta avale i le fale mai a toa, ma o loo ngā lulue le te toka tu mai, ma le ofiso fela awa ingai Aukilani, e faalelea ma toi fai ani awa noa faaupopo, mo ta avale ale au whainga luenga ai mai se tangata mamai. TALOFA ia mai si ufofongo le lau mua mo le ni vaenga le aso. So i fōmaruia le whaafonga le tātou o tunu anu maia o se isi whao pōponga le nei o tala mialo tutupu le tātou o tunu i Samoa. Wa whaelo mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pālemia e le whaamau nielea se whaai unga le kāpeneta le neiva yaso le toito fia e leo seu Dr. Joseph Tawati e a vea mo ofisa silio le pūlenga o le tanga renga o whaatuanga ma whainga whaiva mo le isi tolu tausanga o le manai. O whautuangan tu ina atu le komiti na iloiloina tāno sanga, le toito fia le afionga seu, na te whaawawina le ato finga i pulisili, o le matanga ruenga o whaatuanga ma whainga whaiva. O seu na amata tautua i le matanga ruenga o whaatuanga le luafe ma le lua, e lalo le vaenga i pui o loa whea avea i mei wha mai ma iniseti wha la fua, ma si itia i lavalo na tūlanga i te tonu le ngā ruenga. O le tausanga lua fese fulmaltasi na se e atuai ngā ruenga le whaalapo pitongo sue suenga whaasaya nisia Samoa le Stros. O se ali sue sinia, mai i uai ina whidiwhidia e avea ma ofisa silio le pūlenga o le Stros, e le tausanga e lua fese fulmalfitu se ia o mai le so.
O seu wa o ina mai tu mai maanga waa e mai se lona sila fia lau tele, e le tūlanga tau le ati na e o wha atu anga mwhai ngā whaiva wha pia foila whamanu, ma so e su enga tau wha atu anga, a wale viso swani le si tia o le tamau a inga. O lo umia seu wha ai lunga tikiri mai tūlanga tau wha atu anga mai l'Investel Pasifika i saute, ma nisi o wha ai lunga le matua o whaiva i tūlanga tau su e su enga mapuna o wha sa e nisi mai l'Investel Japani, wha pia foi ma le wha ai lunga PhD, mai se tasi Universite Mawalunga i Peritania. O le tōwhinga ofisa sili neo le mtanga ruenga o wha atu anga mwhai ngā whaiva, sa iai le awhionga ia telefono David Hunter, ai ina ua toi wha asala lau le awa noa, e le i toi tālo sanga. O le popolenga o atunu o le Pasifika mo na taitai i whiriwhilinga malo te tele le laulangi, o le lepetia le tūlanga saong le mō, ma vea i le Pasifika o se tūlangi lan moana. E a fuol fina ngaro leina ua wha alia le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia mena o mimata awha, i lana la unga na ia sao noa ai le whailo inga ma le teitai o le malo Australia. E ui ele iai sa ia sa moa le whenga ingang sainia Australia, Peritania ma Amerika, e una iai malo si anga wha New Kilia, e ui olo malama le leisa moa ia whenga. Peitai, e lama ti ai le saonga le mua atunu o le Pasifika, ai maise o Australia ma New Zealand, o atunu i alo o la tatata tele i atu moto le Pasifika, ai maise o whenga ma whainga pa anga wapa la lata, e au fia i foi ma Samoa. E se fina ngalo le fionga le teitai o le atunu, na ia wha iloa i o se lape, e le tuailea o na langa i taitai o atu moto le Pasifika, e na ua mai o na sainia le malilienga o le Okas, a e le i wha iloa, pe iai se sila fia o isi atunu o le Pasifika. E le report le faltupe tu te tonu a Samoa i le fua wha te tau le soifanga o Samoa po iai le teimile nei, wa wha mawina i le se fulu maltasi tesi male o pasene, wa siti ai le tau le soifanga. Na wha ilua le teitai o le JPP se whailo inga malau tu stana i le neiva yaso. Nisi o wale fsoswani e tu iti ai le tau maawa e le usiti ai, le tau le soifanga la vaye i Samoa. Sau notu i le epa o se tansi o wala o le tele leo fale o loa, e si iti ai le tūlanga o whainga wha tauvanga, ma pa ua le tau o loa. Ai i teimi e sioke le tau o loa, e te tau e lona whaanga ioi le komite e wha tontonuina le tau o loa i le atunu, la tau te tau fio fia le so ona si itai o le tau o loa SS, le foi e o lavai o loa o lo mau e te tono le atunu e i fua wha i le leanga, e te tau na wha tūlanga le leise tau tāla whea ngai, e pā leni mo le au whai wha anga ma le au whai pisi nisi le atunu, ai wha pe nā foi matanga ta wha tau. Whalia foi tu la epa o se tasi o a mionga e masa ni aida au whai pisi nisi te tele, o lo lātou wha aputu ina leo ni pusa o loa te tele i teimi e le lei ele tau o soi fuanga, a o teimi e sioki e ia o loa, o no lātou wha atau ina le tau sili atu, mai le tau na o lātou wha atau ina mai ai. Whae loe tu ila epa o le se fulmalitasi pasene leo o si ai, o se foi numera wa mawalunga tele. O lo whaawau lava na whasosoa ni mai maa lo te tele lo langi lo tātua tunu ia nā ti nae, e le ngata o le toe tau mawhaile o toi a ti nae, a fianga o atunu o le Pasifika mai wha mai o le COVID-19, e mai se lava ilu i tau te tele, e au fia i swinga o ngaunga o le tau. O le whaanau naunga o Samoa, ina ia aua ni toi whaalango lango te lea tui malo si anga o lo whaonga ai nei o lo mai atunu i whawhoi pe o le swau. Ai o atu le se lau pasene le whaonga ai no puna o wha le natura, ma malo si anga whaafawina, mo le soifuanga o tātou tangata. O le vai o se nei na te tālalo ia i nai se tasio poloketi tā ue le no whanga o whale ase la tai. O le kesi le whaonga ai nei o ngā umo, e ngosi mai o tātau mea o la se itu nou. O le nei poloketi o se whainga pa anga lea le UNDP ma le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, ma le whaalapo vitongo sa ili manuia mo a inga ta eao. O le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le o te pola te Valforce Schmidt, na saunoa le saunoanga au tū,
E whaeloa ai le tāua telo ia ati nae, e mawhai o na ngao sia I te tonu lava o Samoa, ma alofia ai le whaalangolongo atu I o loe awina mai atanu I whafo, e na ua si itia le tāua le soi fuanga. O tala fowia mo le nei aso tofi manuia le tātua atanu, wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le whawhianga marisunga ia John Petelo ia le mapusanga I na ua se fulu iwa minute ua te enei le tu lai se fulu malilua ua luas fulu minute ua te enei le tu lai se fulu malilua toi wha maloma toi wha talofa atu le pa ia maulunga le tātua tinu mara uwha a fonga le teimi o le auli ia e ala le tautua a le si fonga le lau mua toi wha malo ia ma toi wha talofa atu le teimi ia I le tapo inga inai mātua e lo wha a fonga mai mai tono mauta malawa ele ngata I lea nei mātua fo I o loo whaalongolongo mai ma mafuta mai I tonu maho taho tangata mātua I ele whangarina fo I nei mātua mai la tau
ia o lo fa ta o tulia i mau tanga ngase ia ma fa longo mai la wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga le mo e Wellington ia le tatu ofisa ia pole la la tu ia ine le lima se fonga tasi man Kevin ni pori lua to fa malo ia ma to fa felo ia tu malanga fa alo ia ile tatu o tinu e me se foi la unga lu la tu sa nga lu mai le tau na le la ia le wa tini tau no mai le nei taimi o le aso wa te ar se fulu lua ia i ma to nei New Zealand taimi foi nei o tau maftanga malo longa o le uli ia ale au ngā lue ia malo fo ia ila tu lo fa o pe ngā luenga nei taimi ia to pau fo nei o le aso ngā lue ia i tatou ia o le tele la fo ngā luenga e le aso nei ia aso ile ia o nisi o ngā luenga le fa o pe ta yao ia e mo tatou la ia mai ngā luenga le so ia fa malo losi ia e fa malo losi ngā luenga nei aso ia mai o lo fo ngā luenga le fia na nei ia ona ngai fo ile wa fo ia malo longa le fa unga le yaso ma futa ma inga tina ma tama ma fa nau ia mai se le ainga toa sa fa i vela e pole ai se va ngol a anga i ta fa ngol fa ngol va yaso ia wa fo ia le mai ai fo nga wenga ia ole fo wa se mai le fo ia ma le fo wa fo le fa wino le tautua ali si fo ngol mo le taimi no mai atu ai fo to maftanga me se atu fo fiso i le tau na le la sa to mafuta mai ai se ia pa ia mai le taimi ia le fo ila usui mai ia wa fo le fa wino le tautua ia se ipa e fo se taimi o le aulia na nei tasi o le poklame masani o le lalolangi o aso nei tapenia le fionga la wano ati lawa ia talo fo le lua ia el taimi la fatasi me fo le se cherry tapu manaia ia wa le fa wina pe o le tatu tu o nei aso se ipa ia la fo is taimi le fia na nei tuplanga talvo la to poklame le tu lai fa mai ai le tu lai lima ia o fela va se vainga nei te mafuta mai le nei taimi tali la usua po nei te fainga alwenga ia pona fo e te felo wa i lunga ta vale le taimi ia fa amna tu ma sani la vai le tatu tautua ina ia fa mua pe le tatu saunga le mu lunga awala ia e mai se ila tau o lo feo i nga luenga i lunga o ta vale afi ia fa amna tu atu tatu saunga le mu ia ile fengo fi fo to nga luenga te le fo ila fa tinga aulu se tu lo ina ave pasi o le ave taxis o le ave upa ia e mai se fo ila vanga ia fe tamo ia iso lo i lunga maunga malunga enga malunga olele o me mapo e ia e kiliva ia paso na ia inga ma na ia tele nga luenga va nga ia yo e tau le alu te fa malo stino volele te koleni ia le si inga le pusa ma le paso ia e tamo e ave lunga falo la inga le te alu e mo moli ela tu paso por la tu tusi ia ma nga fa pena ia tato mafuta la ia fa fia nga le te me le uli mo he tato le nga fia ia e tau se sami fia la ia le taimi ia matala no fia fa so fia ia ma fa ali fo ma fa fonga male fia ia ai Peter City ai ia mo ai male felo fani le yaso ia fa pe fo ia fo tu langa na we fa no le taimi se o te fa no se si o le tato o le fa unga va yaso ia ai fa tal fatu ia ma fo Eric talofa lava tina ia ma fo ma lo lava le mafuta mai ia o le usa lesi nei se le ia va pe fo la le o sini Australia ia me mata fola au wola ia na ia fa fianga il nei taimi o le uli ia awala fo il fa fonga pale tapo mai le tatu tinu ia i le nei taimi ia o alo fo i tamu ftanga o le uli ia me se fo i malo longa ai matua fo i malo lava nei matua o lo anga ia fo i la tu appointment no le yaso ia me se foi la tau anga ia tu le whainga malanga ia mo Samoa po Australia po so se vaenga o le lalolangi ia manuia lava whainga malanga o le awhenga i mautou ia mo tātou ia mafuta mai tau tua le se whonga laumua ia tātou o le musika a le lei a le musika a wha le tonu le tau maftanga a le musika ia wa ato le aso lau pia le moana o le besa le Goldenary. Ja, det var jo sygt, når man lærer le rubber band. Ja. Lofa avalea, safaya taupu, manamea. Wana oloi mata, sa osu e unai. So fianga
usika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. That's the way we like it. Make it love to booty music.
Hey. Wa pea tamalai o tamatuan musika le lo e tatou tene fai popo ma tam fai popo su pese la toa. Ia nai fa fia su filoi nei tai me o le uli. Ina o toe lua se fulma le 2 minuti o na tale o le tūlai tasi, toe wha malo atu, ma toe wha whailo i atu, i le pa ia malu le tātu, wa tinu o mafuta ma le nei taimi, e ala le tautua le sifonga le lau mua le nei taimi, ele manatu, o lo o so longa manuia, ma le leifua fuanga o le nei aso, ia e meisi foi wheo inga i lungo le awala, wha i tete pea, ma wha mua pea le tātu saonga le mu, ia a whiawhio i fo le tātu, wa tinu e ngata i whai ngā wha atau, o tutongi ngā pili, o apoi me da nei mātua, ia man whanau, ia e meisi fo ia o whai ngā wha atau, ia awa fo ia tāpenang fo ia ma wha ungo wa yaso, ia a meisi ai, o le anga ia tu le sapati. Tā ua tele me tā upule na watu nei tātu TALOFA, le fo intala noa tu le sunga tu fuea na leila, o le lawa, ai sa o le leile tu langa le aso le. Ia le ua ia ila tu wa mauso i fua ona o le fo i vaenga o le soifuanga o le lawa le mea tau mafa. Ia e meisi a taimi nei o le tātu tau maftanga o le auli. Ia, e te lea vaenga e mafuai o na lawa tangata. Ia isi vaenga e mafuai o na lawa tangata o le nau iai. Ia wa tātu, e meisi a tangata wile le ua fia ai a se i tulo. Asua tulo le mea ai o le vevela. O so le mu loa la. Ia au hola le mu o le tamata. Pi foi ale pi ai pi foi le se tu. Ia na te ia la i wo follow me ai se tu lo al fa fonga mai le tunu. Ia lo tu lo la ai. A le ta ua foi pe ona tan lo atu foi po kala me atal ta ona leila. O le ta ua o le ia o tanga ta foi le mala malama le lei. Ia i le tonga fiti ai. A me se la to foi le weile to mai fa pitoa. Ia il so so ni mo. O foi ai foi lo tu sini me lo so ni mo. Yoi. Vanga foi sa ua o ngai foi lo tusi ma e foi sina o tama i malam lama ile ila palaina le so so ni mua pe ai tanga te foi le mata pongia ia pe lawa vanga mu fa pena ia e taua la le tupu ni pe fe foi le se vanga te alu ia ala ia lo to mai e foi le te so so ani i se wa foi le ma fatia pe tupu is fara velave ia a ole tu langa ne ile lawa ia e foi le tanga foi le foi fo sa mo le foi le tanga te fo le mele o le lawa i sa mo e ma tu te fa e lawa lo le mai ave le lo matua po se lo matua ta mai o le no ave lo matua fo ai o le lawa ia ai o tu langa na e ma fo na lawa ia na le ia le na matua ni tatu TALOFA e te mai ta ia ana fa solo ia tu langa ta ona fa ta sa fa ile lei ia aua le vaenga fo le au sa fa le ia sao le ma nava sao le alu le e tonu ia ma aua le tupe le tau mafa ia por tau sami ia ua va tasina vaenga ma foi ona lawa i tangata o le nau e mesia ia o tatou ia sola ia asi ia tu lau foi le o le ai le ainga o mana si lau to ina malo matu al pito iluma ia si ia tu lau ta mai ti laiti so le tele lo il temi nei po to ni lau fa pena lau foi le fai le la langa lau foi le lau ai lau me ai le tu o ilunga ia lau uluma ma lau fai ai tu tele lo po to ni lau fa pena temi a fa pe ni lau fa pena temi se mane foi lo fa so mai po ini lau to ai ngo tele ai ngo te vai atu ai ilunga lau ai sa mo io o tele lo po to ni lau na le si ia ilunga ia le sa ma sani foi no fai ia tau maftanga ia sola ai ia wo oi lastala ia ona ta tu ia sola ai misi ata mai ti lai ti foi le wa to tele se ai nga pe e lau le me ai ta mai ti ona si pe to tolu ta mai ti le sa fai me le si pito to tolu le si pito to lu le si ia si atu lau ta mai ti lai o to tolu si lau lista mai ti si lau ista mai ia na ai lo le o ina la ta te vai ai so le tope ale ai le si lai ti le te wa te ua fone o a pe ava ai me o la te le me le ulo e me sia ta mana vai me lo te le me le ulo ia sola e to pe ale ai te ia le va bo wala wa vole ia no nau ia vai va pena ia ma lawa i loa ma tupu ia vai va pena ile a fai nai ia wa ma va tala ona o le na va tu tatu TALOFA le fon tala no atu ia le pokala mil atal ta ona lila ia o le tutawa ia o le fai mali o le tau maftanga au le tupe ia ai longo fia tangata e lawa tangata le
wa na me ai ia fa ingo fie se upu fa penga tu lo fa fong mai le tunu wa ia mo tanga ta foi na o na ele me ai ia na tope lo la ia le ai ia ai le se tau fa malu le fa ta fo lo igual ma fu anga na ia la o tanga ta le malu le yo o me ai se tu lo fa fong mai le tunu ia le na fa long mai fo ta no ata o fo le tanga ta o ia o si ona ancora na la puka ko ya ma ina le te leo puka ko pa ilo na ua fo lo ile ya ai malo wa fa fo mai le malo ya musika mta maftanga fa nga solo fo ita maftanga ma vai ai ngole ula tatu wa tunu mana ile tau lo mune Wellington lo sulu matanga o fiele la ya e fo le manatu lo fa pena fo iso se vai ngole lo langi ya lo e au mawai ma futa mai ai ma e ngalue mai ai ia mai mafuta mai le tautua si fonga la mo Wellington ia fa fianga ia mo atu leo to 10 minute ona talo leo le tula tasi Batul sungai nati bo malu lama nati
Le whawhianga marisunga Francis Paulo to e se full minuti na tā leo le tū lai tasi, to e whatalofa atu, ma to e whamalo atu, whatalofa atu leo se arisati le, ma futa mai ngā luenga le taimi, ia ma loa ngā lue le tau ata i whiau ngā luenga o lo whiangai ma tātou umalawa, ia o le ala ngā luenga nai whai le taimi, ma futa mai, ia le tau tuari si whonga lau mua, ia mo le atu whaatai, o lau lango fo le tātou proklame, ia o lo ma futa mai whaso mai, ia ma e talano mai, ia e talano mai, ia ma e fia mai, ia o le tu pito sili na on taua ai afa pe talno mai ia ala e te faadi o le tina o ai po te mau le ainga ia no fa no matu tolo tu la lo matu a popo tia ia marielo noto ia o le na fo ima o te te fo te mau le ainga lai ona ia ai mo ta tu fia ah, mo ta tu fel fani e le ia se si me pito silin taua pe ava pe tu te fia mai ma tu mafuta mai ia ma tu fia fatasi ia il tatu proclame o le yaso i fa fianga ma lo fo le taua ta i fa nga luenga ma lo fa ma lo si fa mni le tu i toenga nga luenga le yaso ia ila tu lo fa o pe nga luenga ia to telefoni ni se amata li tu la tasi ia to amata ia la tu nga luenga ia o isi ia na malo lo me ana le la se futasi ia le la aloi tu la o malo malo la va tawa ta i au mga luenga ia e tau dia le fa maoni nga luenga tau dia mo me fole le mo tanga ta fa maoni nga luenga malo la va le on sai e malo fo le tawa ta ia i tiu te mafai vo le ia so si fonga la mo Wellington ia tu ne ilunga e o ia fia mo ia siva Samoa o ia fo i fi ayuli se ayuli ni na i tu le masini na te ngalue ai pe te ayuli ane na ilunga le awala na te ngalue ai ava ai te alu tua o te tu le mo le awala ma ngalue ia ai ayuli ai siva i tua alu tu le pito i lalo se la o le ma siva ma ia fo le pe mana te siva Samoa ia o le tatu maftanga le ia so ia maloa le tau ata i malo fo i fa so mai ia o nga fo i fa so isi ia mo fo i isi le fo le ia le me tau fai ia o le nga na tatu tua mo tatu fia ma tatu ia i ma tatu fani ia e wel ne ia so fa me lo mal talo fo le ma sanen tatu fo i wel ne ia so ina opo a lo tu mau pe lo fa ia i ma tau le tua vai il man ia o pesen nei o ai lava lo mana o mia ni to inga pe se fa pe le taimi nei ia e o lo fa tu tatu po kala me mo to malava po ai foi o lo misia o lai malanga se si Samoa po so se vai ngalo langi e misen maftanga mo maftanga a fai ona te misia ia le pele ia o lai malanga ia pesen nei o lo fa tu tatu po kala me ia po na foi tenga luenga lai te misia se si le fale ia pesen le 5 star She's calling me.
Hi, sweetheart. You're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. Le 5 star por tulima ya ma le lato pesel na my sweetheart ya umasani ya tato pese ya masani ya tato pese ya sola pe tato misia ni sio ainga voile le malanga ma ya fatalofa tu fini a peti le leite le peti yo ai opisi le bank ya le we video tu fa la to ina la won fa la la opisi le bank fa la to ina la finga luenga yo ya i o sofa i se sil penka na o tali melto ina la telefoni ya fatalo fa ya na va ye va fete le tu so meta to pese fa ya on le tai mo ta to tua ya to fa malo atu ya leo na minute na so le ta to proclame ya ole a la langi o so nei ta pena fio nga la wano ati la ya pese nei ya to so to mo pese na na mai atu ta pena mo ta to proclame o le lanolangi wa sonei na e ia ia tia ona po au e le RSA na e ia tia ona po ai o nei e al malauka
tuila ua whaangalo mai. Ai ui I lea wa umatu o umana onga. Tauina ia manuia o loona. Re ula ua motu sia ina le asoa. Re lupe ua lele atu ia o te aroa. Taulo uloto iwa awa ai atu. Ai ua e whaangalo mai au. Alelei ni usila ila ua ai. Tama Samoa ua whaangalo mai. Tama Samoa ua whaangalo mai. Si ueva male fale tua. Fale tua mataksi ole fantua lena. Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua. A ole tautua ile pule o ole fa amoe maema. Le amana tama ole lilo maiaba. Wande ina tai pale tai pepo ole faana. Tele ofimota ilona lititai. Alo alo ande alamba sinai amole tani mafutanga. Ea ila mase popole ina ne I emole manapa. Aola ne emisini no moli. Ai te te lau savani I leo leo tua
hili o le sa ia e ufale I se mauta mota ua ina si ide di inga ona o le tau singa le atua fale tua matausi o le pautua lena sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua o le tautua I le pule o le pa amae moenga le alimanga tama o le lila maiava fale tua matausi o le pautua lena sa oa a matama ita I pe amalo tia o fanua o le tautua I le pule o le pa amoe moenga le alimanga tama o le lilo maiava Talifa, so so atu e fa ai se tau tai wana I lole e ke ai mua o Malie Talifa, so so atu e fa ai se tau tai wana I lole e ke le mamalu o le uwhafonga I le nei fo I tu la. Ma lo lava le langi mama ma le soifua lau le lei. Le nei fo I wo o mai le teimi masani o le tātou Paul Kalame le nei, o le lalo langi o aso nei. Ia, e tātou te tautala noa mawha a soa I ei fo I. E winga inisi o mea tutupu I le aitu ma le aitu o le kelope. Malo tātou lalolangi I le nei fo I vai taimi. Wa ia le noho si le fia o le manu o le au mātua pa anga masani le si ufonga le lo mua. O e fia e langolango mai le nei au nanga. E le ngata I le tonu o Aotearoa nei. Ia ai whapena I fo I maisi ta whae fia o le kelope o lo o maua mai ai le malosi o le nei wha asere launga. E awala I lunga o fesota inga tele wawawe wha te kono losi. Ma lo lava e soi fua manuia. Ia e pei ona masani ai o le foi o ma tauto lua ma le sunga ya tasi tu tolwa. Ia wale tu inatu o le tātou Paul Kalame le nei. Ia mai nei le tātou ofisa tu tonu au tu o la leo le si ufonga le lo mua I le ai o pori rua. O le tua o Wellingtone le lo mua o New Zealand a toa pe o na si le fia. Ma lo le soifua manuia tasi whaafitai u toi mua foi ia se whilo inga. Ia wale nei whaapoponga o le tātou ngā luenga e pe o na masani ai. Ma lo le soifua manuia. Ia, le ngā whaaloalo e whaatalofa tuai. Ma lo le soifua lau le leilo fionga la wano. Ia mo pea lau whaasiri ngā malosi. Ia ua fo I whaawino le tātou pokalame pe o na masani ai. Whaafitai. Ma lo lava. O le tātou Paul Kalame lai le nei vai aso o manatu. Ia ele lei
lo tātou amatatuia, lo tātou nei tu langi i te tonu o le Vasi Pasifika. Ma mea hoi o loo tupu, ma diari mai ai. Aua e peia o na silfia. E monia upo le tinu. E vipitia ai ma mawala. Aua e ui ina fōlinga e vāvāna lata i atu motu o le Pasifika. Ma o lea tātou te nofo ai i le nei tu langi o le Kilope. Ai o le upu moni lava, e sea lava o tātou i loa me rutupu i isi atu motu o le nei wha ai tū o le Kilope. E ui lava ina le lei, ia mai ua mawe le tūlanga ua o i aifesota inga i le talu fau wha tekonolosi i ona pō nei. Ai, e usi mai pēr lau wha afonga. O le tātou tala mua la, mo nei foi whaahoponga o le tātou polka lame. E maua mai lea i le atunuu o New Caledonia pe ona lausila fiai e le totele. E le o iai se manatu o le tū lea o lo o fina wina se malo tuto atasi o New Caledonia. Ina ia whailo ai ia pe tala noa atu fo'i i leisi tū o lo o te te, mai le o mana nao ina ia maua se mā lo tū maoti o lea fo'i atu nu te leo le Pasifika o New Caledonia. E pe ona silo fia, o New Caledonia, po New Caledonia, o se tasi o atu nu o le Pasifika, o lo tū mau pēr ona iai i lalo o pūlenga whaakolone ale malo tele o falangi. O tele tau sanga o tūla i mai aive vesi i le vāo tangata moni au le tunuu, ia e tā ua o Kanaks, ma isi tangata e to tele i au whai pisnisi, ma tangata toto lua, la tau ia e le o mana nao e wha umapu le ngā malo falani, ai whai se malo tūto tasi o New Caledonia. O se lipoti ua maua mai le nei foi vai aso, mai le whaalapo tonga le nei a tangata ia ta ua o Kanaks o New Caledonia. Na lātou whaalia manino ai, e le fia tala noa i lātou, pe fia whei loa atu foi i le tū lea e te te, i le sa i lia o se malo tū maoti o le tunu. E pau le tū o lo fia tala noa ma whei loa i ai lātou ia, tangata ia Kanaks, o sui ia o le malo o falani. O lo o whaatulanga ina la e falani, ia i tū e lua, mō ni whaatala noa ngalo ia o whaamoe o le a whaia le ai o pale, ia po le lau mua le o falani. Pei taila, o le nei ua manino mai le manatu o Kanaks e le fia tala noa lātou ia i tangata o lo o te te i lo lātou manao mō se mā lotu to tasi o le tunu. E ta ofi ia Kanaks e te tau na whei lai na o lātou ma sui o le mā lo falani. E whaamautu ina mua, ia le mata upu e winga i le whaamuta ina leo pulenga whaakolone, ai e ta pena se malo tuto tasi o lo lātou o tunu. Na whailo mai e le lii e swafa ia Victor Tutugoro o le tūle nei al Kanaks, mai o stasi o tangata sa ia sainia ia le malienga le sa whaia i le ai o no mea i le wā male malo falani i le tausanga ia whaiwa se lau iwa walu e whapea. E ta tau ona ta atia, ia se whailo i ngā mali tū lea o lo o te te i le whaia o se malo tuto o tasi o le tunu se ia iai se aso. E ta awhile nei ta mali i, e iai vaenga tā ua
e re tau na lātou mua i tala noa ina i le wā ma le mālofa lani, e whaatau le i pūlenga whaakolone, ma le taimi e re tau o na whaamatu e se ai e whalani, i ana pūlenga whaakolone mai i New Caledonia. Na whaamawhaina fo i e Victor Tutukoro, o lātou tangata ia sa pūlea, mo se teimi umi, mai o loo pūlea pea whaakolone e le mālofa lani, a o lela ua mana nao i lātou, ina ia maua ia so lātou mālo tūto tasi. O lona ia la manatu, se i mua ona talanoa ina le mata upule nei, ona whaatoa aloa ne ai lea i se whairoa inga, ma tangata ia e te tee ma le mana nao, ina ia maua se mālo tūto tasi o New Caledonia. O le tausanga i lua afe se fuma le valu, le asa whaiai le pālota whaapitoa mua, ta ua o le referendum, sa whisilingi ai tangata o New Caledonia, i le mtaupule nei e winga iso lātou mālo tūto tasi, ia mai o le taunu unga na iai, i lea tausanga, e whase fitu pasene sa lango ina le te tau ona tūto tasi o le tunuu. Pei tai o lona tolu o referendum po o pālota whaapitoa ia, sa whaia le tausanga i lua afe lua sifutasi, ia pe o le lua tausanga te luai, na soli tu wai e le i a wai, ia le vahenga nei o tangata ia o Canucks, mai o le i unga la, ia na matua maua lunga le to tele o tangata na pālota te e whaise mālo tūto tasi o New Caledonia. Ia pei taila, o lo tu maule manatu o le li ile nei Victor Tutukoro ma le tu o le Canucks, o le taunu unga o pālota mua lua, sa whaia winga i le manta upu, na manino mai ai le to tele o tangata o le tunuu o New Caledonia, e nau ma mana nao, ina ia maua so lātou mālo tūto tasi. Sa whaamawhaina mai fo'i e Victor Tutukoro i nei vai aso, o le mana o tangata Canucks o New Caledonia mo so lātou mālo tūto tasi, e langolangoina e le fono a tai o tumoto le Pasifika po le Pacific Islands Forum. E le ngata i lea, whapea fo'i o na langolangoina mālosi, ia le fuafuanga e le fono a tai o mālo Melanesia, le Melanesian Spearhead Group. O lo fuafuaina lani whailo inga i le vāo i tū nei o lo fi nau mo se mālo tū maoti o New Caledonia ma le mālo falani, e whaia i māsina taitasi mo māsina so e tolu. O le wha moe e te tauona o atu i a iulai, ua o i se taun unga mautū, i ni swinga e ono whaia i tū langa tau le tū la whono wha avae, e pei ona pūlea i nei i a New Caledonia, stasi o tunu tele i le Vasa Pasifika. O le masina terwai o Mati, sa malanga ne ai i nou mea i New Caledonia, le min sta le vai fafo a le malo falani, o le li iswafa i a Tero Taumain, i mo le vaenga mua o talatala noanga nei. Ai o le masina fou o Aperila, o le a malanga atua i pale, i a sui o tangata Canucks mo leisi vaenga o ia lava tala noanga alo ia i le va male malo falani. O stasi i tū o lo a fia i le fina wina o se malo tu maoti o le tunu ule nei, o le vaenga e wha ingoina o le Caledonian Union, o lea ua umau na lātou wha ailoa alo ia mai la lātou whoita ofi, e wha pēr, e te tāwana o atu i la solus fulwha o se tema le tausanga le nei, ua maua se ioenga le malo falani, e wha amuta i loa na pūlenga wha kolone i te tonu o New Caledonia. Ai i le teimi nei, ua whaari mai le te ena le wha amasinonga o mata aupu tau pūlenga i New Caledonia, o se tārusanga po se tau mwhainga, ina ia toi whaafoi i lona to whinga sā iai,
ia le li isa a vea talu i nei ma pele stene o le fono, ia po e tau o le senate e whaaleanga nuu a tangata Canucks o New Caledonia. O le masina taluai, na pālota ai le senate e whaaleanga nuu le nei o tangata Canucks o New Caledonia, e ave se ai le pele stene o li ingo ia UK Vemavi, mai lona tofi pele stene, ai suituranga atu iai ia le istangata swafa ia Victor Cockney. Na mafua nei whaai unga le senate lea whaaleanga nuu o New Caledonia. O na whapena maua leo leo le li nei o Vemavi o ia aveina se ta amale e le aise le sene ai toi whaasua ama. Whaaria la e le li pele stene le nei i lumo le whaamasnonga. E whape le aise malosi whaale tu la fono o iai le senate e la tau te whaamuta ailo na tuwhinga. Peitai na te ena e le italia le whaamasnonga lea whinaunga ma polo ina ai le senate ina ia toi whaawawa na ngā ruenga masani i swinga e pei ona ua whaia. O le senate le nei, o le fono whaitu la fono lea, e au fi aisu i filifilia o whaala pautonga ma pūlenga whaaleanga nuu e se fulu ono lea whaai a tangata Patino i New Caledonia po o tangata ia Canucks ma e whea ngai ma le fausio tu la fono e Patino lava i tangata o le nuu. Ia ae o le ase i wawai foil nei vaenga o le polo kalame, ia ona toe wha wawa tuai lea pe a toe te liu mai. Ile toe so o ina tu la o le tātou tala, ile nei fwoi wha apuponga o le lalolangi o aso nei. O se lipoti le nei vai aso, o maua mai ile la, o le wha apuponga wha le vau malo moa ia te tau o tangata i le tonu o Indonesia. Le Amnesty International Indonesia, ua manino mai ai e whapea, o we vesi ma whaala me lave ia e tu tupu mai pea i tu tonu o Papua. Ua maita wina e la tau le matua whaa te tele i na pea. Mai ua ngai atu i na matua whainga tā lava o na whaia i aise tonga fiti e tau whaa toa ma lie ai. O lipoti ale au whaa sara lau sao la tau ta ua mo i aise whaa linga mai le whaatonu o le la nei o le Amnesty International i le tonu o Indonesia, o le tangata suafa ia Usman Hamid e whapea, wa la tau maua i e whaamauninga a toa mamori mauola. E whaamauni ai le so ona whaonga ina leo le malosi whaafita, ma le whaia o ni sawanga i le tonu o no whanga o le puipuinga a le malo Indonesia. I te tonu o le se furu lima tau sanga ua mawai atu nei, lea ua matua i longa o nā whaina tele ai, tangata lau tele o Papua. Nā ta ua ai le li whaatonu le nei, o vevesi ma whaalawe lave, ia sa tutupu ma diali tarua i nei, i le nuu i ngoa o Wamina, sa i longa o na mamafa ai le whao ngā ina wa o penga malolosi po o whana e le fita, e whaasanga le i tangata lau tele o le tunuu
e au noa mani mafua anga te tau. Sa wha mawhaina ai e le li wha atonu. Ua matuwa te tau lava i le malo Indonesia o na whaia wawe se fuafuanga i lea tu langa le manuia. Ona o le tele, male anoa noa i soi fua ua mau mawai o tangata i tonu o Papua. E mafua ona o winga mangaio inga so ona whai a le fita o le pui ngā le malo Indonesia. O Papua lea o loo taua ma o loo whaatatau i aile neili poti. E le o Papua New Guinea e pei ona masani aile tātou whaalongo. Ai, ia mana tua fo i oaso ona mua, sa ta ua ia le motu telele nei i mātua Australia. O le motu e ngoa o Papua ma New Guinea. O le afa o le motu i lona i tu i sa sae pei ona silfia. Lea ua iei nei le malo tuto tasi o Papua New Guinea. A o leisi afa o le motu i lona i tu a toa i sifo. Lea la e ta ua i po lona i ngoa lea o Papua. Papua i sifo po West Papua e pei ona lau silo fiae le to tele i nei o no po. O le vaenga atoa le nā lea ua avenei mai tu malo lea tunu lea o Indonesia. O ina la lea o o ali ali mai ai vesi nei e mai ua tele i o tangata tō tino ao Papua ua whano aira lātou soifua taluaia lātou tau mo whainga e whina wina so lātou malo tū maoti mai pulenga whaakolone ale malo Indonesia. E tau le yaini li poti tātou te maua mai i me rutupu ai le vaenga o le lololangi ai mai se hari tu malo le nei o West Papua ona e whaasasa el malo Indonesia i a tangata tu stala ma le au whaasara lau mai whafo ona malanga asi atu iai. Ai ona i tangata whaasara lau to i titi e mawhai ona sao iai i le tonu o Papua mai i lea taimi le masani ona tātou mawai li poti mani whaamtalanga e winga i sā wanga o ngaonga e mori mawina ale fita o le puipuinga a Indonesia e whaasanga i tangata lau tele ai mai se atangata e awai ni solo te te ona o le fia whaalia o lātou manatu malangona e tusa o pulenga malo a Indonesia. E iai ia le whaalapo tonga tu maoti e tangata tu stala i le tonu o Papua lawa ia e whaingoina o le Alliance of Independent Journalists. I a tonu pe whaasa moina o se maftanga o tangata tu stala tu maoti pe tu to tasi. Ai o le whawhita uli e te lea ina tau fiofi ma whaasa e le malo Indonesia le whaatino ina o lātou ngā luenga whai. Pei ta ina whailo mai e le nei whaalapo tonga e le nei vai aso o lo wha wau pia lava i le nei taimi sa wanga ma mawha le fita e whaasanga i sui a wai o le lātou maftanga ia pe o le vasenga leo le autu stala. O le to tele o tangata tu stala nei i te tonu o Papua ua lamatia lo lātou soi fua ua whaia fo i ai folanga le fita o le a lātou susunu ina ma whaatama ia le ofisa o le newspaper ma le whaalapo tonga whaasara lau i ngoa o le Teropong News i le ai o Sarong ma whasi o tia ai tangata uma e ngaru lue ai. O tangata o Papua e wāwāla lata o lātou sotanga ma tangata o Papua New Guinea awa o lātou o tangata o le tu a inga Melanesia ma te lea ina whe malama i inga ngana ia mai se foi o lātou tū maanga nuu ia mai o le telo taimi e whe sopoa iai tangata i leina tua oi o atu nuu e lua. O Papua ma New Guinea e pei ona silofia. O se atu nuu te le, mau o loa ona laufanua ma ona ele. E te le aile te mau a inga whaale nātura e pei o le auro ma le ua mea,
ai maise le apa me mea atoa ma le alamini. E to tele fo ile mamalu o le tātou o tunuu si la fia le ia tu langa maise ila tau na whana nau ma soi fua ai le tonu o Papua mani kini i aso o ma vai. I le vai taimi lea a au auto wa atu i ai i lea atu nuu le au whai ngā ruenga o le tala le lei i le ngā ruenga wha misionare mai se ale ka le sia e wha ka sa po le lamo sai nao no po i le tala ina o le fina ngalo le li inu ese e pei ona sa whenga iai ma le ka le sia i aso ua ma vai. O le lipoti lai pei ona tātou maua mai Papua le nei vai aso sa whapeo na whailo mo iai la ngona fo i whaavau vau o tangata o lea vaenga i e po Papua le sifo. Ona e whapeo ua maliu se tasi o tai longa o tau mo whainga nei mo se saolo tonga o tangata o Papua. O ia lea o le li e ingoa i a Gerardas Tommy. Whailo mo iai e le tai o le whaarapo tonga o lo fina wina se tu sto tasi o Papua. O le li ingoa i a Benny Wenda. E wape o le li nei o Tommy lea ua maliu. O se tai whaai tū mālo i longa i tau mo whainga nei mo se mālo tū maoti ma se saolo tonga o tangata o Papua i sifo ai mai se ale i tū mālo i ngoa o Merauki mai na amata o na fia o ia i tau mo whainga mo le fina wina o se saolo tonga o na tangata a o talavou i alo na soi fua. Pei tai, e whapea sa pue ina o ia le fita le malo Indonesia, i se no whanga e lata i le tua oima Papua New Guinea, whaatasi ei manisi tai se toa wha, o le whaalapau tonga le nei, e ama whapea o na ave e se ai whaamalosi o ia mai leo tunuu, ai whaaunu ua i leo tunuu o Ghana, i le kontineta o Afrika. E a mai o ina lale whapea na umailo na soifua i le nei vai aso. Sa whaalia mai fo i le li tai o Benny Wenda, e ui ina sa whaaunu ua i le li le nei o Tommy, ma mao ma yona tangata, ma lona atu nuu. Ae sa le i whaai ti ai, pe whaamai vai fo i lo na nganganga nau, ina ia maua ia se saolo tonga o Papua i sifo maona tangata, mai pulenga ale malo o Indonesia. Ia ai usi mai pea le whafonga. I le toi whaawawina o le tātou tala e le nei fwoi vai aso. Sa iai i New Zealand i le vai aso nei, ia le pale mia lango o le mālo o fiti o le li e suafa ia mānoa ka mitha, ma se au malanga to te le lava e to avalu se fulu o na sui awai. E ma fuli i le au fai pisnisi, ma la tau e a fia ia ti nae SS o le tamau ainga, o lea foi malo o le Pasifika. Nā whaalia whapea o se au malanga alo ia au pito i to o tele lea ua masii i se atunu i whafo talu o na tula i mai i a te sema i le whainga malo fau lea ua whaafoi na nei ia upufai o le malo o fiti. Tā ua e le pele stene o le komiti o ati na e o bisnisi le vao New Zealand mo fiti o le li i swafa ia Chenda Sen, o le totele o le nei au malanga, watangi ai, le whaata ua ina lea ia tunu e lua, e le ngata o so tanga ta wati nae, ma mea tau bisnisi ma fe whaata ua inga, ae whape ai foi, ma so tanga wā vāra lata wha le a inga.
I le teimi nei, o whaailo mai e whapea o loo ua tā lia nei, ia se tali alo ia. A le li lea sa avea mua o se tasi o ofisa si nia, o le vainga au, po o le fita a le malo fiti, e tu sai o le manao ua tu ina atu ia te ia, o le au mātutua o lona nuu malona ainga, ina ia soro iane e avea o ia masao, e whaulu ia i le tu malo tele o lau i te tonu o fiti. O le li nei soafa ia ratu te vita ulu i le kempa mara, e whapea o whaamautu nei o ia i tonga, o le ata li o le pale mia mua o le atunu o fiti, o ratu, se kami sese mara, ua tu umalo. O le mai aso taruai a o iai i suva, ia le li nei o ratu te vita, na whelo iai o ia ma se sa vali o tai o le motu o na iau, ma whapeo na whailo ane ai ia te ia i ono lātou manao. O le whamoe o lau mātutu o lau, ina ia whae e atu ia ratu te vita ia le swafa o le turanga na tui na iau sau ni vanua o lau. O le swafa sa ngata o na umia e lona tama a o le i tu umalo. O le teimi mua lea ua toi asia tua i fiti i a ratu te vita, talu mai le se furulua te usanga ua mawai, ina ua toi te tala i le whai ngā malo fau, lea ua tu nei le foi le tonu fiti a le pāle mia i a Sitiveni Raumbuka, i a le sā ma le tapu sa whai e whaasanga i a te ia, e le whai ngā malo talu mai a le li tai au o Frank Baini Marama. Taimi nei la ua whaailoa e whapea o loma se whailo inga a le li ratu te vita ma lona au a inga a o le i whaailoa ane se talialo ia e tusa o le whanonga o tai ma le au mātutua o le tu malo rau e tusa o lo lātou wha moe. Ea ona se atuai leo le tātou tala i isi fo i vaenga o le Pasifika i le atunuu o Palau. Pei on si le fia ho e nisi ua mawhai o na maua le avanoa e asia tuai i le tu o le Pasifika. Le atunuu nei o Palau, ea sa i lalo o pulenga le malo tele o Amerika. Ea ai ua tele a hoi ina maua si o la tausa o le tonga, e pei o isi fo i atu motu sa iai i lalo pulenga le United States. I Palau lai nei vai aso ua libutia whapea e sili atu i le lua afe pasene o le a si itia ai le tau o le swa vai i lea fo i atu nuu. O li poti mai i le vaenga o sota inga le Pasifika le Pack News le wha mautu i suva na ta ua mai ai lea fuafuanga ia e pei o na afi ai le tau o le swa vai i le tonu o Palau. Ta ua whapea o iele wha moe o le pulenga o le swa vai tā mawha le atunuu, le Palau Public Utilities Corporation, e si itia le tau o le lātou swa vai tā mawha, e a matatu i laso mua o a perila, o le a fua i la whai o le swa vai e whaonga aina e se ainga, ia o se company foi. O se tustusinga le newspaper o le Island Times na ta ua mai ai, o le sitanga o le tau o le swa vai i tonu o Palau, e atangi ai le tau ngata o le pulea ma le whaatino ina o le au nanga tau le swa vai i tonu foi o le nei o te nuu. Ia ona se atuai leo le tātou tala i le atu Mariana. E aini tangata whainga ruenga le malo i Mariana i matu, Northern Marianas, o le a whaititia o lātou i tū la whainga ruenga e amatatu i laso luas fulfa o a perila. O le whainga ruenga o lo a fia le nei fuafuanga e ngaru lue le ofisa o le pulenga ma o lātou tongi sa whaatupe ina le e se tū la fono fiso swani le malo a Melika a toa ai fo i matupe maua i te tonu lava o le tunuu.
o le fuafuanga la mo le whaititia o la tui tu la whai ngā luenga, o le a whaapa uai i le ta i fitu sfulua i tu la whai ngā luenga o le tangata e totasi mo le lua vai aso, a mata i la so lua fulfao a perila, se ia o lava i le whai unga o le tausanga wha le tupe, o loo wha ngā solo nei. E le ngata i lea, ai ua iei fo i nisi fuafuanga wha au popo, o whaia e le kovana o le lia swafa ia Arnold Palacios, e au fia i le whaititia lea o overtime ma whe malanga inga o tangata whai ngā luenga le maa lo. Whape fo i na whaamuta, le whaau ngā ina e nisi tangata whai ngā luenga ale maa lo o telefoni whe awea ai ma nisi o laina telefoni mai o le a whaasoa soa ina le lei ia le whaau ngā ina o pensini ma sua au mo ta'vale a le malo. I Tahiti po o Falani Polynesia o le swafa o Tahiti pe o na lausilfiai o French Polynesia ua lipotia mo iai le whaia le malo Falani o se talo sanga aloa ina ia vea ia tu motu o Marquesa le Marquesas Islands ma tu motu e lalo le pui puinga a le whaalapo tonga o malo au whaatasi o stasi o vaenga e tausia i lalo o le whaamalu o le UNESCO World Heritage Site. Na whaadia pe o le minsta o mea tauanga nuu a Falani o Rima Abdul Malak sa ia tu inatu alo ia le nei tau sanga i le whaalapo tonga a le UNESCO ona o le awala le de tauona uia e Tahiti po o Falani Polynesia. Taluai, ona o ia atu motu o le Pasifika o loo i lalo o pulenga whaakolone ale malo o Falani. Ia mai na whaalia mai la whaapea masalo pe whaato ama whaio na ilo ina le nei tālu sanga ale UNESCO ale malo o Falani a walatu i le UNESCO masalo po o le vailuanga o le tausanga a sau lua afe luas fuluma le wha. O le lisi ina o se atunu ia po o le lava i lalo o le whaalapo tonga le nei o le UNESCO World Heritage Site ia e mawhai na malu pui pui ai i le anga i luma i lona tūlanga o ni atumotu ia po o se nofuanga tāua mao ngā mō tangata uma o le larolangi. Ia usi mai pēr lau whaafonga. Ia, e pei o sina o to tonga nao nai mea tupu i lo tātou i tūlangi o le Pasifika. Ai, ua manatu i le whaaiunga o le tātou polkalame i le so, e whaasoa atu ai, fia whaasoa atu i le lipoti e pei o na maita wina, tu ina maile la so na nafi, e le tātou whaalapo tonga fo i le nei le maa lo, e ta ua o le CERT New Zealand, lea e whea ngai, ia male pui puinga o le tunu ia mai whainga tau wha avalea e mai whainga tau wha asese mai whafo o tele ina pangati ai nisi ia ma leilo ai a lātou mea tau tino e mai sea o tupe e whai tau 4 miliona la whai o iai ia ona o le lipoti o loo ua wha alia manino mai ai o le tau sanga na tua nai atu nei na o i le 2 miliona. 2 miliona ia le malosi ia po tupe
a ta ngata New Zealand na ngau pēna lei loa e awala lai meo scams i e pē mō le whaonga ina o whi whaataua inga i lunga o pēnga o whisota inga whaate konolosi, computers, ma mea hoa pē nāi pē o no silo fia. Luas 10 miliona i le tausanga te ruai, ia mai o le lapta inga o lo tu ina mai a la tau o lo ngā lulue ai le tonu o le Third New Zealand, mō le mamaro le tino ina ia whae tete ia ma tautua nā ona o lea ua mai tau wina le alu pē ilunga. E le ngata i le whae de tele o tupe ua ngau ma mau mawai i ia tūlanga. Ai ua mai tau wina fo i le mtanga luenga le mālo le matua matau tia o le ata mai ua o iai o ta ngata ia e whaapongai ma lātou whaia ia i tu a inga o soli ngā tū la fono. O se whaate i te inga whaingo fie mō le tō tele. O e masani ia ona whesota i atu, ia nisi i lau e-maili, ia i ni wha upunga sua malie, ma le mānaia pe a e whaitau i ai, e wha pe a e a wai le mea, ia o le a maua sau wha ailonga e fia, ma le a lava. Ona mao loa lea, ona e io i ai ua le lei, tusi i ai le nu mela o lau teu ngā tupe, ia matu langa wha pe awa, o nei ona pōnga we sota ingai pia ona sila fia, o mo meo pepa hoi nei po cards, wāta ma mai tele le whainga, e maulona e io i ai, i matu i ai o details ia ona maulona le i o, whaingo fia i lai tangata ia e whaia lea mio o le sa ili manuia i lunga o le internet. Whaia na ngaoi se i tu lou ia lau swafa o le nu mela leo lau card. Ia maa umatu langa e whaingo fia i ona lātou ave sea ia le tupe mai lau teo ngā tupe e au noa malou malia i ai. Ia e tātou te whaalongo soa i le whaapunga whaapelitania le o le identity fraud, ia po le identity theft, ua ngau ia e lesi lau swafa mau whaamau maunga tō tino, ai te leo si fia, ma fuala, ona o lea ua e tali i oe i se fesili, o se whaate te inga, whaingo fila wa ia fesili e saui i whesota inga ia i lunga o internet, e whapea e whaatumu ia le fesili ia pe tolu pe fia. Ia o le e te alu le sei e mau ai ia le mau fualau pe nisini mo le tausanga atoa, ia po se whailonga tupe. Ona mao leo na e tali i ai, o le awala le nā tangata nei e mau ai o wha maunga. Tusa la o maile lapta inga le li o lo wha aurulu fo i ai, ia le mtanga ruenga le nei ia le malo, le Third New Zealand, o lona wha atonu, o le li sa telefutusanga o le leo sua wha ia Rob Pope. Ina ia tautua nā tātou, wha ai te tele so ona whaingo fia na tuu o wha amtalanga ini fesili wha pēr. Awa o ile pe mai tau e lantou o lo awala mai ele whaingo fie ona ngā oia ia tangata o lau se leni. Ai le o le mea nana e iwa iai. Ia pe o se lapta inga tā ua tele mō tātou i nei aso whainga tāo le tau tāo le soi fua ma le tau o lo o tātou mawhatia o mai. Ia se le leia la foi le wha ai tete i mea wha pe nei. Pe ona o tau whai atu. O le mānei i o wha upunga tangata e se e tia ai lau fwoi tau i lunga o se o ta inga nei. Ai na pau ale anga lai fia maua mai lata. O lau swafa, ma lau bank card le la amatu. Pe tongi le polane tau pe sfunda la pe fia. Ia ai e le o le anga na pau ale anga ia lata ui loa lau numera. Ia ona e le ia la pe fai ele ai sau tupe pe o mātou i si whonga lau mua ele tele ni tupe. A fai o lai, feo lolo si au tau ngā tupe o iai. E te toi tango atu iai se i tu lou. I se teimi muli muli. I o whai titia ai te leilo. Te le i fai se wha tau ngā wha pēr po la se mea. Pei o le, o tu ai ngā mea ia le tupu ai le tele o se le ni ia pei o na wha mau. Mau el mta ngā luenga. 2 miliona tālani usila.
na motu le ai mangau le ai ma se ngai le tau sanga le na tua na e tu nei ia tasi pe o se o tonga na ho le nei vai aso le tua ho ia le si fonga le mo le dato por kalame ia o manatu e matu fa fa tuanga ia le mata upu le pe na mai fa mau bonga le ofisa le o le Cert New Zealand ia la tu fe ngai ma le maito wino fa fita uri nei i nei ona po o tele na fa i nei le to tele ia ona o fa ata mala lava ma le io ngo fie i mea fa pea ia ai mai se ave sili ia te mo i lo emaili po lungo o le Facebook ma tu langa fa pea ma lo va tai tele lo fionga la wan ma nei tele va nga le wa fa manatu tato va nga muli le tato por klame ia sa olele wa le temil nei le mea sama sani ina o mai emaili sama sani sa emaili vule le fa mai ia ole wa manu malo nei le tupe tele le ia e mana wa taule saula to nga emaili na ona e manatu wa ilo el va nga wa ilo tele na ilo tangata awa ese foi la sa wa emaili le sa wa pe lo sa pe ona sa no e sa olele o to nga emaili na lo sa le temil nei o la fa pe mai ia e tadi mai fasili a sa ofisili e tolu pe lua ia e alu lo ngol se wa alu de se yo le ai ngo alu le ngol se a wale o to e sauna le email na wa o tele nei lo tanga to tau fa se ana wa suile wala na sa wa email na e fa o le si va nga foi le o mauti no ele o amana ia to tele tanga o tanga ia fa Facebook o le tele tanga te va ia tu si sa wala to asofa nau ila to information fo ia tu lungo la to page on Facebook ia tasi va na va nga o leo ia tangata ni ina fa pel o le so fa na usa o ala le o tangata le ia mata uri o tangata nga o ia poto tele tangata no na mo wa lo so fa na ia saulo malesi medi ia o ta o mai ia o lo so fa na usa o le pesa ia pe o tu lang fa pe na e ma nei fo ilo wa fa mana tu mai ta tu tunu ia pe o le a ila o le son na filen tu mai le poti le hale al mai ngale le Cert New Zealand il mata upule nei o le mata ti o le mata o le lua se fulu miliona tala el o le kwa o ke le lo even o le miliona o le mata tu betel ia bela o la sia o tala o ia to no e fe lo tanto ele tele ni tanto tupe o nga ya sa wa fe ia ai mo la to o la fe o lolo ia na fa putu nga tu pe ho i so i fua nga lue e mo tu la ia fa te a wa mo i le leilo sa nga o tanto wa ia e tau te alu sa wa ia i bela ia o sfa na o swafa ia mo me uma a wa ho i e le se fa mo o tanto e ave fua fa mo mo i ses e mo i na pawana na o si o wa fa mo mo le fa pe oe e na o e amalo ai ka mau wo ia e faita wai i tu lau ia ai le ai a si sila ia i tanga ta uma e wo ia oe ma wo isi au wo ia ma la to wo ma isi wo tanga ta uma na e me fai na faita wa ai le va pe a so loinga ia wo o le telefoni o te gata o te pē motu mai le toe e leo toe o ia i lungo i mea o na whae te tenga la ia whapea ai pe o le o manatu po ile le ia le wawe amatu pea whautuanga mo lu manu lau whaafonga ia awane o tātou wa whaina atu ai a whai o ni palangi ia tele la tau se le ni ia pangalea ai ia awane o ia isesi o si o tātou tunu ua wai fainta ia ma tulanga fa pena ia malo fa tai ia o fa fa ma tatu taimi o mai al tatu taimi ia ai nei mata o fu ile pe na la nga fu il tatu ia o mata o pule ia papua e sa o le sa no ngala wana fa fa tai o na o maua le tala fia mo nei tangata o lo pangati ai papua a o tava ai nei no o pengata fa ilangi mata o mai i papua so le pe o le fainga o si tu lo al fa fu le pe o le fainga o me o si tu lo le tanga le ta te le fia vai a fa tai o na o mau le fa mtalanga o na o i fa ma ninga o sa wanga i le fo i vai nga o papu ia al mesilia la sa wa mai o i le la le o Amnesty International like i Indonesia wa e to fu atu no de tele ma la e fo i anda to i New Zealand ia le la official le o ia de tau ale la lanki e ai ona se tu tele la tu no Papua Maniukini e ona le pe wa vai lua le tele la ela na ta tu ta o so Papua Niukini
o le malo o le itu tonu o le fono le al Pasifika a le forum ia mai tile fo il tatu tunu ua auto wa ia i fontanga mga luenga matulanga fa pea ai o le si lai tu le sifo le popule ai nei Indonesia pe yo ina le ali mo ia le ano anno mo fa vita uli le e tele ina le li potia e tele tatu le mo wa fa sa el malon fa sa lau tu tele fo ia au malanga o tanga tu stala mai fa fo malau fa sa lau o mari liwai ia ona o tulanga o pe lenga taina te lele tu nu maunga ia ono si vio i la to o tu ia ia lo ia ina i lungo i le si i tu malo le pa boni kini lo ia e ta o le Highlands a maurungo i atu maunga ia ole matua i esele na lo langi ia ina ile te leo le atu nu ia o tonga vao o fiu fo i fita Australia le vai tai me le tau ala to e fai asi te leo no ai pe la o le tu le o Papua le tau nei le o West Papua i po le tu i sifo o le o le la e tu la i mai i fa fita uli nei i Sawanga ia fita le malo Indonesia ia ona o te te fo ona i tangata le fia sa lot fia mo sa la tau malo kai pe o i sa sa le o tu maoti le fai ga malo le a Papua ni kini le vai le a le ngol na le po so fa na le tunu a le ai la na le a Papua ia Mani kini ku so le ngo sa le sa ia so ia Papua mani kini ia ai pangale pe ia le etele a fo ina fai tio inai Australia le sa la to pule pa po ni kini ia mo tatou i New Zealand le la tatu ia ona ole et tupu i Pasifika fa fi tauli ne e pe o lo file mua Australia mo New Zealand tau le ta ua i fontanga ia malo o fantasi ma tulanga fa pe o le fai tio la ai si fa pe im salo langa o le tele tatou so tanga ma Indonesia me tau fa tau inga sfa te inga ia ai pangale o lai e mali liu mali li mai ia tanga ia fa fita uli ia ho tanga da Pacific e pe tau masol mi ho ona nai tanga e ho e len tanga da papa o tanga da uli se tu lo ai fa inta tele ona talia el do tele le file mu pe po le silent o Australia mu silo i mata upu nei e a fia ia tau tanga ta so i fu mo le tu langa fa pena ia ona me tup e pela o manatu nei vai se le tato toi fa manatu foi mo si la ia to no e nga mo le nga i luma mo le si lo fia wa e monia foi o pe wola titi le la langi me tupu ona te konolosi neas ia a tatu tau no i Europa e tu Pacific ia on fa pela ia pe ole ia pe na oni nai motunga afa foi ma vai nga o la tu ta do por kala ia ai pe o se tapen penangal na mol nei vai aso mano la fa fonga fa te tele de on se mai vo il ta do por kala me ia ai mo se sunga ta si o lo so mai a o fa mo la to mo se si fa o poponga il na foi vai aso mo mua ai mo le terminator in mo nui la va na la tu fa ungol nei vai aso ai fa to fa ia fa so i fu mo mano le ta tu no uma la fa fonga
whawhiawhianga mai le soso mai kru ma le pese, ia o lo walofa mo oe lau pele, ia awa fwoi whawhiawhianga le taimi fwoi ia o leo le tuititi whatasi mai leo sea Jerry tapu mana ia ona tau mafuta fwoi lea, ia vati fwoi nai pese, ia pese wha moi roto, ia pe atau numai, ia Jerry tapu mana ia mpese fwoi whaoso ele fia o isi whale ele mana. Le was se furfa minute o te nei le tu lai lua ia to fa malo atu le taimi ta to proklame nai pe ona mai atu ia ta penina fionga la wano ati ilawa o le lalolangi o aso nei ia me lo tupu ia i so se vai ngol le lalolangi ia mai se ta to atu no o Pasifika mana ia tele vai ngai ia fa manatu fo ina o va tu fo le for sanga muli ia ta tu na ta au tau fa se ma au tau fa valea nai o lo fa valeina ia o tau mata to umalava ia ala le tau fai ave ese atu o tupu e mese au tau na tele tupe ia wa mātou ia a tele al tupe mo tono a tupe ia pol tala ia pol lua tala ni masfuru ia fai te vaenga va pena o taimi nei wale longa se awala tami mai ai la au tau fa se mo au tau fa avalea ia male au nga o tupe tangata tu lo la fa fonga mai ele tu ia lela fa so fa fianga o pese ia le te mau ia ona to mafuta le ma le usa Jerry tapu mana ia wa fo le tau tua fa o pea ala wala le si fonga le mo Wellington ia ele ngata ile tasi ono te si ma tasi fa mo ia fa pe fo i lungo tatu penga fa ilange pe o le Facebook ma le YouTube ia i le vai ngol tatu tua ia le fa melta mai ta io la mata me alofa ama na valo fa asa o lo le fale so ia le ora le anga tatou. Nei minuti na fatas mele ole le sa Jerry tapu mana ia. Wasting all the way, I ma on the mother, but I who will be the ainga. But along with boy, or they are on self to Ambana by Leva. Talo baila, ilo, songi, ole alvale, lo balosi. Umale took the pulo, low, yeah, fumale povi. Umale took the pulo, low, yeah, fumale povi. Se so, yeah, and se on the leang. Tau sisia, te baanga tasi. Olo leo tofi, tu mau se io i leo ti. Mo esa leia so inga luenga ua fai lava si mamafa. La ai foi oi ole mea lena wasu so ai au oba. Ula mai au maka awa eke kala pelo kupula sa mai awa eke emo emo. Tau ile ambio falling a bay o Lucifelo. Tau ile ambio falling a bay o Lucifelo. Se so ia e se ola leanga. Fai fai a kulukui wane ile puti puti ulu. Tau sisia, te baanga tasi. Olo leo tofi, tu mau se io i leo ti. Se so ia, e te ola leanga. E fai fai a kulukui wane ile puti
Nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o le oli nisi no yo tātou peso senga pei o na iai le nei vaenga o le oli. Ia, ma tōteo whalofa mwhaatalofa atu pa ia maolunga o le tātou tunu le nei vaenga o le aso ma lore soifua manuia, ma lore soifua maua, ma lore ngā lurue, ma lore ono sai, ma lore taunga tai, ia i le nei vaenga o le oli. Le whianga i le tātou tunu ia i au mga ruenga e pei o na māsani iai le nei vaenga o le aso.
Ia ina nei aso faraile a solo sumar fale nei ia ole masina o mati lua felo sobre tolu. Ia ile tautua na unanga de tātou wala leo le tasi ono chesu me tasi whamo. Ia e pei ona ia ile nei vahenga o ole a woli. Ia i nei lona no whaanga au tū. Ia i nei man Kevin Porerua i Wellington e pei ona tui nātua inisio nei tātou programe. Ia e pei ona ia ile nei vahenga o le aso. Mole atu ngā ngā whaftai tele lava inisio nei tātou porkalame ngā te whailole a fionga i a la wano i te lawa ma le inisio porkalame ia sa whapena on longolongo pui ali e tātou atunu ua ngā ta whailea ia o nisi fo i o vaenga i mawhai ono tau si la fia ia mawha ailoa ia ina ia mawhai ia on tu ina tu ia fufuanga ma le fa tau o le tātou tunu ngā te whaileo i lato umalava ia a wapor kalame fa ngā solo le aso ma le aso ma lore ngā lulu ia te utau ngā te whaileo leo so ia tasi ia mo le lato ngā ruenga fa tanu ine le peo na mai atu le tātou por kalame ia lo tau au na le nei Jeremia ia tapu mana ia le nei le ale a tātou a whafsa ngai mau tau sa ia pa isa taimi o nani le fiafi ia ona so mai leo le por kalame ia ale au tala vau le i tūlai wha ia o le tātou porkalame nei aso ia nai pespesenga mo i lātou o lo pena o na whaataunino whi au mga ruenga nei vaenga o le woli ia malo lava le nei vaenga o le aso malo le ngā lue malo le tau a tai malo le sai ia te utau ia malo fo i le o toi titi lava fo ia mai atulanga whi au mga ruenga pio na masani ai ngā ta fo i lea ia o lea fo i ole a mahe a fo i le tūlanga ia o ngā luenga e pei o na iei niso i lātou o le nā ua lewa na mānawa le taimiri nei ngā ta fo i lea ia o nisi fo i o i lātou ia o le nā ole a mataina tūlanga o fi au mga luenga e pei o na māsani ai ia mua mona whaatalofa atu lo tātou tunu o na ia tātou ta māmatina mātutua ia na ngā ta fo i lea ia o tātou whawhianga inga taulangi o i lātou o lo pena o na i maota ngase ia ele ngata i maota ngase o whale tangata mātua ia lo whapena o no tau a sa ili manuia ai i tau te talo whatasi i le tātou tapa au sili le langi ia ina ia mai ana whaamnianga e whaamnui nai tātou na ngātu whai le ola mani mānosi ia wafi au fa au o ngaruenga o lo pe na no to fia tātou te ngaru ai a lo fatu le tātou programe ia te utau nga te foilea mana toina fotina ia le moe pe ona iai o ia inai maota ngase nei taimi manuia tele ia tūlanga o le whianga ia foi matūlanga o sa ilinga manuia sa ilinga malosi e pei ona iai ia i to tonu o fale mai e pei ona iai le nei taimi alo fatu mo o tau tātou programe alo fatu foi mo o ele tina ia fa alo fatu e foi le tātou tunu o le pena o ngā lulu le nei vaenga le aso ngā ta foi lea i o ila tau lo malanga mai ngaruenga fa vai taimi ia ngā ta foi lea i o nisho nei tātou woma pa anga masani le tātou wala leo ia lo fa pena ona fa tonu ina la to ngaruenga ma fa fonga mai pea ia mo tātou le nei vaenga o le afiaf nei vaenga o le woli ia fa talo fa to foi le uso ia pili ia malana tamale na o tino hio na fa tasi mai na ia maloli ia te o so nga rue ia fai fa le ta avale tangata velo ia ma fai sa o le tau sa o le na o tama ia alo fatu mo o lua ia o te lo le ia tino o tino ia o la le ia ile tu langal fatanu ino ngalwenga tama na le o piri tama sa ia tama ia le sa o tala vo ile le ata to le tama ia ai mo alo fatu mo o tore nei va ngala oli e ngā ta foi lea ia le falta ale falpau na le kurbia le sunga ia tali ngā ta foi lea ia le usa ia junior le usa ia laki tama sa o tamana ia le tūlanga le fia fai o se pa o rau tavale ia vai le tama ulpo olna le tama ulpo olna au le toi mata ata io e me fai ona fai e ia le stay me ona fai fuai le pa o rau tavale io e alo fatu mo o tau ngā ta foi lea nei tato uso o lofa pena o na ngā lulua i so se ngā ruenga pe o la wanga i le au ave upa
ia lo fatu le uso ia mika viane o lo pena ona mafuta mai le nei vai ngale woli nga ta fo le uso ia niso ila tolo pena ona mafuta mai le nei vai ngale woli ia malore nga ro ia to se wa ngalo se wa fai ngalo tu ia tia usi to su wa fase na o mana tu au to su fa le temi to te vala au mai ai o te sauro ilunga I ngalo wa so leu so ia lia palala io na leu so ia lia ia o lo pena o mafuta mai malo nga lue malo le tau ata ia to tato por la mel nei vanga le woli na ia tato pespesenga mo o to ia a wale fe nga yo tato tu ni a manga luenga e pe on masan ia manuia tele nei vanga nei aso nga ta folia ia o le to fin foi America ma oil per ma futa mai pasi a Nicolao o lo pa pena nga pa chas mai leu so ia lisati alisa malot fa tati lo fatu ma oto ole a na ia tatou fa fianga nei vanga le woli ia vai ai foi ia ona a mata foi le tatou programe ia e pe ona ia ile nei vaenga le aso po fea le na tia ia sa mai io sa fa sa mo mai ia au wale tu langa pe ona ia ile nei vaenga le oli fa talo foi le uso ia foi lalo pi brown fa tai man wi ala foi chuchem nga wenga nei aso
o tonu pa chu chu chu. Nai whaafi fianga mo o tau nei vaenga o le auri ia le na i oe. O le wata tala le tātou por kalame. Ma lole ngā lue, ma lole on sai. Mai se parpati sati, mai se parpati ia o lea fwe ua e ma lole nei vaenga o le auri. Ma lole, ele o se aso e ma lolo i oe. O le aso fwe i whai o tātou te wha mai, ai fwe i au manga luenga. Nei aso, TALOFA atu fo ia yese tupua TALOFA atu ia lo pena on mafuta mai Navy Base Pearl hapa i nai Hawaii whaaftai lava manuia lava fo i whea ngai o tau ina ina tunu ia matulanga i au manga luenga ia o lo tau whea ngai ai alo ngā ta fo i lea ia o le tofine ia Erika ma oe malo whaaftai na ia tātou portalame nei aso iyo te longa o tau o sau ana nei ai anu alo ma fau le ile vaenga le na tala no ato ile so ya tasi ia male afionga ia la wano io ile melo le tau fa avalea so le anga wala no o sau mo mana o so fa pia so o sau wa se fa matala la le anga le mena no mau ai so le nau na nga wa ila u fitu se la tala mo ia so le o la fau nga mai o la te fainga ruenga so le ai o te irenga fai o le mena na tupu wa watu ni le teksi la telefon fa persone pola me wa lol tanga tale mele fai mai a te a ue pei le fitu se rautala ona mau mai le po le valu se furu poni wa lima po ono fitu tau sanga taru o se falea o ngā te lewa te whaalongo ina ua tala noa atu nei le ua amata na whaatele ina tūlanga lea ia le ala ufa pe a tonu o fetau i le leia ia ma le tūlanga o le mea le sa o mawhau ena matua i ngau le ai e te le whanau a o le vai aso atoa i oe ai alu le fitu se lau e anu malo manatu e sa ua le tupe le na whaim na o mana alu atu le fitu se lau le si vai aso o le si vai aso whai mai e toi pei atu le lua se lau mon tupu i oe ia o moe le po ai o mawhau au i tal o e se mele le ta malo i oe o le mau or kuso le mau lo mawhau nei lo mawhau nei le mau or ta malo le masino fo i oe a wa le tala na sau fai mai e umalo to tongi le tupele o nga fikim o sau rola i o le tupele o le tupe o e te longa oe o te le imoe le le po te lona to te sila fia ele imoe le tangata le po fa pea tu ai ana o wala si yaki fo la bank account po wa fitu male tupele alu wa mai e mana o mia le lua se la we ma o le mela na tupulo ma fo o la me wo fai mai te le lua se la ala te le varu se furu fia miliona la o ta ona vi fo se lua se la tole e amana to lo anga moli fo o le tau whawalea. E wa o amal te mini. No suru le loi leo. O whatu le o tangi whawamale mole. Se to e mali fitu se la. O le ai whana wa o whio i oe. O le ai whana wa o le vai aso ato ono wa avele tupe. O le e whai mali whautuanga leo. E lei se la tau me mawhai i oe. E lei se la tau me mawhai. Ia ono o tangatani. O tangat sole. Ale mena tupu. Na vili atu le telefoni. Vili atu telefoni. Tali mai. Vili atu telefoni tali mai. Oi sori. Ale maanga ia la. E sa o le leile sau noa ngā tasi male uso ia. Male fionga ia la wano. O le mana no ia o whaingo wham. Pia i vo i lele whaingo le leo. Pia i vo i lele whaingo wham talanga. So le. Alu watu ele tupe. So le male mlo mole fonga. So le tau wha avale a sori. Wa o mai lola le taimine. Ia. Lea la wo toi whaalonga tu fo i lea ua whaatele ina vaenga lea. Ia a tono se vaenga fo ino long po i li tātou tunu. Ia le nei aso. A tono se whiau tāua fo ina mo tātou nei aso. Ia le manu lau tele le tātou tunu. Ia toi tau tuana ma o tau. Ia le tūlanga i pei ona iai. Ia vaenga whaapea. Ia e mai sa la tau i te tele tupe. Vaenga i te tele tupe i oe. A wa ole kāta tamaro. E mo i fo ia e teri ai ni. E tele fo ia nei tamai negative fo.
e tele ana i o pe mawase fa po se lima ia e tele fo ia in tama ine kativi fo ile si taimi ni nala wa matua i o mai ale nei taimi ia mana ia tele vaenga lea ia le tatu tono o ma lo le ngalo ia te o tau ma lo le on sai ma lo te wata ia le nganga mawalunga ia o lo solo ngale le pe por kala me fa nga solo ia e to tonu ia o ngalo wenga o lo tau fa ngalo wenga ma lo la foi ia le tau ata ile nei vaenga le aso nai fa afi sianga mo o tau ia ile nei vaenga le aso ia ile tatu por kala me le nei vaenga le aso nai fa fi fianga mo o tau ia wan fianga il tato tunu i se au manga ruenga pe ona masa yai talofa lava nga te foi le fa talofa tu ia te o to ia te o to uma It's gonna set us free. Then it's to bring out forever, bring out forever, bring out forever. Hey, 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 reggae.
Malor ngā lulue malor tau a tai lo tātou tono ia lea ua toe sumale 5 minuto na tāle tula tolu ele tau tua mana unanga de tātou a la leo le tasi ono tesi mana tasi whamo e pei ona iele nei vahenga o lea oli malor ngā lulue malor on sai ia whaatalo whanfoi ia le tofine a seta i ruputea ia e pei ona mafuta mele nei vahenga lea oli ia le lusi le tino langa le koleni aia ole le lusi le tino no le koleni ia ngā te foi lea ia ole tamai ole sia la wano ia feta olo pena ora mafuta mai nei vahenga ole oli tulanga le tau olo ia matou i nei Wellingtone lo ma nei ala va tu langa o le paolo le tau na le tai ao le pi tau malu vo le malu lu ya tanto ia a o tu langa la va yo ia le tau le wa uli si fa solo atu fo ina ni le fiafi ia o lo ma nei ala va tu langa o le tau o lo ia ia na le fautuanga mo tatou ia le tautuanga fo le tu langa le swing o le tau lo ia ia ina im fai fo im so sani mo na tatu tamam tina ma toa ia e pe ona ia le nei va en o tau sanga ma to te ma lo nga lue nga ta fo le fa talo fo ile te mai pari tango nga fo le tina ia lo nise nga fo le tina ia no fo pe na ma fu te mai ia la mata fo ile na TV io mata la na TV ia ma va ai mai fo ile tu lango le tato por kala mel nei aso fa style auto tapo inga nga ta fo ile ia ile fangarino fo ia le tina ia esi nga ta fo ile ia le lato a inga i lunga tu i man Kevin ia le Ranui Heights lunga tu i ia ma lo le on sa i ma lo nga lo ia te auto ia ai ona i fa fisianga mo auto ia mo auto nei vaenga le woli ia fa solo yo ma fa ia a fa pene ni me tu pusa mo fa so a wole na tia io te tango seta a fa pe wa tu langa tupu a wole na tia la me na tia ora sa oi lo o te mau lo ele tama ia mau lo ti ele tina ia lo to lo ia wa nei finga me foi por tup ala no sa ia tina na ho ele sia sa to tina i ainga i tina tama hani pani sa sa a mai lo no fa no mai lo mai ta no ia na wa en tu sala la mena mate ia il tina wa il meu tupu wa alo mata io mana tua fu ia fa pele se me tu pe tiro sa o sa o to fonga o tu a tiro sa o to fonga o tamati tiro sa mai fu ia mata il tina o tamai il tina a o va tu il tina te le me o tupu io ia ona fa ia tu ele o lo ala il tama Ola fa alongo ia le tinai nei fa tala fu ia ele ilo ele mana o mo ia le mana ola e tala no sa ai atu lo tina ia tina darling o ia se be o tupu tama ftanga ia me simel tama ia se mo le fa pi de ia se mo tupu de okay ia tala ia na fa ia tu al tina le ainga va ai fa ngo fia fai ngofie ana fai por kala meu ta ua ma ai sa mai o fo ma ai me fanga ya ma ai me ala na fai ya tu tala al tina va ai oi ngana sa o ma ya tau tala sa tau tala sa o ma ya plan me la tu ona o tu ua tu oro la io e te o me ana te fai tu fai ngofie au wani e fa pe o ele fai ngofie ya ona alu wala I fa pe alola ia a pe alola il tamala fa pe o te fia tama ale lo la ta alo mai fo ile ia mi ngala na la tal ta uma mai ha me na tupu ia wa me na tupu ta uma mai awai mau o te mo vale el po na fa fia na fia ngara nei ngara o uli mai a fautua le ngoi ia mai na ia tato pepenga ma lo nga loe ma lo sai i nei vai ngole aso Ladies on the floor, all my ladies on the floor, damas on the floor, all my damas
ala. Me ano vetu. Atwe alu tau fia tama mafa tama ia tasi. Ellen Solomona, Lisati, io. E artau fia tama mafana na whātou whāma i au fine. Va aila i mata, io. Whiu e whai an. Ea, te fia ai mai ni ai. Ea, te hai whateti e mini ai. I tau tala tau au. Ya, le pese le al fatto senga ya le usa ya tasi na fai mai ata wa ala tu arwa tu tale pese ya tale pese la fatto senga i sia wo io fatto la le wo tamma pe mai se na le tale pese io na le tale pese ya le ala te lo pra le wo ya le ala fa fonga mai lo uso ya le watara pese lo fatto senga Nai whaati sianga mo o tau le nei vaenga o le wauli, ma lo le on sai, ma lo le fia le nei vaenga o le asosia o tātou i o le whapi a, i o e vai mai el toi ina, le stoi ina, mai o tātou, a maua le whapi, o le mea tāua na, to e sau, o le whapi a tātou. Ma lo on sai, au mga ruenga le nei vaenga o le wauli, ngā ta foi le ia, va talofa foi le uso ia Ellen Solomona, tole, ma lo sai fua, ia, ma lo sai fua i au mga ruenga o lo whenga i le nei aso, ia i le nganga maulunga ia o lo solonga le leipea ia fufuanga ma por kalame ia mga luenga o lo whenga ia i mo o tau. Ia nei whaafisianga mo o tau le nei vahenga le wauli ia se ia pa ia se taimi ia o mai.
kita mai le Pacific Love le nei vaenga o le auli nai whawhiwhianga ina wa tasi nel minuto o te ele tulai tolu le tautua mna unanga te tātu wala leo le tasi ono te si ma le tasi wha mo mana tua le nei vaenga le auli mo le atu le nganga le wha malo ma le nganga le wha taitele nei a tātu ma tua le lātu ngaruenga whai ia wale pikina nei a tātu whanau le haonga ia o te ilofo i lea ua tu ua le taimi nei a wharaile le nei ia maua fo i se malo longa nei whanau le aso atai au mo le atu le nganga le whaafitai nei a tātou mātua le lātou ngaruenga whai ngā ta fo i lea ia o le taulanga hina o nei a tātou waluma whanau le tae au ia i le me le usui le uso nei a tātou whanau ia o onga ia ngā ta fo i lea i o le taimi fo i toi pikini ai ia wae le se ngaruenga whai ngofie ia o te ilona o tau si la fia ele leia i lau vaenga ia leu mātutua ia lau mātutua tamaiti ia o tātou ia la iti ia aua le tau ona tu ua lau lau tau ngaruenga le tau ona whaatino le aso ma le aso ia aua ai manai ai o le mātou whaasoa na nafi ai se taimin mātou asiasia toi fo ia nafi tonu fo i o nisi fo i o ainga ia sia fo i ma sia fo i la tau ma tu langa fo tonu a inga ngata fo i leo nei whana ia sa wate te i la inga ia wate te i la inga le tutu atu a se le mele na tupu ala nafi ia ona fitala noa fo i la ia le tu langa le tupu le tamaititi ia sa o tama fau ia le nei vai aso ia i le vavi o le tu langa le tupu le memor tamaititi ia sa soani mai foi ma fa so foi mana ita mama tina matu la zona fa pe me la fa so ava ai mai ale ta mai titi o lai o oe ma le tina le ainga lai te faia uma mea lai mana o ia ave le a onga ia o le mea ai o mea uma ia ilon tal tonunga matua vo le ta mai titi e le mawhai onaru esel ta mai titi ma tātou, mātua. Esel tā ua ia te au, ma sa au maua fo ile nganga fia nafi. Tā ua te lele tūlanga o whaasoa, mai se tātou ia lea e la iti a tātou walo ma whanau, ia o se tūlanga le leitele. Lona winga, wa tātou mai nei, ia wala o tālale na whai, mai māu e pe ana wha pe o Samoa, ioe. Tātou Samoa na umātu atu ta maiti, to tele, ta ngata e tausia ma o tata ngata mātua, tātou tinam ta mātua, pio latu ngaruenga fia nai whai, ia o nei atunu. Te le ar suinga, ioe, mai a le tā ngofi fo tātou e vai a tātou tūlanga tamaiti. Ia, ele mawhai ona tātou mauar se lau paseno fia ato atoa. Ia pe uhala no o e lau whamtalanga o utala no whatamatu. Ioe, o utala no whatamatu. Ia ono le tūlanga fo i o le piki ina o le tātou whanau le haonga. Io, e ei fo ina isi ta mai mana o e piki e tina. Io, whai mai walato whape mai o le ngaruenga le o le ngaruenga e whai e tina le ai. O te le ai atu i ate o to. Io, o le ngaruenga le nei, o le ngaruenga e whai whaatasi le tamamal tina. Io, tātou ngalue whaatasi. Mole atu i ngangar whaatai, ia na ia tātou mātua uma, ta maa, tina o ai lava o lo tama o lo tina o lo tolua va tu le fa fonga me le po ai lava o lo pikina o le auntie o le anko o ai lava ia o lo pikina ne tatu fana mo le atinga nga fa tai lo tu nga wenga lo fa tanu ino tatu va ai te leo swinga le wai vai temi nei ia i mea lo tutupu ia i to tonu o New Zealand ma le nei lo lang ia ia ile nganga mawalunga tātou puti ma tātou apo i nai tātou whanau ia ole a iese runga na i manuia mo i lātou ia ma tātou fo malo ia ole a foi ole whamanatu mo tātou niva iaso ese sole niva iaso sole whaalua whaatolu na su ere kia o tā vale tole mole whaalua whaatolu na su ere kia o tā vale ia wa mau ana le mea nā matua i lei loa hapo fe me su e iai. Lei loa le ki o ta avale, lei loa le kād, watu whafonga mai ala tunu, lei loa le kād fo le lefa o ngā e tātou e whai whātau. Tua i lei loa o whapea sole. Matua i anu sāfo le nei ki a tai su e, ale mana i ala ale whai masu ale ki. Ia e mamai le whale watu, e mamai le whale le staimi i oe.
Ia, wa su ele ki la no fo. Ia, ki lini atu ai malalo no fo. Ia, ki lini atu ai matua le mukuka. Ia, fa pena, mo te ia le mai, ale ki li, le lopo waru atu se la pisi, watu fa fonga mai, o le ki le nei walu la pisi. Ia, ki lini atu ai, ia, wa te ia la, ia me mana iai, e mau ai fore ki. Ia, e wa mana iai, ma fane, ia, e se le tā ua, ia, ia, a fa pe mana ia sina po ia se henga vo lele me vo lele henga ia ti o ta vale ki o ta vale ia malekar vo lele e ne che wale lo ia ma so se me na va pili ia e tau fo ona va enga na nei va enga la itina ia fa so so ni fo i mo le anga e lu mo ta to ma la o le nga lue ma lo on sai ia le wa te ale fitu te ale tolu fa ta lo fa fo i mo la to ta lo fa ia la to le la anga ia tu la to si fi po ma lo le ngā lulue, ma lo le tau atai. Ia, ma lo le fo i le onu sai si au mga lue ngore neiva yaso. Ia, ngata fo i le, ia, o fuafuanga i pei ona iai. Ia, nai whawhiwhianga mo o tau, ia i le neiva e ngā le aso. Mr. Lover, Chris Mona, hey, hey, hey! They call me Mr. Lover, on the case, on the case. Hands on your body, I don't wanna waste your time. When I was 16, I was feeling comfortable. Maybe it's time to let it go. That means it's time again. Nobody will love me like me. Oh man, no slow. I'm getting to lose control. It's like when we change the channel. No way I'm gonna stay and settle. It's like Noi fa vi fianga nei vai ngale only na o sumara tasi nei minuti o te ele tu lai tolu. Ya, mai le sunga ya Chris Sheki ma le Mr. Lover.
Ia, e awalo fatu i mo o tau. Umala moro pena o le mafuta mai le nei vaenga le wauli malo le ngā rulue malo le tau atai. Ia le ngā tau fo i lea, ia malo la fo i le ono sai fi au manga ruenga i pei o na masani ai. Ngā tau fo i leo na ia tātou uso matua whapine. Ia lo fa pena ona tustusi mai lungo le tātou Facebook. Ia, fai funito fe awa. Fai me le ma, tamo sati ari. Fai fo nei fe awa ia, wa nei to tongi. Ia, Ngā te whailea whaatalo whatfo e ale tofina ia piu ia kopo ia moli atona lo whaanga i nai porua ia ngongo ngā te whailea tu pai mani whanau ia lo pena ora mafuta mai i nai Wellington i porua ia ma lo lava alo whatfo i mo e piu pe ona iai au mga luenga li nai tō pe ona e au kilani se wuk lei loa se po whea ia i nai au kilani ia alo whatu mo o tau ngā te whailea ia wompa anga le tātou wala leo o lo pena ora mafuta mai i nai au kilani ngā te foi le so se mai nga lava ia nga te foi le io i lato umalama le so i le so i pili o na ma futa mai nga te foi le so i tino le lato nga wenga fa tino ma lo nga lue ma lo on sa i au nga wenga ne yaso nga te foi le ia ona ia tato fa nau ma no fa nau ia wa nga ia tulo le fale ia vai le ofua onga ia po feme tau ona tu wai ia tau ona tale ofua onga ia mo le onga ina so fua malo ia vai le se malo longa ia ai fai ia mami materi ia i fai sa me tau wat ia al nga fo yo na wa vela tau maftanga me ale te le nai ia to fine ia seta ia seta o levo na vela tau maftanga wa ia nei tamitia onga mea le to laki a la tama mea to laki a la tama ya eri set ya we laki fo ya wo lu laki uma ya no lo sai a manga do ngare nei vai ngole aso ya e pe ona ya mo ta to ne ya so na fa fi sianga a tolu fa lima fa ma ina tu la ngore ta tu tua ya ona watu lo la yo ta tu telefon ta le tu la fa ia ona tu ina tu la ia perkalame pe ona sauni mai ai ia le sunga ia Maria nga te foi lo tofine ia ana ia ai tatou whanau mai ona e sauni ia ona ia ona mai ona fai sau tau maftanga ia ona e sauni mai lo le mo tatou porkalame na ni fiafi ia wa fo se so ani mo oi fi au manga i nga i ia o onga no fe nga ia ia o le atal no atu ia Mari ia nga te foi le tofine ia ana ia inisio va nga ta o awani MC ta to porkalame na le tu lai fa nai fa si sanga mo tau nei va nga le aso ma lo nga lui a fa pe e fia tu mai fa pe lo lima ia tu mai fa pelo limo o no lo ai na ile le si fia fa ta lo fatu ya kilometre se fo pesa mino lo pena ma futa mai me le pone Australia nga ta foi le ta fine ya la mata ta Philly Milford o lo pena on ma futa mai le nei vai ngole aso ma lo nga lu ya te to nai fa fi sianga nei vai ngole mauli ya ma lo nga lu ma lo un stato non fa ma lo na fa ma lo nga lu ma lo un sai si am nga lu ngole nei aso Go ever when Johnny Usiti tenate go Utona sojo Yaus magadu Pretty woman, take a love, pretty
Nai whawhiwhianga ma o tau le nei vaenga o le awa uli maa, lo le ngā lue maa, lo le tau atai, o tau mai, mai te le ale lusi, ia oi, te le ale lusi e mele oi, ia o no le tūlanga voi le ia, ia o le pupuni a mata, ia, o le pupuni a mata ma tūlanga o pe o tātou i whaalongo i laka pi, aso i tātou i o tina na whaanongo atu lai sela mai watu pori whafunga mai tau frisela, iyo, whai male loto, mea na, lewa whai le taimine, wa sela, a lewa whai male loto, wata alo tu male loto le mea, wa ili mea no taimine, iyo, ma lolo ngā lue, ma lolo sa ina i whawhiwhianga mo o tau, ia, vai foi le nei vai ngole aso, ia, tātou mauale ngā ngore whiwhia, ia, male ngā ngore tātou ngā lue whātas, ia, ole tūlanga mana, ia, le nā, ia wa tātou te lei loa tūlanga o le nei aso, ia ai o le nganga mawalunga, ia pēnā ona tātou whiwhia, ia wa foi rei ngalo, ia olo iei foi la tau olo pēnā ona tāpua, ia mai o tātou alo whaiva, a o tātou iei whiau manga ruenga, ia te tau ona awi le tātou whaamua, ma moli le nganga le whaartai, ia nei a tātou mātua, ia le lātou ngā ruwe, lakunga ruenga whai, ia nana e halu watu ai le whale, whaalonga mai o tau, whaafonga mai lau wahenga e o te le a fia i fua lau wahenga nei tātou te mamatina matua lau wahenga la iti alu te fia tala noa tuai na whatata inga lau sat ngana e alu watu ai le whale palasi lalo lau ato le na ave lau tamo lau mea ai o le ngaruenga na palasi lau ato to atuli loa whailo matanga le pesele e te whaatai mai nā le lau tango e whai atu tango le pesi. Ai awana tango alai whai furi. Ai ata mai nā, ai lau tango pe whai atu tango le pesi. Ia nai whawhiwhianga mo o tau le nei vaenga o le aso. Malolo nsai, malolo ngā lue. Samoa, lunga lo talema, la mana
E te ata mai ua o maua fo I lau ova. Ma lole ngā lulue ma lole on sa ili nei vahe ngole aso. Ta lore fo tua fine ya I me matafola. Ma lole ngā lulue ngā te whaile luso ya Ellen Solomona. Ya ma lole ngā lulue le nei vahe ngole a fiafi. Ia ngā ta fo I lea ia o peti. Nensen tea o lo pena o le mafuta mai le nei vahe ngole aso. Ya ma lole ngā lue ya o leo le alam lam fahe ul tulang o tatou porkalam le nei vaenga o le aso ya on
tele ale tūlanga fo i o le fia sosoani atu. Ia alanga ia tātou porkalame pe ona iai tolu whaalima, ia ona whaamae ele le tūlanga le tātou tautua, ia ona tu ina tule e tauna tāliwha, ia o le anga o le oe le tātou porkalame, ia o tō whaina le tūlai wha, o tō te pole i oi, i whai aso le ali i oi, whai aso le ali mo tātou, ia, maua fo ili staimi talo tātou talo whaatasi tātou tapausi le langi, maua le ola ma le manosi le vai aso, ia tātou toi whai tātou toi whai tā vale, fo ila i lunga i vatu whafonga mai ele atono, ia nai whaafisianga mo o tau, ia wale whenga i o tātou tunu i whiau mga ruenga, ia pei ona māsani ai, mole atu ngā ngā whaaftai tele lava, ia i lo tātou atono o ngā ta fo ilea, ia nisi fo i o lātou, pe nā fo i ona i lunga o penga te whailangi, ia lo maua i fo ilea ngā whiwhia ngā ta fo ilea, ia o le ngā le loto maulalo, ia mwhai ona tātou ngā loe, ia ua o le nganga maurunga le nai a tātou, maua i o tau le whiwhia, maua fui hau ia le tamai whiwhia, ia masa whiwhia la po, ia ua tau whamai a ina o whiau mga ruenga le ne yaso, nisi fo i o puompa anga o lo fau mai lunga le tātou wana leo, ia, o le tu alalo le tātou wala leo, ia tau mwhai e share pe tu whātu le tātou porkalame, ia tātou wala leo ia i lātou o lo mana o mia le vai o le ola, ia i le tātou porkalame, ia o te tā ua o le vai o le ola le tātou porkalame, ia po o ai le tangata e vai, alu atu le tūlanga o nei tātou whawhiwhianga, ia ma tūlanga fo i o le tūlanga o kōmen, ia o le amanuia fo i le tātou ngaruenga whai, mo le atu fo i le nganga o le whawhtai tere lawa le tātou atuno, ia tūlanga o le kōmen i whaatamālii, ia ngāta fo i le ia o tātou whaamatalanga, ia pei ono uwhai atu, taimi mua, ia tātou te po e lawa fo i tūlanga whapena, e o te iloa o le tātou, au whaafonga tātou, le ai se tūlanga le a tātou uio, le ai se tūlanga le a tātou fia vesi, o e o te le mana o me vesi ia, le ai se mea o tupu i a tātou, nganga mawalunga na le fia, o nei, leo o mano whai atu, o nei, o le whapia tātou, ia ona le leia i leo tātou, kalame, mole atu na nganga wha maloma na nganga wha tai tele lava le nei aso, ia alofa atu mo o tau manuia tele le wikieni, tātou wō ma le lotu le asa, wha mangalo ai fo i ia angsala la waenga ia masa u angsala, ia ona tātou toi amata i fo i leo le si vai ansa fau, ia mole atu le nganga wha maloma le nganga wha tai atu tau, ngātu fo i lea, na ia tātou te mama tina mātua lo pena ona wha fong mai, malo le on sa i malo ia te tau, ia a whaapea na e whai atua i le tina le a inga po le tama le a inga e te alofa ia te ia nei e te alofa ia nei ma se i o ore ngata anga ia a le whaapea le whai atu tama le a inga i le tina le a inga te alofa nei a e latu e sia mea whainga ruenga a wad whai mea na ia se o te leo toi fia whaalonga toi nā mea ia alofa atu mo o tau ia manuia lava foi le mangalo mai foi stulanga tau tua ia alofa tu mo oto ia manuia lava foi le nei vaenga le aso fa so ia le atato tau ma vai le pesele le PA brothers ia u fa ingoina na e fai mai nei you love me today io la tato nga io na e whai mai nei, you love me today. Na i whasi sianga mo tau, i le nei vaenga la woli. Fire malula, chili mana unio le mat, ya fire power sitala, chili mana uchi sa mama, au sulu mai loi matau le tangi awa chili turia ile ni la lula. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today.
ai o te whaatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai male fifia, se aso ai whaatasia, o te leto I mana o se o se aso nei to e suia o lo fina ngalo alo fa mai nei ua umalo umasalo salo. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Awa ete tau mamau, ina ne isilo pau. Ai no fo mai o utalane, ne sopo o se manu vale. Te le fia mana o ni mea tinga, pe a fai ai to e uma I lo sha, ne tu fa po e vangai le fa atu fa. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Apa o so ulanguna, ai uma wa yo se ula, pe a fai ai o talinga, tatali iso alofa, o tele te mana o se yo o taya o alofa mai ne ilusa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafao. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Alofa yo tau taito alua. E toi whatalofa atua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. E 5 tausanga o le tamaia Mike Worley I kalai estete, na whaina ina ua lawa I le taumawhaina o se fasipovi, ma maliwai I le amatanga o le masina nei, o se whaalawelawe matui a tele e peona muli maulo na uso, ma sa taumawhaiana wo e to alua, e whaianinga luenga laweai, peitai na maliwai lava I le whale mai I le mai ai o aso e whātalu o na taufia. E awhi 5 se lauma le 5 mata upu na ripoti atu, I tangata e a whaina pe a lawa I le lua awhi lua. Valu se lauma le tolu tangata matutua, ma le to afitu se lauma le lua o tamaiti. Sa mawhaiona whaaso atu ai le susunga I atufu e fiso, I lunga o le tautua a le sifofongo le laumua I le porkalame o le atal tae ao. E whaatau ai le mata I tu o vaenga nei pe a tau sasami, ona e o ngaonga tūlanga e ono o iai pe a lewa aia le lei. Na whaamanatu foi, le tāua o le nofo le lei ma nofo sao pe a tau mafa, la mu whaamalu o mea ai, ma awa le tautala pe a tau sami, ai mai se lava mo alo ma whanau. Na mawaiso e suenga al matanga luenga mo whaalawelawe whaafosei e nafa maleilo I longa o mata uputau I whaafita auli, e awhi ai le awa malosi I Waikato, le si itia mawalunga o tangata e o atu I le ED, I le aso o le Crate Day. Po o le aso le ana amata whaamanatuina e nisi I le luafe maleiva, e tau mawha ai whangupia la popo ai se fululua, e tusalea ma le tolu se laukalama o le awa malosi. I se suenga la tamai a le Medical Journal a New Zealand, na ripoti ai e toa 5 tupulanga mai le ta I lua se fulu, I le 2 usanga le matutua. Na o atu I le whale mai, I le Crate Day I le luafe sefuluiva ma le luafe lua sefulu. O le 72% o tangata na o atu I le whale mai Waikato, o le I tūpawa li'i.
E whaitau se lau tangata I Wellington ua whaaalilo lātou te tee I se polo ke tifou o ni whale e whausia I se nofuanga sa ia I se whale pui pui I ni tausanga ua tuanai. O naolo o talitonu e le isa iliani o lātou finangalo whaalia mo lea whaamoemoe. E fitu se lau whale o loo whaamoemoe le iwi a Māori e whaaonga ai le Port Nicholson Block Settlement Trust e whausia ai whale I Mount Crawford mā Taimoana. E lata I le tolu se lau tangata sa whaatumuli ai le potufono I Wellington I le asona nafi. I le ilo ilonga o lea mata upu. O loo whaangai o nei lea mata upu ai le isainia e le mālo. Na whaailoa mai e le taitai o le National Christopher Luxton I le asona nafi. Le au I ilinga o vaenga e wha o le fuafuanga a le vaenga wha upu whai pe apale mai I le whainga pālota. O nisi o vaenga o le awa ai iai, o le whaalelea o le whaitau tusi, ma le matematika I totonoa o ngā tūlanga lua. O le 80% o tamaitia onga, ua whaamoemoe e o atu I le lua fetolu se fulu, ua ausia e tamaitia onga le sini o mata upo le matematika ma le whaitau tusi. O New Zealand o loo tūlanga se fulu I lona whaatūlanganga a le PISA, po o le PISA I le lalolangi, mo mata upo le numera ma le whaitau tusi. Na saunoa Luxton, ua ia sauni e toi tusi masui le curriculum, po o mata upu e awa au inai totonoa onga pe a manu mālo I le pālota tele o lumana I nei. E 2 miliona tā lātu pe a tangata New Zealand, na mai mau I whainga tau whaavalea I le tau sanga taluai. I se reporti mai le Search New Zealand e whaapea, e se 40% na si iti ai tupe whaalu a tangata I whainga tau whaavalea I le lua fe lua. Na maua isu enga, o I lātou ia e whaia whainga tau whaavalea, o la lātou ngā luenga lea o aso uma, mai whainga luenga ai I ni pisi nisi te tele o whainga tau whaavalea. O le tele o tangata na lusi tupe I mata upu, e feso o tae atuai tangata e whaafōlinga o ni tangata whainga luenga I whale tupe. E taitolu aso mamaua e le Search New Zealand reporti whaatatau I mata upu whaapea. I whaamaunga lata mai a le Stats New Zealand, na whaalia ai le laititi o le suinga ua iai I mata upu tau I tamaiti mai a inga matitiva. Ele e iai se suinga tele I whaamaunga mai le lua fe lua tasi I le lua fe lua. Peitai, e mai le valu I le iwa le fuai numera, o loo whaatuma uina mai I le lua fe sifulu valu. Na maua isu enga, e se fululua pasene o tamaiti New Zealand, e mai I a inga e ilalo o le 50% a la tautupe maua, a ele I ave sea le tutongi o fale. A mai ana to e sea le tutongi mo fale, e si iti atu I le se 55% le numera o tamaiti e soifua I le o la mativa. E tasi I le se 10% o tamaiti e o mai I a inga e lenga fatia le tau o se e vae, o le pili I fale mai, ma mea ai mo le afiafi. O ia whaamaunga na mawai le 0.5% o tamaiti Maori, ma le 0.5% o tamaiti matitiva o Pasifika. Na whaalau iloa mai ana na file I unga o le pālota na whaia e le PPTA, po ole asosio whaia o ngā ikolisi maululunga. Le toi whaia leo se solo te te ea whaia o ngā e lalo le asosi a le PPTA I le aso lulu o le vai aso fau. Peitai, o le a le aua iai whaia o ngā mapulea o ngā ale uni a le NZEI. E silia ma le whase furulima a whe whaia o ngā mapulea o ngā mai le NZEI sa awai I le solo te te e na whaia I le vai aso taluai. O lo o tau mawhaia asosi e ngā lulue ma le matanga luenga wa onga mo se malilienga I totongi mo whaia onga. Peitai, e o mai ana nafiele I maua lava se tali. E silia ma le lua se fulu a whe whaia o ngā mapulea o ngā maile asosi o kolisi. O le a whaatino ina solo te te I totono le atunuu I le aso lua se fulu iwa o mati. O le tau lea iai o ni paka mo ta avale I le whale mai o tamaiti I Aukilani, na mafua aina tolopo le vaainga o se fō mai, mo le tina ia Caroline Angus malana tamas furulima tausanga e maua I le kānesa. Na whaailoa Angus, o lana tama e iaia a fianga I le fatu, ma o loo mo o mia se taotonga molo na fatu I se taimi vave. Peitai, na moli maule tina, e sidia maleitu lao ta amilo malana tama e sa ili se paka mo la ta avale, I le vai aso taluai, na mafua ai o na toio I le fale, e fitu sfuluta la le tutongi o le upa po o le taxi, pe amalanga atuai, ma sa faa lia le langona faa noa noa o le tina I lea faa fita uli.
E whaapea fo ile moli maua se tasi o tusitala, i le tausa i lio se paka ta avale, pe a sia le fale mai i aso o le vai aso, na whaato e se so o upua le te whatu ora, ma wha amauti noa e toi whaia se isi aso la tamai, e wa ai Angus malana tama i le fo mai, e fitu se laus fulu tolu paka mo ta avale i le fale mai a toa, ma o loo ngalulue le te toka tu mai, ma le ofiso fela ua ingai au kilani, e wha le lea ma toi whaia ni awa noa wha au popo, mo ta avalea le au whainga luenga ai mai se tangata mamai. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaengo le aso. So i fōmaruia le whaafonga le tātua tunu anu maia o se isi whao pōponga le nei o tala mialo tutupu le tātua tunu i Samoa. Wa whailo mai se pepo whaamtalanga mai le ofisa le pālemia e le whaamaunia lea se whaai unga le kāpeneta le neiva yaso le toito fia e leo seu Dr. Joseph Tawati e a vea mo ofisa silio le pūlenga o le tanga renga o whaatuanga ma whainga whaiva mo le isi tolu tausanga o lumanai. O whautuangan tu ina atu le komiti na iloiloina tāno sanga, le toi tō fia le awhionga seu, na te whaawawina le tō whinga i pulisili, o le matanga ruenga o whaatuanga ma whainga whaiva. O seu na amata tautua le matanga ruenga o whaatuanga le luafe ma le lua, e lalo le vaenga pui o loa whea avea i mei wha mai ma iniseti wha la fua, ma si itia i lavalo na tūlanga i te tonu le ngā ruenga. O le tausanga lua fese fulmaltasi na se e atuai ngā luenga le whaalapo pitongo su enga whaasaya nisia Samoa le Ross. O se ali su sinia, ma i uai ina whidiwhidia e avea ma ofisa silio le pūlenga o le Ross, e le tausanga e lua fese fulmalfitu se ia o mai le so. O seu wa o ina mai to mai maanga waa e mai selo le sila fia lau tele, e le tūlanga tau i le ati na e o whaatu anga mwhai ngā whaiva whaapea fo ila fumanu. Ma so enga tau whaatoanga, a wale fiso swani le si tia o le tamau ainga. O lo umia seu wha ai lunga tikiri mai tūlanga tau whaatoanga mai l'Investel Pasifika i saute. Ma nisi o wha ai lunga le matua o whaiva i tūlanga tau enga mapuna o whaasai nisi mai l'Investel Japani, wha pe foi ma le wha ai lunga PhD, mai se tasi Investel mawalunga i Peritania. O le tōwhinga ofisa sili neo le mtanga ruenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, sa iai le awhionga ia telefono David Hunter, ai ina ua toi whaasala lau le awa noa, e le i toi tālo sanga. O le pupolenga o atunu o le Pasifika mo na taitai i whidiwhilinga malo te tele o le laulangi, o le lepetia le tūlanga saonga le mō, ma vea i le Pasifika o se i tūlangi lan moana. E a fuol fina ngaro le na ua wha alia le fionga le teitai o le atunu, le fionga fia mena o mi mata afa, i lana la unga na ia sao noa ai le whailo inga ma le teitai o le malo Australia. E ui ele iai sa ia sa moa le whenga ingang sainia Australia, Peritania ma Amerika, e una ia i malo si anga wha New Kilia, e ui olo mala malama le lei sa moa ia whenga inga, peitai, e lama ti ai le saonga le mua atunu o le Pasifika, ai maise o Australia ma New Zealand, o atunu i alo o la tatata tele i atu moto le Pasifika, ai maise o whea ngainga mawhainga pa anga wawala lata, e au fia i foi ma Samoa. E se whina ngalo le fionga le teitai o le atunu, na ia wha iloa i o se lape, e le tuailea o na langa i teitai o atu moto le Pasifika, e na ua mai o na sainia le malilienga o le Okas, ai le i wha i loa, pe iai se sila fia o isi atunu o le Pasifika. E le report le faltupe tu te tonu a Samoa i le fua wha te tau le soifanga o Samoa po iai le teimi le nei, wa wha mawina i le se fun maltasi tesi male o pasene, wa siti ai le tau le soifanga. Na wha i loa le teitai o le JPP se whailo inga malau tu stana i le neiva yaso. Nisi o wale fsoswani e tu iti ai le tau mawa e le usiti ai, le tau le soifanga lava ye Samoa. Sau notu i le epa o se tansi o wala o le tele leo fale o loa,
e si itia le tūlanga o whainga whaatauwanga, ma pa ua le taua o loa. Ai i teimi e sioke le taua o loa, e te tau e lona whaangai yoi le komite e whaatontonu le taua o loa i le atunu, la tau te tau fia le so ona si itai o le taua o loa ese, le foi e o lava i o loa o lo mau e te tono le atunu e i fua wha ele leanga, e te tau na whaatulanga le leise tau tāla whengai, e pā leni mo le au whai whaatuanga ma le au whai pisinisi le atunu, ai whape nā foi matanga ta whaatau. Whaali e foi tui la epa o se tasi o a mionga e māsani ai le au whai pisinisi te tele, o lo lātou whaaputu ina leo ni pusa o loa te tele i teimi e le lei ele tau o le soi fuanga, a o teimi e sioki e ia o loa, o no lātou whaatau ina le tau e sili atu, mai le tau na o lātou whaatau ina mai ai. Whae loe tui la epa o le se fulmalitasi pasene leo o si ti ai, o se foi numera o a mawalunga tele. O lo whaawau lava na fisosoa ni mai maa lo te tele o laulangi lo tātua tunu ia nā ti nae, e le ngata o le toe tau mawhaile o toi a ti nae, a fianga o atunu o le Pasifika mai le whaamai o le COVID-19, e mai se lava ilu i tau te tele e au fia i sui ngaunga o le tau. O le whaanau naunga o Samoa, ina i aua ni toi whaalangolango te lea tui malo si anga o lo whaonga i nei o lo mai atunu i whafoi pe o le swau. Ai o atu le se lau pasene le whaonga i no puna o wha le natura, ma malo si anga whaafawina, mo le soi fuanga o tātou tangata. O le vai o senei na te tālalo ia i nai se tasi o poloketi tā ue le no fuanga o whalea se la tai. O le kesi le whaonga i nei o ngā umo, e ngosi mai o tātou mea o la se itu nou. O le nei poloketi o se whainga pa anga lea le UNDP ma le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, ma le whaalapo bitongo sa ili manuia mo a inga tae au. O le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le o te pola te Valforce Schmidt, na saunoa le saunoanga au tū, e whaailoa ai le tā o telo ia ati nae, e mawhai o nga o sia i te tonu lava o Samoa, ma alo fia ai le whaalangolongo atu i o loe awina mai atunu i whafo, e na ua si itia le tau o le soi fuanga. O tala fowia mo le nei aso tofi manuia le tātu atunu, wha soi foia. Fia
Toi va talo fatu le pa ia malu tātou tinu ina nei fo ia woli o le asfarele nei aso lua se malfao nei masina o mati i le tātou savaringa ma le tātou polongo nei fuitu sanga luafe lua se maritau tau si fonga o le lamui Wellington ma le polo klame mo tupulanga talavou i le nei asfarele fia le ubo la manoma te fatasa tui fo i ma le tufine ia ana fa solo wa le tātou polo klame nei a woli fa talo fatu atu le tufine TALOFA malo soi fua tongane mari ia TALOFA atu fo ina i tāwo i o mafuta mai tatou pokalame ia malo lava soi fua malo atu fo ina i tatou tamama tina matutua le tatou pua i mai tono mauta lawa ia o mai fo i taimi o tatou pokalame masani ma fo ni vaenga tāwo ni vaion faaso atu ai ia ili nei vaenga o le afiafi ioi ea mai le nei vaiaso Mia la fatai mana ia tau ia tatou nei vai aso a e mo i lava sa to una timunga ia ai le o a faina teleni tafinga malolonga ia fianga i fana wa onga ma o onga ia Mario nisi fo i wa onga tulanga lua o ile ai sorry a onga maulunga e fo le atu so te e ile aso lulu vai aso fo secondary teachers onga la le polisi ia TALOFA ia ai pe fe lolo la Mario le a ele a faina tile langa luna matua wali no fala to fale o matutua ia pe o nga laiti pe aso te ia no fa matua ai te meti laiti o le mawa e fo tu la kai o tu la i timli ai vai fo ia o beta wa o ka fa na ia telefo ia afia para tu fo ila tu ia fe rai makalo pero no venga la talo sango ile pule o ngalo venga mo se va no e no fo mai le ai ngali fa ila sole yo no ele se tau se tamiti i va ita miti ono tu lo so te ono tu tongi fo yo lo mata o te ya o mai yo lo tau ina tatu fana ile tu la ile kini kata na ba o fa te ta moni ya fa malo tatu tu no tu pula talo yo ma fu tatu tu club e fa no tau ule il fale lite dia sta le se la lava o ka sa ora really di no vi ya lo va le la lava ma tu tu tanga ya ya vis voi lunch box ia na pa ngai fu imbo tu la lunch le vias ave fa le se tu sei le vori o tu so fu tu sala ia dia ai mai le so te ni i toro ia mana banong ia voi le te e te ora tanga tale fa lunch sa one nei mana e vai ngale vai sa no ai mari of wa onga ai o le tau o le vaveona ona ave o fa onga tanga mea a mam ia e taimi fo ia wani te wa tsiaki atu tina ia le i tala tau le timula stona i te timula sa e maua i se panga noa fo ile e to sume nola ia ave nei fa fo o lo fa onga pe o monta ia ai o nisina mai nga tau pe pa pe le lo failo o fa onga taimi nei fai sa snack fa no mai tato pokalame nei fiafi alo Ia toi whamalo atu ia le ua 5 minute te ili tu lai wha tau tua si whonga lau mua ia inana pokalame o le youth show po pokalame o tupulanga talavou Neas Faraile wha ai wi fwile nei maasina o mati toi tasi vai aso o mati ia tatou patalo fat fwile ia apirila ia tatou taunu fwile i whamanatuina o malima toi tu o tatou li whaola Mario le atao sao lava i le tatou upo nei aso o le tatou upo mo nei aso a fasa moina o le fasoa atu i liso so tangata
ia afa Britania o le speak up Mariam Fayona ifa mtatala le wingo ta upuneas ba le ia ole upule o fa so pe tu e upule o mai fa so mai pe fa so atu ia afa Britania speak up ta wo fo ile va ngale ta fa so ta tu fa so ai fo ile I mata polo tu la me at ole tama martini talbo langa anar su fo gandi pe yo listanga te mana o tu ya te ya fo le mana o fa so atu pe fa ilo atu me ye le tu me se lava pe fa le se tu langa fo ile o afia o tu langa o poli o fa o lima o sawanga o ala vani tu langa fo ile e o fo ile me a o mai pe fa te lo i lo le talio le fesili me le fesili e ta o fa so mai fa so ai fo ile Malaysia trat em fa yo na musi tali mo fa vital ni net fia mo pe la ngan na la me pule ta tu sa no le yes ta wo yo le speak up talk about it me fa so mai morning le malo o le tele o vaenga le la tata no te topo kala men le asfaraile o vaenga le o lo tupu o lo tupu pe ala pe ia ma le o va ai le si tia mo lunga o le numero ia pesi tia no wat pasene fo ile o o toi sau i luma ia le vaenga le tupu tono kolisi ia ele ngata ile a o va o ngatu langa lua fo pe a mata mai lava i le vaenga le lalo a mari ia vaenga le o le cyberbullying ia po le bullying le fai lunga online ia ai o la momonta tu tala noa i le bullying lava ia in general ia po le sawanga fo ile sawai na ia lum fana tono a onga moni o le tasi leo vaenga ta ua tele o le vaenga le o le share pe fa so mai pe ta ua i o vaenga le ona o le cyberbullying o se tasi leo fa fitau li tu nga tele mo ngolo tu la me temi nei mo si fil ta tu nu o le cyberbullying pa o sa wanga e lunga o penga te failangi pe fa ngai na le technology e awala tu se sa wanga le pe mai le o le cyberbullying is defined as unwanted repeated aggressive negative behavior no winga oni winga e mo moe tele mana o is unwanted o se me wo fire so o fire pe repeated aggressive was tu nga oni winga le negative behavior that takes place over digital devices like cell phones or telefoni, tablets, computers, using social media platforms like Facebook, Instagram, and more. Pero tu langala na o cyberbullying lava ia o sa wanga nei fa ngai na u penga tfai langi mana technology ia o fai asina si ilunga o ile rise le sa unoile le fiafine morning le mari pe o va ai fo ilungo penga tfai langi le tele fo yo pule a onga la le ta waingo a onga le tele pule a onga o fa lia fo ia langona popole ia ona wa e ai ni sio o tamaitia onga i tono a onga le o fo ia o lai o fausia le is a Facebook page o se Instagram page lungo penga tfai langi ona ola ia pe e ia upu e sawa ina ista maitile e fa so ai lunga ia pe o failea tato fitawi i fea tato fufusu i fea o vaenga o malea mari ta o sa wanga le e fa so i lungo penga te failangi e lan vaenga lea fapea la o faito fa experts have explained that some students are more prone to say things over a phone or a text than they would face to face e tamiti fo e tau lim phone tau tala tu upu e te sawai nai fa ta ingota ua ai le leitele i le whaonga telefoni fo ilia e lafo o i whamatalanga ma upu e puli e lista mai titi. O le mana i o le vahanga le oi. E pe sa o le tala fo i le tangata whai tō whāne. E tangata wele mo musu atu e whai atu mouth to mouth. Mouth to mouth, face to face. Fo le mo na ela tu sa wā tu oi lumo tangata wala e tumu. E fia tau tele tangata lafi atu tu o telefoni. Tu o computer ma vahanga ia. Ma lafa tu ni fa upunga ni fa mtalang pe no fo fa mata utangata na ilungo ata on the ata videos ya po images fo lele fa le anga ile stangata wo o tu langana o le wo mauti no le temi ni wo fa ya sisi ti o tu langale ai o le fa no o le wo o fo i tono a onga mai wo fa tele ni tono a onga le la va tu mo le maule isia onga nei I Wellington la le ta o le ngola onga I peo pages la ia tu sa wa faile u penga tfai langi po le group page tu sa wa awai uma ya fa na wala onga le ia tu sa la o lungo le page na wa follow mai te me fai fusu anga
ia o le aso lea o le tai milion malolonga lea la faile misanga lea Moni lele. ai ua tu'e mai fo'i o ata o isi tamaiti a'oga ma fa'aleaga ai ua komene atu i fo'i fa'anau ia fa'ilo atu ia o le taina uleaga you are so ugly upu fa'apena famatala fa'apena le ua tala'u nei luga o upega te fa'ilagi e tau ele tagata le ua a'afia ia o ina la tupu mai fa'afitaoli fo'i le mental health ua i fa'ale tonu le mafaufau le tamaititi po le taina titi fo'i a'oga Moni lei o lo moli mauma o lo fautuaina ele au faitofa. Ia tamaiti ia po anum whanau. A whapeo le tuputu langa le awe. So ta eila mata upo le aso. Ia e whaasoa atu. I mwhaiona e whaasoa i se councillor le a onga. Po tangata fo ilea e support be e te aru te whaasoa i ni mafutianga o e whengai ma oe. I mwhaiona e ta ua pe te whaasoa i lau whai a onga. Ia po o mātua. Ia po se tangata fo ilea e te trustinga. I o vainga tāwana e tāua i o lou whaasoa atu ona ni te iwa whaatupu fo ilea ma vainga e te alo e whainisi vainga e le te tāwana o iai. Wa le onga o le whaafitau li lea o le pule leola. That's the extreme end fo ilea o le se mafu anga e ona pule ili le te maititi lo na ola. Ona o le tūlanga la leo le o sa wanga nei. Ia tu ia sa wanga fo ilea le tino physical bullying. Ai pe ua this is more complex atu pe ua tu ngā te pe o ngaonga te le atu la le atu ai le fua fo i o sawanga whai asina tutua o le level le i le tūlanga o sawanga nei wha o ngā ino teknolosi mo penga te whailangi so wha longo mai tala vau le nei a fiafi ngā te whai le mātua Moni le a whonga mai fo nei vaenga la fiafi e whai mai wha matalanga tasi i le 5 whanau tono New Zealand lasu e sawaina. This is what NetSafe says. 1 in 5 young New Zealand Kiwis are bullied online every day. Ronuinga tasi 5 na o le 2% o talavou la Haiti young Kiwis. Leo oi tūlanga i o sauwanga i. Tō se te lo ilo oile matua male ta mamle tina. Te lo ilo nai puli so walo so watali so wafafini. Ia o sau tama fo i lea onga alai lai lunga o Facebook po lunga o Instagram ni ata o lau whanau. Ia maritala fai ni winga fa matao fo ile so ifo malo na fana Moni le mari sam faiona maua se moli mau mai se tasi o fana wa onga pisiringia foi pole asela to mafo sona mafau ia ile vainga le tuputo no le onga ia ai moli mau mai o tamaiti mai vasenga fitu mai vasenga valu o tamana le faia le pulling o so la to le taula mua isa wanga ia o alon whanau vasenga fitu mo vasenga valu pe o lai fatu as fulu sutas sulu tau sang mana ia lau sanoanga mari tu atu tafo ta mama tina le whafonga mai e toi siaki fona i tato whanau o le stamai te ti mari matua file mu alfale moni ai o nu marfaya o nga matua suia la mi o le haonga o le si fo i vaenga te iloi a fai lo pisa tu lau whanau e ile mena tu ia e vai te fo i sui ia so lo yo vi ngolo wan a te tengo se alo e tau tala e fia a wa vai atu o te mamati na wa tau le tau tala wa tau le tu a wai ni por kalame wa tele na moe e ei ma fuanga e ei va ngana tau tatu va vai langa te lo ilo po la sa wa ina ilato ia tu longa fa ngai no technology social media o me la tu ai va tu fa te ngale o Facebook ma Instagram o nisi ni upenga te fa ilangi e pe ona tau longa tu pe o fai ma upenga fai go fi e te no fo te tu ili sta tu so ele lo fo fa si o te tangata physically ia o fa si o te fo ile ma fo fau you know emotionally i o tūlanga i whalongona, emotion tu tangata, o alai mawhau whaunga tangata, o ta alo e tamalea. E sa au le tala fa Samoa tātou, mari e sili atu le tinga o le tala nei o le tinga o le sasa e tutu sa le ana mana i tātou alum whanau ia e o tia langona i vaenga ia tate nena whai tāta lei tua. E tata langona o iai nei tātou alum whanau Samoa talo sia ia awa tātou lea e fasi tātou e tātou mātua e le mapu le tala noa mai mama dad le ngata i lea o nei tātou au whainga pa ia lea tua e whaia o ngā whewhi au ma o ngā sa ia awane i mau tātou i le vaenga mana ia le la vai tātou pokalame spesi ai atu e fo i mai
O le tātou tatano I tūlanga o sauanga ia tūlai mei te minei e a whi tangata mātutua. Ona e fole manatu po kalame. O le vesili. E le o sauanga ia wa ai whanau le whai e tangata mātutua le whataitai. Po se mea māsani wa e mea vo e pasi mai lesi ia. Malesi. O le mea fo e wa ai e ilta mai titi wa e tātou tatano me po e ata. A whaila lai po e mai ele te mai titi mei e whailunga o pēr tuai lang ele matua. Langa whamole tātou te o le tūlanga le matāu pule e au fia o mai a tātou. A whaila e au ngā. Ia matātou ai tūlanga nei. O ane fisili vo i a tātou. Pue ine a fianga o mei e whailunga o pēr tuai langi. Ma mei ele tutupu te mini. Ai ei fo i la tu la fono i o i ei tono la tunu neo New Zealand. Ma tūlanga o whaasalanga. E te le o iloa a hei whaasalanga o mea nei o le cyber pooling po sawaina I lungo pēra tawailang pe a whai e mauti noa pe whamaunia se molianga o le vaianga le o lo tula I mai I timi nei Moni le I o la mai foi toi tali umai tato toi e tata noa atili I le tato mta upu e pito ane I tuau le masina se I sulungi ai o ita le fetua paneta po fea o iai ina fai mai o sautala pena e tawane ai o I ua sengal we fati Loa lofa ya oe hani O ani fua o so alofa Faile amavai o lo uora E whapena o e sunga Le amatanga o mawhauwhaunga O le a umalava le tausanga Ai le aima se I unga E taulo ufia fia Pua oe wai maunga Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufandonga Mafaiti chili ule alofa Oi wa sengal we fati Lo alofa ya oe hani O ani fua so alofa Faile amavai o lo uora E whapena o e sunga Le amatanga o mawhauwhaunga O le a umalava le tausanga Ai le aima se I unga Lua sultasi minuto le wate ane litu lai whantou tōra si whonga lau mui Wellingtone ma polo kalami mo tupulanga talavau I le neia so whareile. Le tōwhine analo I pere tātou te tanoanga neia so whareile le matāpu le sawanga ia leolo a fia I e whanau ia e mānei fo I tātou te tanoi le vaanga nero tātou polo kalami. I tūlanga fo I wa fianga I e tūlai mai ona o mea fo I lewa I whanau le tūlai mai tonu I tangata mātutua. Moni lei ia mari ia aile ia vatua ia le ta ia fasalanga fo imfaiona fai ai mana ia ta fa so pe ona sa no I vaenga I fa ngai ta matutua le tele vaenga I fa manino mai ta reporti le lu mata ua tele o vaenga ta ua o sawanga I fai ta matutua ai pe la to tele o iloa a o le fa ngai na fo o le teknolosi po le Facebook ma le YouTube e le si vaenga le ta ua o le sawanga pe e fai se tangata arioti se tu lo ale le fa fonga tu so le isi o mato I te lea wa salanga o le o e pe fa pe te laite
e te whai I le face to face. Ia. Po la fo I te text, pe o te text atu ia, oi Mari, alu ia e oti ia. Ia. Pe te nofo foi se post. Pe te nofo, ma post lunga o le upenga te whailangi. Wai. O le wha upunga lea. Sili ina e a. Sili ina e. Tolo wha whamara tātunu, o mea moni ai e tata no langa le tutupu. Sili ilo walo e oti. La me o min a. Ua lewa tauna e a. O wha upunga wa pena le tule me. A whai wha mau, that is a bullying, a form of bullying online. E tau tu mai fo I mei e tu lai mai fo lele e te nofo fa le anga tu le tangata I lunga upenga te whaila. Pe te whai e fua tala le tangata e nofo pue ai tu sei le se fa tangana mai le tangata na. Wale la ta o I fo ile la ta o fo baba e au I mai vai nga lele au mai le tu la fono le. Ta o ia ma tala I fo ta tu. Ne ia fi ai ta tu ai pe o fesili no tu fesili tu tu fina pe fa mata ele o mea ne o leva ai whanau. O whanau mea pue ata I whaonga le upule analogy fu le wha they are cameras. Ma mea na pue o fia whanau mea o leva ai I lai whai. E o te lo wha pea tu la o lai tuku. Alanga yei cases leo mawauti noa. Ia, o no leva ai yei lai whai le matua. Ia wha malulu fu tātou tunu e a wana ia whaina se whinangalo I le vaenga le wo atua. E ono le tātou te tano I meo sa wanga. Le tula I mai. Mau te iloe wha mau ni alu tātou tunu. Ae vai nalo su e atua lunga Facebook. Oi o woi. Ta iloe lunga o Facebook. Ta iloe pe ese sau Facebook. Al Facebook le tua vai. Tele I o wha upunga. Wha matalanga. O sau tusa. O le matua sau wa. O upu foi ana. O ia. O upu. Te ilbo fele se dictionary le ma wai upu nei. Sa o le leia lau sa noanga Mari o te vaenga fo ilea. I nua Facebook e sa o ai e pe solo mua I tatou tangata. Ile whai ala vaenga lea I whaonga upu sa wa fo ilea. E a fi aila ngona ma o ti aila ngona nisi tangata. O le isi vaenga tāua. Ia. E la vea I lalo le cyberbullying, o lau tango le pu ele ata o le stangata, ai le se whatangana nei au mai. O nei tango le tu ulonga o penga te whailangi, ai whaini au post fo ile e aruini au upu, o lo te ata o le sauni ta report. Ia, mo fia fit, ia tatou tangata, ia whai ele vaenga lea, I lungo le Facebook, ia, o le ale, alo le ata le new, Mari, whataita inga le leia le tupu taimi nei. O vaenga fo o whainga maa loa tātou I Samoa. Ia. Pe o vaenga le o matua I sawa I lawa I luma masi iti ele no mera o le sawanga I lunga o penga te whailangi. Pe le wa whai o le whainga o upu I e whai e tangata langolango I le whainga maa lo anga I tangata fo I o le vaenga wha upu whai a o le vaenga wha upu whai fo I le ai whai ala tautala anga I tangata I le whainga maa lo. Pe o whaataita inga le leina o le whainga o sa wanga I lunga o upenga te whailangi. E leo se vaenga le leilea. Lea sa manatuma. E sa o le, wo o le polo kiki, wo o mea tau pisinisi, wo o I mea fo I e mea tau wa onga. Wo o I le mamaho o le wha matalanga le mara sa wanga le utātou wa ai. Tu sa le lau fetu ia I tangata ni. Ia, post mai le tangata le la tau lesi. Ai o mai fo I lesi wanga mai ata. Tu sa la. O le vesili ia ila wuli nei po la viafini. E pe fa mata e o le mafu o tasi leo vaenga mafu anga o le wanga I whanau whaitulanga I. It's more like a cycle a. Tu so mena whai e isi. Le utoe o mailisi au ngā tupulanga, le utoe whai o le te talo le pokalami. Ona ua to te ritangata ua mali, ua ma pule o lanto ula, ona o meni. Ai upu vo ia la tunu vai e pala maa le pala upu matana. O wha o punga ma me uma. Tu sa le wo olau sa no le vanga le me wata. Tu sa ne e fa pea o na e lupu ele ato tangata le ma e le se fa tananga ma le tangata le e no fo post. Sorry tu la fono le mena. Ai mai sei nei New Zealand. Mai sei nei New Zealand. Le la tau e tatano e tu la fono ye po le. O fa salanga mo tangata pea fa mauni o ele sa e fa se winga leo se sa wanga fo le bullying online. O le tulafono lua fesulima ele leva na ye tulafono lea ai ilo tangata. Moni le. Lua fesulima. Lua fesulima. 2015 Harmful Digital Communication Act.
a fa pe maua oe pe fa maunia lena e tango lafoni fe autostusia pe post fo ini au fa upu fo ile sa waili starta no pe ngat fa ilangi em fa yon fa sala ina oe fa fa pui mo le lua tau sanga mama fa yona toto e fa sala oe se tu pe limas fulu afe tala pe pa pere mo tangata lau tele tata i totasi ai lua se lau afe tala fa salanga mo company ma fa la potonga vai lele chulanga la le pe ai no fo vaila man tu la fa yo ule sa wain na le ta la fo me tangata text that's evidence fa mau ningana le poli o le sa wain fa nau e ye tu la pena tu u fa ma monga o le si ta me ti mana delete na ngai ava ai e tu poise ni fa lo ngona foi ai ta o ye o tu o mena fai ma fa mau ninga e pui o ma fai na e moli e tangata na lo fa lo mai e ma fai na fa pui le tangata na mo lo tau sanga ma fa sala ile va nga tu pe lima su wa feta la mo tangata te tas ya po o company ma fa la pu tonga lo se la wa fe ma fai no fa sala ila to e ile va nga na lu mo tu la fono le e ma fai ona ile tu si sai or a court order from the district court o le famsinonga le fai tu malo e ma fai na mai le tu sai mai le al famasino e tu oi la va te ngala we no fo upload no ngal Facebook la Facebook se ata o listanga ta mani fa upunga voile e mai la tu sai na e tu oi la lo e te pe la lo e fa tonuina o e mai famsinonga e tu i la lo pe te pe famtalanga na o ata na delete uma mena a fai te leusta ia e ma fai ona e ala fo pui mo lo masina pe fa sala fo ole tino tu pe lima fetala mo tanga te tasi ya male dua suru afe man tupu mo tangata i o mo company fa la pitonga oka o te le na tupe a tele ya tupu langa tala vau fa pe o fa fonga mai ya o fa salanga na e te ono e fa salai nei oe pe fa pe lea e te fa yala miolia o lo fa yo sa wanga i lungo pe ngata failangi po le sai poling toi fa manato la vainga ta ua le Mariona le ta ua te le vatu tu plan tala it's an offense to incite someone to commit suicide even if the person does not attempt to take their own life tele o vainga ele fa pia foi na lo fa atu e lo oti se tu lo ele si vainga fa pia e sta mai te foi le fa pia e ta o sa o tu ale me tele fai alue sisile le ua se tu lo o fa upunga ia tu sa o lava ono le tupu i tatoa o ngai nei New Zealand. Ne i fesiri ngiele tu no mai la tu le fa fo mai po la le tu la fono le lo fa su lima le Harmful Digital Communications Act o lo ye fo i lungo lo penga tsa langel tanga luengo le justice fam sinonga ia o la tu ye faiona ye ai le fa mau nia mai i tu langa o consequences ya po o me penalties en faina mo tanga lima su wa fe tanga to ta si pe fa fa mau nia o oela le mo wai taxi le taxi na mai lo tanga ta fa mau nia me yo mulianga ni man tur Facebook ana o la wai lungo la lagi a to la mata to say to wai na su e voilia ai lo o mai tanga ta fa o pungam fa mtala tu se te no follow posta tu la wai lo mai tanga no foto tu siata me voilena e le va ngale em foi na afielo ngalu benga o tamatin televu pe foi na foi ni post fo ie mani nia tele lima ala tu la pule tanga tele mana o te fenga luengai ero le fal fenga luengai su ero tanga tele o background ia a tau lai lunga la Facebook i meni ia afianga mo la ngalu ai lo ngai tele ina o moni leia ia le nei aso male tsau i lo male teknolosi wa tele ia telefoni fo ile wa tofu telefoni ma ia no fa now le satata no to married ma li fo yo tamaiti nei le wa fai telefoni a mata tu ia o ista maiti wa fai telefoni vasenga lima vasenga ono a tat ia ma vasenga fitua ale tata no le ma li o tato fatu a ma wa tato telefoni fo ie le fai buttons no fai ano vai tia ano o usole o tman tu ai la o tama vo ie omi vo ni to say it's down of pe fa alua na o message te numero e to si pe la il por text ye foi ta alonga vo ie pe o se ngata vo le snake
alongan o tanga telefoni na Nokia na ai ele mafai ona fa sa internet ele mas internet ia pe i telefoni na nga mai lai bona ma wali internet mo ia ese male ma tu langa teknologi o teknologi la mai ele lei ai a fa nga le nga lo se tangata pa nga se lo tangata ina la tu puai e te lo sa mo la tu no pele la nga ta to fu ile sia tu o mauti no a o tele lo ia e te lo ai videos to fin an ole o upu foi mo fa langa tau fa langa e ta ua ia le mate tu langa leva ai tu tala vo leva ai tu fa now o tu la lo al poka la mia tatu va ai se awala tauna tatu tu wai tosi le lenga le me tauna tatu ye on a faila o tu nga mele le vai fa now o le faian e sau o lo fa tu slow post tu se lo faila post e tala tu lista ngata la ti tai tu pure e feta wa mai tali mai that is cyberbullying right there a faila tangata le wa afia le ma fau mental health me uma pena ia oi na lai tele lo tu taua lai fia mai tangata o le tatu e fo lo lai tatu uponi aso fa aso mai speak up share about it if you're a young person I always tell a vote it's fa no mai anai tupu ya ole menni anai sa wa ina oi lungo penga fa ilang ya tala tu por kalami tala noise tangata tala no lau fa ya onga alo lau fa ya onga someone you trust tangata te fa tu ina tala noi fa ilo ai le mele tupu and keep the evidence moni le vainga foi le mari mana ia wa e ta wale le si vainga ta wale ni te wa foi ni te wa a fainas fina ngalo se si ia ai honor por kalami le tato tala noi moni o le fautuanga foi tu pulanga tala vo ia e vatu foi i nei tato matua foi ia po nei tato tata matutua le e afia le vainga tata mau vo mariona nei te vapia mana ia me o mari ana mata ia ai ona o isi ta friends lungo on Facebook le after ngofi share ona apia lo lai lungo o tato a apio phone nga se ita wiana upua o isi la vainga march te vai vapia pe fa fena mo moia tangata ye le poa i fa matalanga ye fela foi e tata ma fa pe ata misa mari lungo pe te failangi ai longa ma faina o moe le lei lo ma fa i le mama fa upu yana la fo mai o le afianga na le mo tata walum fa now o mana tu o fa now te mili they're very sensitive o te mili o tala vo le o fa ai unga le tama fai le va ai nei se la tu fai unga fai va per sa unga le me fai o le wala le fai o le wala le tali tu ai e o lo fa now tu langa na o le lo la po fe tu ai ya tu la mai lo ma fa nga nei a re puli lo ma lu tu langa ni wale lo po ila tali tu sai e ta u e ta to mata lailia a mesha ta lo tu ma tu a mesha ta tu kalesia a inga wo mai masani a e ma te tu si tu langa la tu la mai te lo la isi me le tu ta no ye fa so ai and ask that person if they're okay ma fa ilo po ani me la tu la mai e le ya le tape ai lai me tupu me ya o wo e fa na wiva tau sanga ngai la lo le wo tu lai mele mele so what a young age so le te tau na la tu wo i tu langa ni focus ai la onga ngaluenga me umalava ai wana ia afia fola to nei tu langa me or sa wanga i rungo online tu so no foto tu laptop ma cha tu le fa cha no foto tu telefoni ma fa ya tu upu tu so le sa fai mai ruma ala wo fai mai tua sala la mo faina lathi mai fori isi vai nga tawa mari mana i fa manino le ia onga ia wo ta pule ia fusuanga le la ta wa tu longa ia no fo ta nei ta to matua ona te le vai nga tupui fa tot fani le o mai ia tupulanga pe loi pe fai mato study nei le fiafi isi la tupulanga le tele reportia so ne reporti mai ta to paanga le tele wa onga ia o ta pule pe fitawile ile center ya e o te lole tupu so se vai ngoni usila ale ole amata no atu lava I por role mele mateno no le vai nga pole pitano le mateno no foi mamari se vai nga ta wa le ona ai alon na te fusuela tu e o ti mai ole ala le me fai ya sa ole o nai tatu te laifa pe alma tu ala e te a onga ya le yo la te alo e fusu la e foi fusu
Moni. Mawala lo sui fuma lo wala tama ten telephone. Yeah, wala masyaw nga. Tao yun vayangan ni. So bullying is very important to understand that it is not good. Cyberbullying especially is a complex issue. 1 in 5 piano vayatu fa magmongaya may net safe New Zealand. E lua % o talavou la iti o le tulanga leo sa wanga I tulanga o upenga te whailangi. Whaonga ina I upenga te whailangi o le Facebook, Instagram, TikTok mai si lava. Whaonga I technology e wha ui atu ai ia sa wanga nei. So very important that we be mindful of these things matatu matalai. Ia manau whailo atu tulanga o salai o no a fieta ngata ma whaasalanga. Whale pui pui o tino I tupe I 5 siruafe, 2 siruafe, 2 siruafe, 5 afe. Ato atu te leo nei tupe. Ia pe a whai wha maunia. Lono winga lai ta ua fo tu o evidence. Ma wha maunia late a wane te no fo te lead SMN na po ele le ata screenshots. Wha maunia o le au mai I le matanga luenga lea le Justice, Ministry of Justice in New Zealand. To report an incident of unauthorized posting of intimate visual recordings or cyberbullying, please contact your nearest police station. Lono winga ia vaven na whailoi I le ofisa o leo leo na I lo tau pitunu. Lono winga e mwhaina e alo I le ofisa o leo leo mwhailo ai a veifa mabonga ni. Ia na mata loana ngai yoi leo leo. Ia e wha maunia tūlanga o molianga leo a watu tangata I e wha sa wai lunga o penga twaila. Maneri si vainga ta wale marilena e mai ta wha maumaunga ia mai le matanga ringa o whamasinonga. Whainga wo fo ilia tupulanga talavou. Lena whailua whainga wo mal tama politeine. Ai te ila walu alu ai motu si a whafose. Ia, walu teine e tuta. Walu teine e tuleta. Ona te ia le wai alu waita fo ilia. E aru roa tu'ulo e lungani ata fo ilia na matua I malu pui pui ai le vao o lua. O le uputu usao. Moni. A loa tu I lunga ma e whai. O le si whasalanga. That is an offense. E 5 afe e mwhai ai ma e mwhai ona whaafat pui pui oi. Ona o vaenga le te tawana e mata I tuina le lei. Mari o te ilo tauna whai se tu la fono wha pia Samoa. Tau ona o le mau. Tu sai e alu te ne tu tama ai no for tama tu I lunga at. Ma whai ai. Ma wha leanga ai. Tu so me na le lo wai lo o be sa di lo. Ya le wa wai lo mai la lang o le me na whai whenga tai. E luma lo penga te whai lang. La mata. Tu sa a whai susu anga ina o na ta ua te ro tangata ia matangata ia to I mal fusu anga. Moni. A te fusu lo lunga lo penga te whai lang. Mata mai ane lo lang I me na whai. Ta ua ia malelo wa sia silunga lo penga te whai lang na Ministry of Justice. Ngan tfoi le Net Safe New Zealand. O le whalaputonga na Net Safe o la tauia. Le vava aia. It's more like the watchdog ale malo. Yeah. E vava aia I tūlanga o mea tau sa wanga I lunga o le o penga te whai lang. Not only that, cyberbullying, but tūlanga hoi o mea whaataunga I whaonga I lunga o le scams, fraud. Mea umai a whia I tūlanga so se mea I lunga o penga te whai lang. Monile. Au te roa tele na whamatalanga I cyberbullying a ana. Sa ole. Tono foi o le whafunga mai a nei tātou tangata matutua le o lo a afia langona I vaenga nei. Lea wailoa, le iai e mwhaiona ave tu la fono. Le tu la fono I New Zealand. Ale ave iai pia whapea le o a waine na tātou e la vei e afia langona. E to a tele la vanai tātou wailoa whai a tāua. A ta te iloa whai a le langona o I pia whapea I sangata whai me whapea. E au le hanga e la teine ma la tama whai me la puka. Ia, te roa a ua le whai ane a tala a ua te e moria ioi. Moria, le na mai moria. Ai la vai foi. DJ, spin the cut.
Le uto es 18 minuto to ne tale uto la lima le la va tu pespesenga nei mai le songa ya sua Felice Mikaele pespesenga le sawanga ainga ia taula la tale le pespesenga nei e tulanga foi miolo tula i mele temi nei i sawanga yo tatu tatano tutali mai fa ma el tatu por kalami i minuto to tatu tua baktai Toi fa malawa tu o toi sfuli minuto talo le tula lima fa muta foi le tatu tautua ia ile nei afi matona o tanga tai fale ioe ia ol pela tasi ele fano fa fonga mai atata sili atamitua apa bete pu ele atata si ia lutu no Facebook mali Instagram fa pe tamale ese male ole pulling ole pulling lesi sawangan tasi ia ala fatu mo le uso le ua te su tolu minuti sulfa minuti tanti por kala tu fine ala tasi ese matu lango sawanga mane vo le ua te le ua mo tele tata noi ia e foi il temi tatu pa mai mata apune wo mai on na tatu tata noi e le tala la volunga neva ia so na yese se tala vo le ua mai mau le soi fu tu langa ole ava malo silena tu la mai lena les male marijuana o te lo aisa methamphetamine pole pi so le tu langa le o fala au fa sai nei ya male mal apa pia le o tato va ai
ile la fianga fu le wa umali so ifole masalo mia ina yesu esu engal corner por tangata su o baliu fa fu siba peni o kilani na tula mai le fa fitauli le tu fina moni le o fa no noanga e o sialo Samoa le na mama ile no so ifua ile pia le ta ole honey bear house beer we vai le ngo tamani fa upole honey bear house beer Pero ni pia lai brew fale wa tu si house beer ni pia lai brew so esa we to no apa pia na mumu ai dai lunga le ata le pia mana ia fo ia mata itu wa ia tu pulang talavo ia ona mana tua Maria le wanga ia le langa tu pulang talavo ia ini se le tang fia le ama malosi o I party e mata itu wa nga le wa elisi ia tamiti fo ia fai mea valea se tu lo le moni e watu mai si fala au foi lea tono o vainu la pia la inu a fai nai leo o soifua ia fai nai mo soifua maloloina tu pa ta mai tai ta o foi vanga le on e foi tu langa foi o me o ta to do tu ni me va pe ni le o ni tu ni fala o mani me e mola ta mai tai moni fai ni winga le manu e o ta mai tai ta o ma ta la ta to vanga na but that is very very sad le tu langa le tu la mai yo mai ma wa tu so fu ma lo na fu talvo moni ya I ono o le ma ta lai va ka nei la a misa afia nga yo tu ai tu langa tu langa tano ni ting ma ta la ma ai tu langa ka ye ma fa unga fai ai mai se le ese ma le lasio tu ai nga ma no si le sau tangi ni sa wa le company ma mai la to I tu ai nga ma no si ele encouraging ala el tato pokalame la malosi mari o lau feeding na ia ai fai momola wa onga fai momola onga te fiwe e tau mafa ia malosi le ani usida la tu mau ai fai momola onga focus le onga afa pe foi le tau mafa le malosi tau tuana ba ai le pe po le po sangale mu le ma wo se fo le ta mai titi ia ono le ma ta lai vanga ni ia e fesiri po ai play po ai tu ai le a fanga ile u fo le po ai na ma fo ai ma va pe ia at the end of the day it's up to you as a young person that's my own opinion your decisions of fai unga te fai e lunga ya o e fai unga o lewa e anga ia ia fa mai sela nga ngole tuai i ai fa vau ono le maliwa yo le alu ia ono o le nei fo i tu langa lu fa maundia mai ta wel ma ta lai tama martene tal vau fai ma o onga ia mo o tau ta tu se ta pule ta tu anga ia tu langa o vapes o le mata o pule ana o te lo a tu ta tu su pol kala me tu plan tal vau e maua ia la ta no alta tu pol kala me i tu langa o vape ia ta wari ar vanga ni o oi fa na valu iva tu sanga le ma tu ia o ful va tai tai o fia o fa tai tai ma fa ngai ele o si meta alo tatu tamaiti it is not a toy ele o se lolli origina me ci sol banongi e peo o se lolle fu ia wa e flavor pois or grape or strawberry or ever love easy flavor pineapple I tell you the addictive factor to vanga or nicotine nicotine is one of the most addictive form of substance in faina fa ngaina itagata le tatou tala len saul vasalo te Mari wata o le soi fo malo no ina o le disease le addict foi le o fa nau valuta usanga ata valuta usanga live senga tolu o iso live ata tu sa live ata matana nai loa fa upoponu merata ilua ia ai longa o loto esi ai ole vai ngata wale ole hotel le tono tatoa o ngatulanga lua Wellington ne New Zealand atoa matoi ta tele e nei te wa sauta mit si fale le o fai ai ale per vai sula la o nga fai ai ole si foi meu o te ofo ole tu la fono le wei na tanga te suvalu to sanga em fai fa tau no no ngale fa tau tanga tam e uso ma tu fa fine ma tu ia ai no fo avi fa na se fa mal mole a won e ave fa na pe te tu vo le
tu solo na va e mau te mai titi alu lai mai alu la onga ua ia onga le ua fa maunia mai ia o le fe o ia tu tonu a onga vai tu langa ni man tu ile onga le tatu tanu tu ai vidi foi of le ta vale foi mu e tu pe se mu se sa tonu le tu le fa na u le fa ngale vape i te tonu o toilet tu lo fa mo tatu tu ai vai nei aso te vai tanga i tupulanga ai vape pe fai fa ta longa foi le fa te le o le aso e le no pol vai nga tonu ana le na naina na vilia le fui mu ele o se met alo ele o se toi ele o se loli e a fianga i tulanga se fo malo ino tanga mai fa mau ngai atunu i fa fo o mali li wai tamaiti ona wa afia i fatu ai mese lava tupulanga ma tamaiti le i ulaula mo le ola atu ale wa sa wa fa tau le vape sfuta la ia longa i lunga tau o ia peni malo o le o te fitu minuto tatu por kalame il nes frele to fine anna o le tau o tele o le temi o le o tatu lam fa i fu le kwata mo ia turn nei vai aso na umale le kwata mo ia fa i se malo longa fa na mo lo vai aso to fo ile le kwata no lua talavou ia wa me nai te tole nei kwata tuli umma ta toyel NCA moni wa yo credit na manel tu kwata mo wa mau luma ni tongi wo mo ni maka fu i e to fo mai e te le tau toi pressure fo ilisi wa mana tua ya credits pe ye valu se full credit mo mia ile level 1 ta yo no se full lola ia ngai tua ia a faila la te level 1 en temini ana o mau se tau se full mana ia nei credits na ia pe o mau fo se fase full te fo pe a fo se fase full le tua kwata mo ia wa fa o fase full ia wa afarta tu sala o lisi kwata e luar ta fa na moni le mana ia tele famani no ngal vai ngale Mariona matoi sa mole na ongai sa moe vai any credits ia ese fo ile fai ngole o tongi fo isa mo ai mana ia vai ngale o famani no fo taile tamal tine a onga ele tai tau sanga ne wa ia mati ana tao uni wa afa fo tau sanga ole anga me fo o verso ngana sa mo ni tau sanga ya uni ia lo lama o la ho ida ta to ile fa ngon o lam tanga ni fo I masina la ngai mai iwe ia o fotonga masani lava ta to ala tuai I fa ngon vai aso ele o te mo tino pe fa se ta longa le ta to pe angi matangi ta to ile ia o le lopo fermere wangi matangi te mini ai wata ta le mana tu fo vele angi matangi nei tai ai si to ai tu la ta longa fa ngon vai aso na nei ta longa le dikia le our Broncos e mal aule ale Dolphins ia tu longa liki o se fulu po ana nei asi vai tu longa Super Rugby la to ia tele yo ta long e fo ina ia lo ta tu a mesi ta tu fa nau alon fa nau Wellington ia ta alo I auni pela le usole ia PJ Shekel ta alo mai ta alo ni Norths o la wa tawa ia lo ta alo mai lo le Highlanders ia ole se usole na a on ai Poro College ia o fa nau ia tam fa nau ta tu ma nei el va tu o fa nau por rua Wellington ia lai ko mo fa yo no ola tu a na nei la fia file ta longa le Brumbies mal Crusaders o ta longa fo ai ale Waratahs man Chiefs la so ta longa Highlanders mal Fiji en Drua ia ni sina ta longa mo le fa on leva yaso mo Pacifica fo ta longa Hurricane yang ila savit yang ila matangi ta yao e ta longa la na le ta longa na Moana Pacific tu sa itu fa ta la itu fa ta na ta tu tanga ta Pacifica le la ese wele sa un Moana la sa ia tu longa fo au ta tu pitonu I Wellington nei moni nei fa manato pe fa pio fa fonga mai ma tu ol tato a onga ta polo ele stato tanga polo tai au ni na misi wa le tai lua vai aso fa to atoi faile vai aso fo ia ai mana ia mania tele lava ia fo fuanga mari ni si ai ngale faila tos fa na vai poi ponga happy birthday ioi fa mania tos fa na manu lua so fa pito ia madwa anniversary tele o mama mari ia tele na o mea le lotu le la ma o fa ngon vai malo ia wo fai we tato po kalame nei aso mari tai nei minute ia mo le tule nga fa ftai
nei tatou wompa anga umalawa si fonga lau mua mafuta mai fo I mai la vele asonga fua se ia pa ia mai Neneas Faraile fa mangalo fo tau tua pea fa pe ua e si sasi lau fa fonga ia nei mato te matua tuina ano fa tu mo auto umalawa tama matina matutua lungo tatou frequency ia mai la tolo mafuta mai lungo tatou ala ata ia mai la fionga ile pule ia afa masanga male au fainga luenga mato te fato fa soi fomo nei taimi. No for